fact is, they are scrappy at the moment, salvaging a situation where losing 2 early on is pretty deadly. These shots are ridiculous. I mean, that guy barely. За энэ хооронд YouTube эхлүүлчлээ. YouTube дээр одоо live stream зэрэг явж байгаа шүү. За Team Reject. Twisted Minds надад Tommy Team Reject-ийн тоглолтыг дуусгаад авч байгаа. Replay бид нар харагдаж байгаа юм байна. 15-58 талбартай тоглолт үргэлжлээд явж байна. It's not going to be the start that they're looking for, but Reject Tokyo has plenty of skill in the bag. Hopefully we can see them bounce back. What scares me as well for Reject Tokyo, whilst we're still on kind of the topic of them, is they've got Fireflux on a hill where I've seen Fireflux win games from. After Rosemary Fireflux catches in who? Spray явсан. Team Reject is 2хан талж үлдсэн байна. Some of these players can see through those trees pretty well, man. Oh yes, indeed. You can see Duello looking for any little pixel that is out of place, and you got to have that eyesight on point because there are going to be plenty of snakes in the grass here. Still, DRS Gaming. Players are remaining, 15 teams. As GK is the only one to go out. За стартертын тавирчтай бол Plays-ны яг гоё центр дээр ороод иржээ. Paders Resort болон Bootcamp хоёрын дундлын high ground уулан дээр зоны центрийг авсан дараагийн зоны центрт хүртэл стал ордынхан тунд ажгүй позишн дээр байрлал дээр орж ирсэн. За хажуу талаас нь яг зүгээр DK Deep Plus ойрхон орж ирж байгаа юм байна. За үндсэн Paradise Resort-аас Infinity-гийн орж ирнэ. За тэр хойд бүсээс Tatmokos, Tiamba, S2ET and just absolutely dominate them, get those eliminations up early and then see маш ойрхон позишнээр орж иж байгаа. Vampire Sport-ийн Dotland Ground дээр DRS Gaming Vampire Tamers-ийн Fog Rules OG-ийг тоглож ализэн авсан байдаг байгаа шүү. Tiamba rotation үргэлжилсэн. За зүүн талдаа Infinity, за баруун талдаа гэсэн зүүн талдаа дахиад Deep Plus rotation дэрсэд ямар ч байсан ороод ирсэн байдаг юм а хариулга. Everyone's playing it very patiently, very cautiously. They know what's on the line for every single game. 18 games actually doesn't end up adding up to that much, really, across the 3 days. Alpha 7 Alter Ego Airs. За Box Gaming хажуудлаас Alpha 7 River. Gaming as box formation may come into play, but they are going to be on the edge with that box formation. Yeah, starting off strong. Boxing T-Duke-ийг олоод харсан спрей өгöd байгаа юм байна. Gaming Gladiator. Make teams possibly even hesitate when they fight against Kitsune X3, Goku, Hochin HVVP. Start off strong. It's in the complete opposite direction. Gladiators, like we talked about earlier, they do have the advantage. Matic болон Miku. We heard Kitsune talk a little bit earlier how his team purchased these devices a little earlier on, got the training for it. Yeah, and he had that all-star stage to get used to it as well. So this team is going to have a major advantage to the teams that are coming in here just today. Yeah, they're coming to the circle though quite late. So let's see if they can make that work. Already a lot of these compounds been taken up, a lot of good ridges in the middle been taken up. За Alpha 7. Яг Box Gaming байгаа position-ийн high ground-аас нэг хот толнаа. Q1. These are those kind of sprays that always give me a big question mark because even if Alpha 7 does hit this knock, they're not pushing this. They're going to pick him up straight away. Yeah. So, you know, it's really risky. You're most likely going to lose a little bit of health, but he does. За DRS Gaming rotation үргэлжлээд явж байгаа юм байна. Blue zone гадна талаас. DRS coming in from the south side of the circle. Or they might go for this is a huge wrap by DRS. It's bold and I kind of like it. They're going to be coming in. Okay, no, they are coming in. Infinity Hyuga DK-ийн талаар нокаутыг өгсөн. За энэ хоёр боглог зоны бүсээс давтаж орж ирж байгаа. Тэгээ рот дээрээс тулж байгаа. Alpha 7 Senat DK өвсөл дээр нокаутыг амжилттай өгсөн. Said-ыг Alpha 7 Mafia-с дахиад нокдаун хийж байна. Уун бол нэлээд хоолын танаас нокдауныг өгсөн юм байна. Ямадаг кавертай учраас хүнээ ол барьчин. Гэхдээ яг артлаас нь Infinity Hyuga Neden Saiden дөнгөж босч ирсэн тоглож дахиад нокдаунаас Fabian хүнээ revive хийж байгаа. Энэ хооронд мэдээж Neden нокдауныг өгсөн team Infinity бол наашаа шахаад ороод ирнэ. Дахиад Hyuga Molotov атгацсан ардаа. Яа, Molony range жижигхэн л давчлаа. Дахиад мол орж ирсэн бол хэцүү байх лээ. Vampire-ийн талж Tonic дээр нокаут ороод ирсэн. Twisted Mind-ийн Vampire Sport-тай байж байгаа. Twisted Mind-тэй 2 нокауттай болсон.
Швейц сүргэлтэд 2 тоглолттой тоглоно. Damn knockdown амжилтаа орсон байдаг. Швейцийн нээдэнд орчлоо. За сүүлийн тоглож үлдэж байгаа маа. TV's Minders. Bit of a push up, two trying to push on this Crypto, not with too much opportunity to get this going. He's sticking the res. This is very bold. He's now going to have to remove, considering Ravenclaw was looking at the off angle. DBS is out. Here we go, Ravenclaw. He's got the advantage. Oh, Nate does it. Швейц Twisted Mind-ыг 15 дугаар байран дээр илнээд тийж дуусгаж байна. 14 тимийн 53 татаж үлдсэн. За гэхдээ энэ граунд дээр маш хүчтэй тоглолт болж байгаа нь Box Gaming Alpha 7. Карила дээр нокаут ороод иржээ Alpha 7 дээр. Карилыг дуусгасан. За Сенат DBS-ийг татсан Smoke-нд хөвтөж байгаа тоглогч Box Gaming уршаа шахаад явсан. Яй. Knockdown-ыг өгсөн зөрөө Сенатыг ноколж байна. DRS Gaming 14 дугаар байранд дэлгэнт тоош тоглолтоос гарч байна. Наран бэлгээс 1247 төгрөгийн donation high MUNZU гэдэг дэлгээс байна. Баярлалаа. Alpha 7-ыг энэ боксийн чанаж явна штэ. Энэ юу болоод байна вэ? Тron хүн дээр Gosso дээр revive хийж байгаа. Revo ганцаараа соолоо үлдсэн. Mafia knockdown-тай болцсон байгаа. Revo-га өд хүн дээр revive хийнэ гэдэг бол үнэхээр боломжгүй зүйл болж хувирсан. Infinity Hugo DK Forest knockout гэж Schwartz reject-ын талаж duel knockdown хийсэн. Яа, за Alpha 7 13 дээр унчлаа шүү. 12 тимийн 42 тоглогч. Муу бүхэн холоор байгээ монголчуудаа. Schwartz team reject duel-ыг дахиад knockdown хийж чинь. За эндээс Sara Vampire Sporting Compound-ын гаднаас нэт явуулсан байдаг юм а. Нэт нь Schwartz дууссан. Дахиад Tonic дууслаа штэ. Atrogers Fnatic team reject Sara knockdown хийж чинь. За энэ хараа Japan-ы reject бол 2 талруугаа сая байлтлаа штэ. Үнэндээ л галыг бол асаах жишээ бурхан уушаа. За тэгээд мэдээж Vampire Sporting сул талтай байгаа тоглолтын дээр Atrogers Rosemary Potato болон Octas нар орж ирж байгаа. Vampire-ийн гэхдээ Stone дээр revive хийгээд Ravenclaw соод ирсэн. Tonic дээр гэхдээ knockdown ороод ирсэн байдаг юм а. Tonic-ийг Rosemary knockdown хийж зар Vampire-ийн эргээд нүхнээ ноклолцсон хоёулаа тоглолтыг өргөжлүүлнэ. Octagon гонгоч байна. За Vampire Ravenclaw соод тоглож plus on-тай. Наалаас Rosemary DBS-ийг атгаад явсан тулсан. Ravenclaw-ийг гэхдээ багийн тоглож Alter-ыг тоглож. Potato унгснаар Vampire Sport 11 дэх байрны тоглолтыг дуусгаж байна. 10 тимийн эрдэ 32 тамирч үлдсэн. 6-8-ийн Team Infinity-тэй байдаг гэсэн. Энийг одоо л нэрээ PMW-гийн тоглолт гэдэг ах та. Үнэн дээр 1 секундын ч надад чимээг байх цааг өгөхгүй байна. 6-8-ийн бол багаар 2 elimination point-тэй. За Team Falcon 4 elimination point-тэй бүтэн squad-аар явж байгаа тоглолтыг маш амжилттай үргэлжлүүлээд явж байгаа баг байгаа бол 6-8-ийн энчээд Infinity-тэй үзээд Infinity сүүлийн талаж Ferrari саалаа үлдсэн байгаа. Ferrari дээр нээдний дэмэж маш өндөр орж ирсэн улаасан. S2-ийн чинь бас эвгүй юм биш үү дээ. Хиттийн баг яхахгүй. 10 тим 20-с нолж үзсэн 5 дахь тооны шахаа явагдаж дуусахад ердөө 30 секундын хугацаа үлдсэн байгаа. Бүгдээ сайхан наац надад яга мэдээлэл орж ирсэнгүй юун тэмцэн блэ гэсэн байна. PMW зуны дэлхийн арга шүү даах минь стандартыг оролцож байгаа. Team Falcon-ын тоглолтыг чичрээ дуусгах гэж олсон. Гэхдээ Dallas TQ багийн тоглолч аварч чадлаа. Infinity хүү 10 дугаар байран дээр илнэт болж тоглолтоос гарсан байдаг юм а. 9 тимийн ердөө 27 тамирч үлдсэн. Стал ордын зооны центртэй Compound-ыг эдэлсэн. Үнэхээр гал байрлал дээр байгаад байна. Box Gaming Stereo ундлаа. 8 тимийн 26 тоглолч үлдэж байна. Стал ордын позишныг манайха хараад байгаараа зооны центр дээр яввэ. Зүгээр бүтэн camp эдэлсэн байж Scott-ор дахиад зоон тэтэр дээр дацсан байдаг юм а. Стал ордыг өнөөдөр чики идгээд байгаа юм шүү дээ. PMW. Яа, бас амар огч шүү би ойр дэж жат касмас хийгээгүй яа гоё юм бэ. 6-8 knockdown өнгөрсөн. 6-8-ийн солочиг чичээ дууссан Team Falcon-оос. Falcon P6 тэ TQ P6 за тэгээд нөгөө тоглогчдод бол Axer байгаа.
DK гэж. За DK-с Fafian ганцаараа соолоо үзсэн дөрвөлнэ шүү модтой тоглож бол үнэхээр бас гянгаар байна. Гэтэ яг зооны захад орохын тулд Team Falcon-ы тоглогчтой тулж цааш орох хэрэгтэй. За эсвэл Team Falcon-ыг цаашаа явуулж зоргоо орох байх. Action Tiambag-ын тоглож out knockout-ыг амжилттай өгсөн. За Starlet-ын байгаа position Tiambag-ын тамирчид мөгөж орж ирсэн байдаг юм а. Дахиад хоёр тоглож уулаан байгаа юм байна. Эндээс нээд мол хажуудлахын компаунд руу явуулах юм бол Starlet-ын дахиад knock-ыг өгөх боломжтой. Нүрсүүдийн smoke дотроо Knock-ийг бариулахгүй гэж үзэх хэрэгтэй. Starlet хажуудлахын компаунд руу шахсан тоглолтыг хийж бас болох нөхцөл байдалтай байгаа штэ. Tiambag за хүнээ босгож явахт дахиад чахаад орсон. За энэ хүүхдийг бол IC гэдэг юм а. Засаг дараагаа ажиллаа хийж явна. Tiambag 8 дөрөлт хийж болж байна. 7 тим 19 тоглож үлдсэн. Starlet багаад 4 үлнэ шин поинттэй. Андуурч мөргөж орж ирсэн баха Tiambag 6 тимийн 17 тоглож үлдсэн. Болор сайхан бор хай ойрд үтсэнгүй гэн харин тим ойр таарсангүй. За Team Falcon-ос одоо тоглогчтой DKs за энэ ч гейм глататорын Kitsune knockdown-тай Kitsune-г Rosemary дуусгасан. Эго Iris чинь чанга байгаа юм биш үү? 8 nation point-тай явж байна. Яа энэ багийг бас түрүү яриад байсан л да Alter-ыг Iris. Gaming глататор суучин HVP за угаасаа л HV-ийн бүрэлдэхүүн тэр чигтээ тоглож байгаа нэр нь өөрчлөгдсөн. 5 тимийн үрдэ 15 тоглогчтой Starlet бүтэн compound дээр зооны центр дээр үнэхээр гоёхон позишн дээр байгаа. За TXC S2-ийн тоглож Yang-ыг knockdown хийгээд авч байна. S2 Sunang зооны гадна талаас өөрөө нокорчлаа. За S2-ийн плюс онда дуусчих юм шүү дээ. Дуусаж байна. 4 тимийн 12 тоглож үлдэж байна. S2E 5 дахь байнаар багаараа хэдийн элинэшн поинттай явж байгаа унсан бэ. Zangad IC улаасан IC нокорхоо төгөлөө шүү. Gaming gladiator TXC expression plays on the gaming gladiator надад Meko knockdown таасан. Яа ороо TXC дахиад plays on down-ыг гэсэн чи TXC нүүрсэд knockdown хийгээд авсан байдгийн Starlet бага 5 элинэшн поинттай 4 тимийн 10 тоглож үлдсэн. Gaming gladiator-ын тоглолт чи дуусгаад авахгүй байд юм яа 3 тимийн 9 тоглож Gaming gladiator 4-дээр баваа болж байна. Alter-ыг хоёр тоглогчтой санаа зовх зүйл байхгүй. 5 tax-ийн гуруула хүний хилэтэй ганц цорын ганц баг бол мэдээж Starlet-ын тамирчид байна. Ингээл ихлэх гэж үү дээ. За 5 tax Soulless Cage болон Lutz-нар орж ирж байгаа. Alter-ыг тайрн 5 tax-ын байшингийнхаа араа гоё дайдчих юм шүү. Potato top руу тулаад орсон. Top DB-сийг адгцсан явж байгаа. Potato зүүнтэлт jump shot хийлээ. Баруун талаа гадарсан. Potato-гоос top spray-од knockdown таасан. Top-ыг Potato чижирчлээ. Мэдээж энд тусан доолчиг унгасан дал чижээ дуусах нь болол хууль ясан асуудал. Soulless Alter-ыг Potato руу Soulless-с нээд орох юм байна. За ингээ хөө Starlet-ын 3-ны бүртэнд. За гоё нуусч нүүрсэд Soulless-тэй knockdown-ыг амжилттай өгсөн. 5 tax хүнээ ноклоцсон. Эндээс одоо нээд моолны талаа хийчээ гэсэн чинь даанч үнэндээ нээд моолоо байхгүй юм байна нүрсэд. Potato. За гоё шүф Soulless-ийн нүрсэд дуусгаад авч байгаа багийн далаад талны шин point орсон. Fireflax 2 хүнээ бүрэлдэхүүндээ Starlet-ийн бол хүний хилэтэй тоглолт хийж байгаа. За нүрсэд дээр Fireflax Lutz-с spray ирж байгаа. За ингэж бол spray буруу байсан. За Blues-ндээ шахуулаад Fireflax-ын гарч ирсэн байдгийн. Catch Молотов шатаж явахдаа спрей гэсэн. Гэхдээ Potato дуусгаад өгч байна. За ингээд 2 тимийн 4 тоглож буюу 3 сэрнэд бай. За үндсэндээ 1 ногтойгоо очроос 2 сэрнэд action ногтойнд за энэ Potato-гийн clash тоглолт явах гээд байна. За болоогоо 50 амгалан байцгаанаа. Яа GG. Энэ хингэж энэ хүн ICS-сэн. Яа гаалгал монголчуудаа reaction даалгаалъя. Вау л та. Баяр үргээ залуусаа яа би яг өмнөөс нь уйлах нэ. Нааш гэж. Хамгийн ихтэй chicken din нэг монголчууд Starlet-ын тамирчинд бидэрт авчиж чадлаа. Та нараа монголчууд PUBG Mobile сонирхолч бахархаж байна. Үнэндээ зоон маань ямар амар хайртай юм бэ те. За одоо манайхан сэтгэлдээ сонсох комент хэсэгт сэтгэлдээ үлдээн. Сайн уу сайхан наацны хөрхнөө эрдэн сайхан наацн уу. Хийдэг ажлаа. Хийж чадсан. Залаа хай.
Young madam цаашаа гинэ. Гал яг ингэх гээд байсан юм аа. Засаг дараа IC өөрлөлтөө бол гэж баасан жагаан зэрэг. Яа гоё чик мэ залуусаа. Монголчууд өдөр. Good job guys. So proud of you. To Jason Kaplan and the rest of the desk to see them break it down for us. Well, break it down is something we definitely need to do here because that was a spicy way to start off the main tournament here at PNC. За рүүмд орчоод түр завсарлах юм шиг тоглоочд те. Бас чек явагддаг байх. Nurse top IC action. Хүн сандрага ичгэн гинэ. Гэхдээ сая сандарсан шүү. Сая сандарсан шүү. Би яг тэр нөгөө сая сүүлийг potato ноктааныг өгчөөд шахаад орж ихтэн цааталтаа. Хинэн ч хэнийг унгаач боломжтой позишнээс хоёр талаасаа цанхаар зүгээр jump shot хийгээд goodbye болгож идэг хорвоо юм аа. Тодорхой штэ хийх өнөөдөр 3 чек хийн штэ гэнэ баян бадрах баяна. The communication needs to be a 10 out of 10, and in that game, it really was. Same with Alter Ego. I mean, for them to be able to do that with just 2 players after being able to survive a lot of stuff too, being able to take on fights with other teams, it was impressive. So do I hear some Alter Ego fanboys here on the desk? Maybe. Зяад залуус гоё яана. Баяр наадмын. Alter Ego 7? Alter 7. A7. It's still A7. I think we're onto something, just like we're on. Баяр бахтлыг төрүүлж чадлаа. За одоо мүүд эхлэхгүй тоглолцоод ирэхээс гинэ. Тоглоё дөө хөө гинэ. Сайхан наадсан манай баг өнгөтэй байнаг наран бэлэг Ганбаатараа сайхан наадсан уу? Яагаад гацаад байна гэсэн маань минийх гацаад байна уу? Дашцэг бүрөөсөн дүүнэр галзаа банайлсан Тэмүүжин хаа өрөөм дэргий. Баяр наадмын миндээ сайхан наадаж байна уу? Сайхан наадсан уу? За сүүлийн 6 багаас ахуулаад зоны центр позишн стандартын дэндүү гоё ялаа л та. Наатмар хуушрыг хидэж дээ гинэ. Найрагыг хэрүүл оруулгүй ганц наадамдаа гинэ харин. Coming in with a bang, which I would say aggressiveness is some, well, aggressivity, if you, well, that's my word, which both work. Was something that was lacking from this team back in the PMC Grand Finals. But adding Rosemary and Potato more specifically is looking easy. Зэйхостал артын 19 total point-оор оруулаад ranking 1-р мэдээж эрэмлэгдэж бичигдэж эхлэж байгаа. It was so wonderful, especially when DRS tried to push on them. By the way, DRS tried to do a very wide rotation, and it backfired when they ran into Alter Ego. And looking at here, which one? Pirate man. 6 eliminations and they went out. Тултад чек хийгээд тултад kill хийгээд эртнээс оноо тасаад явж хэрэгтэй. Ер нь бол тийм штэ. Би бас энэ талаар ярих гэж бодчихлаа. Ер нь угаасаа л эхнээсээ оноогоо таслаад хоол явчих юм бол тэгээд өөрсдийнхөө позишныг хадгалсан тоглолтыг хийгээд оноогоо хадгалсан тоглолт хийгээд явчих юм бол тэгээд асуудал байхгүй зү. Kind of like rush factor, you had to leave ASAP, you were not going to make it out. But yeah, Vampire still a few eliminations, sure, 0 placement, but that's the thing, even a bad game for Vampire, it still results in a few points coming their way, so it's not going to allow them to fall too far behind in this first game. I gotta give a shout out as well here to Falcons, like for them to get 7 eliminations in that first match. Сайхан наадлаа, чи сайхан наадваа, ажиллаа хийж наадлаа гэнэ. Өө тийм үү. Өө би сайхан наацсан. Тэгээд хөдөө гадаггаар димит хэмж яваад. Ирсэн. Picking up some pretty good eliminations, and again considering the delays we had, which is very hard to keep your mental state to kind of stay focused. I think it's kind of impressive and shows the caliber of these teams. And I think that's the main thing, right? The main thing that we've been hyping up about the main event. Ган хоёр шинэ хоёроо хаа өрөөм дэргээрөө сайхан урлж байна уу? За манайхан үзэж байгаа хүмүүс бүгдөө лайв стрим гоё шеэр хийгээд нормынхаа шеэрийг хийгээд үзээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд өчигдөр надад бас донэш хийлгэж намайг урамшуулан дэмжиж уран зургийг хайрлаж болно шүү. Стат борт за эндээс л явсан да. Айсгийн DBS Тямбаг бүргэж ирсэн чанал 5 lakhs сөөлсийг үсэж яхад нь jump shot-н дээр нунгаад jump-н дээр нунгаад Nurse-ийн damage 502-оор damage-ийг Nurse-д үзүүлсэн бол action 528 damage-тэй top 487 damage-ийг үзүүлсэн байна. За elimination point нь бол IC 4 elimination-тэй action 3-ыг хийсэн. Nurse 2-ыг хийсэн. Top-ийн үед elimination point гарч ирсэн. Сталар залуусаа уухаа одоо дахиад гинэ.
бол баатрах байх. Зүгээр л гайхалтай байлаа юу ярих вэ? Магтах үг ч болддоггүй юм байна гэж байна. Би бол энэ дээр зөвхөн суудал дээр тонгочоод алгаад авч босч ирэл. Өмнөөс нь ингээл хамрын самсаа ширхрээл. Ингээд эхэлдэгтэй. За Баянбадрах 10 коднэш илгээсэн байна. Баярлаа. Баяна. Чикнэ Милая гэсэн байна. Баярлалаа Баянбадрахаа донешн илгээж намайг дэмжиж байгаа талархаж байна. За ингээд хамгийн ихний map Сайхог map ямарч ирсэн амжилттай үргэлжлээд дууссан байдаг. Одоо би бүхэнд 5-5 map-ын тулаан үлдсэн байна. Мөнхбаатар Эрдэнэ мөнх орой мэндэ гэж орой мэндэ баяр наадам сайхан уу. Амар жаргал тулгаа 3 чиг хагдаад байгаа Ирангл дээр бол Батара байхаа л гэж. За манайхан нэг гоё юм хийдгэлээ бас твшүүлээ л дээ. Стандартын тухайд хэдэн чиг хийдэх вэ? За амжилт хүсье амарлаа гэнэ. Тэгээ за сайхан амраарай. Өөрчн ч гэсэн амжилт хүсье. Мира дээр бас Батараа л гэж байна. Ер нь өдөр стартартах энэхүү үлдсэн 5 map-тай нийлүүлээд хэдэн чигэнтэй энэхүү эхний өдрийг дуусгах бол юу гэж бодож байна? Гэхдээ би энд нэг багийг бас үнэхээр бас онцолж байна. Яа тэгвэл сүүлээр Ruthless Invitation Showdown дээр Ruthless-ийн 2 тэмцээн явсан. Хоёулын дээр Alter Ego 90-с орж тоглож ирсэн. 3 Oko гинэ. Alter Ego Airs гэж багийг би төдийлэн бас ерөөс үнэлэхгүй байгаад байсан байхгүй. 2 чигэн Батараа л гэж. Нэг хөө төдийлэн бас үнэлэхгүй байгаад байсан. Яг зүгээр тоглолт бол нэг тийм жигд тоглолттой гэж харж илаа штэ. Тэгтэл энэ дээр чинь юу вэ? 8 elimination point энэ төр хийцэн Alter-ийн ч сүүлд 10 elimination-тай гарч ирлээ. Тоглолтыг амар бас хийгээд эхэлж шүү. Болж өгөл чиг идчихлээвэл зүгээр байна л гэж. Өнөөдөр 3-ыг хийн гэсэн штэ айл гинэ. За. 5 идсээ оноогоор хол тасраад амжилт залаасаа ураад алаад өгөөрэй л гэж манайхан бол гоё л даас тэгээд ялангуяа миний пэйжийг даахдаг миний тайлбартаагаар лайв стрим үздэг энэ манай үзэгчтэй бол бүр тэр дундаа бүр онцгой гоё хүмүүс байдаг шүү. Нэг тийм эерэг гоё хандлагатай яс цуутай хүмүүс намайг үздэг юм шиг үлээ. Well, we can see here some highlights from the last match as well, and honestly, it was kind of a bloodbath off the beginning. We saw Dam1 plus Kia. DK зан D plus Kia гэж баг бас үзээтэй сая тэр Paradise Resort дээр тулаад. Reject-ийн сүүлийн тоглолчоос бас Clash тавал гахаа шахлаа шүү дээ. I don't know what zone it was. I want to say like around 4, where we had like 15 teams left alive, and then you like blink and you open them again. Very long blink, obviously. And then we had like 7 or 8 left. Like there was obviously a very slow play in towards some of these later zones. You were saying, Max, that it's going to be hard for any team to survive the push. I think the moment you're mentioning like phase 4, 5, something like that, there's a lot of dips of hiding spaces for those teams, but the moment the circle's centered towards that road trifecta, you don't have those hiding spots anymore, so you're going to be forcing fights. I think in the south you had 5, 6 teams, something like that, and pretty much the circle shifted. Exactly. Мөнхбаатар Эрдэнэ мөнх манайх хэд уурж тастаж байна шүү л гэж байна. Уурж тастах цаашаа чанаад хорхоглоод гаргаад ирж байгаа юм шүү. Ядчаад нь хохогны уйлал эхэлсэн байна. Халуун жуулны уйлал эхэлсэн. Real question for both of you. If Vampire was able to fend off Reject and fend off Alter Ego, do you think they could have won this? Obviously there's a lot of things that could have happened, right? Баярлалаа MUNZU миний найз ч гэсэн үнэнч фэнэттэй үзүүлэх юмтай байлгадагт баярлалаа гэнэ гандуулгаад зүгээрдээ бро. Одоо дахиад идэж зүрхэнд нь шар ус хуруулчих байхаа л гэж. Тэгвэл тэгээ дуустаас те. Going into Area though for our first time of the day, I want to hear your predictions of who's going to take this match. Max Mango. Let's go. Болж өгөл эрт унахгүй ах хэрэгтэй л гэж Нимба Батцух тэлгээ авахад. За ингээд 2 дахь матч эхлэхэд бэлэн болсон. Багтамш рүүмдээ орцсон матч дарагдаж байгаа. Нэг гоё юмыг би бас энд дурдъя. Аюу гоё шүү дээ. Энэ бол нөгөө PMWI. Тоглох хоорондын зай одоо нөгөө гаргаад идэг матч самар үзүүлэлтүүд нэтэрэ бол аюу цэгцтэй товчхон. Тэгэд map хоорондын зай бол бас хөөрхөн. Хурдан яваад юм шүү.
I was about to say, come on. Could happen You gotta too. stick to it. Stick to your player to Or watch. IC2, he was top fragger there. Who knows? Okay, well, I did get you baited there. We're not going to be going to game. Just cool music. Just cool music. Yeah. But also, what we could look at... Мөнгөд нэмсэхэн хаа өрөөмдөргий. Шар ус хурчаад байна гэнэ. Jerry Ned сайн уу? Мөнхбаатар хаа өрөөмдөргий. 5 хүүхдтэйг утас булаацалтайг үзэж байна. 5 чиг идээрэй гинэ. Хөөх юм бэ. Орой эхэлсэн болохоор шахуу газ тоглох хаа л гэж. The hair color buff. You know, you saw some white color hair, some red full top, and he's got the blue one. And you can see the 5 elements there on Rosemary. What I was going to say is he was the one that was able to kind of help out Vampire Esports by taking... Энэ фанатик ямар хөөхөн хийлцэн шаар шиг царайт юм бэ. Two healing. Йоо. Second, we thought he was going to be able to clutch it up. That's a scratch, I think. Two healing. Потэто хөөх юм байна. Царай арцсан. Одоо хүмүүс нь толгойн царайг яриад сууж байгаа ч. Энэ фанатик нэрээ бүр өстэй хөөхөн булцаасан бомбор өстэй чихэн бомбор амтэн чиг нэ та. Нэрээ гацаад байна лайв стрим үү? Манайхан гацчихна уу? Батар шиг инхотой хаа өрөөмдөргий DRS-ыг яваасаа гэж хүсэж байдаг буян юм а би гинэ. Гацчихна уу? Би уцаараа одоо л давхар лайв стрим үзэж байгаа шүү дээ. Миний утсан дээр лагтаад байгаа юм мэддэхгүй байх юм. What they were lacking back in the PMGC Grand Finals was fragging power, which I think Rosemary actually is the perfect pickup for. I think he's one of the best successful player pickups of 2023 so far, and I really want to see how this team can grow. Zangad явса. See how they truly evolve over the course of the year. Wrangle map. You know what, ladies and gentlemen, I do see a plane on the screens here. Зүгээр энэ шүү гацалт хаалгааг нэрэн тийм огтаасаа гацхгүй. Тэгэхээр манайхан өөрсдийнхээ бас нөгөө интернеттэй жоохон анхаарлаа хандуулаар харин би гацхгүйг би өөрөө давхар нөгөө үзээд уцаараа чеклээд явж байгаа болохоор уг гайгуулах шиг гэнэ. MUNZU ир төрөх биш үү фанатик гэнэ. Just me. Миний хэм байна гэнэ. За окей. Гацалт хаалгааг нэ за баярлаа. За ингээд Ирангл мафийн онгоцны чиглэлийг бид хүн хамтдаа сонирх ёо. Aquarium баруун эргээс Nava, за Milta Power-ийн уурд эрэг чиглэлтэй онгоцны нислэг явж байна. Стал артынханд бол гоё буулт толно. Тэрнлээ азар төмөр толгой хаа өрөөмдөргий бро орой сайхан гэлж баяр наадам сайхан уу. Үгүй байна хаа нэг тоглолт дундуур жоохон гацаад байна гинэ. За. Back to back. That is going to be the question. But you know what? They're not a team that really dip. But when they get it, oh, is it so... Үнэхээр энэхүү PMW-ийн 18 матч болол бид бүхнийг бүр 1 секунд ч одоо уйдаа харахгүй тийм тоглолтуудтай 18 матч өрнөх болно. Саяны жишээн дээр зүгээр манайхан зүгээр харж байгаа үстэй. Нэг раунд дээр хэдэн багийн тулаан зэрэг болоод байгаа юм бэ? 3 баг, 4 баг хоорондоо зүгээр. Би бүр сая үнэхээр бизи байлаа. Хүсгэлийн хатал үзэж байгаа хүн байна уу топ утаа гэнэ. Түрүү 2 удаа пян зүсрээд байгаа юм шиг болоод байна гинэ. Тийм үү. За. Харжлаа яа да. Univision аягууд л бас савлж мавлаад байгаа юм болоо. За ингээд farm center дээр play zone center татаж байгаа. Нэгний зооны центр бол farm merchant татсан. Shelter schooling тоглолтууд бол ашигтай зоон. За сталаар хураа залуус минь. Alpha 7 2 багийн унжид тоглолттой аваад цааш руу тийш нөрчлөлнө. Box game за энэ Hugo нүдэн дээр нь шүрлээд буусан дайрлаа штэ. Oh my gosh. За булаж амцсан багнаас олог өсрээд байхад knockdown boxing queen. Infinity Hugo knockdown хийж байна. Сайхан машинаар хийсэн ихний elimination point box game юм first blood орж байна. Or the plane paths in general. You got to go and hunt down a vehicle, and if you miss, get out of there. No, definitely so. Of course, as the 2023 PMWI crate is available from July the 15th to August the 15th as well. And maybe we've got a regame here. But also, not only that, we can go over to the Esports Center and check out some of the stuff that's coming along for you as well over at home. So if we do have a regame, we're just going to have a little bit of a lapse for the moment here. But I think when you look at a game like that, some of those teams that would like to go north, don't have the easiest time in a playing path like that. So it does kind of set them back straight away on an Erangel like that. So maybe they'd be happy to kind of negate some of that. Oh, I know. What was it? Infinity IQ? Pretty happy about that one. They're going to be able to run this one big.
Let's take a look at these team views. You can see exactly where there are players behind the frosted glass, just waiting and excited here today. I mean, the first match was nuts, obviously. We saw some Sandhawk craziness, but now we're going to go to Eric Hill, the tried and true match. За энэ rehost болчихоо да. How it all plays out here, because we already noticed the teams taking some different drop locations. I wonder what's going to happen when we see a nice good. Харин rehost болчлаа. Би топ болцсон байна уу нэ мөнгө од нэм сайхан хаана байна? Let's talk about the Vampire STE. Where are you? 628. Билгүүн хай өөхнө гэсэн байна. Хай билгүүн rehost болчих шиг боллоо шүү дээ. Хараас тийм л байна л да. Vibes байгаа юм зүгнэ Vibes Center байхгүй only style ортойгоо шүү. Зөвхөн style ортын PMW-ийн зуны дэлхийн аварт ийм хөө Монгол улсыг төлөөлж хүчийг үзэж байна. Үзэхдээ ихний map дээр chicken идэж бид бүгдийг бүр огшоож эхлүүлж байна тэмцээнийг. Саяын дайралдаг аттай гарвэ 2 барилдах нь гинэ. Харин тийм аттай энэ бас техникийн асуудал гарч ин да. Ямар амар фейлин яваад байна PMW. Маш та өндөр зохион байгуулалтаа явж явах хэвээр тэмцээн. Галбаатар Баян бэлгээ хаа оройм дэргээр сайхан уруулж гинэ баяр наадмын минь ноёны бүхийг дайраад гинэ. Ак стартартаа дэмжиж дагна тэлгээ стартартаа дэмжээрээ. За ингэдгийм одоо Google гүүжил байгаа багууд гинэ. Шарав Батбазын амжилт стартарт гэсэн байна. За баг тамирч дахиад rehost болоод room дээр орсон. Convert to a win, things like that. And speaking of converting to a win, let's briefly talk about what we saw from a good point that they brought up on the desk. Галаатар Баян бэл топо хураалгасан байна дээ гинэ. Энэ топыг чи хураагаад байгаа нь угаасаа нөгөө нэг би live stream-ийнх олон хийж мэйхгүй та хэд нөгөө орж ирж үзэхгүй нэг хэсэг хугацаа болцохоор топ юм пэйж чинь алга болчоод тэгээд дахиад үзээд эхлэнгүүт буцаад гараад ирд юм байл шүү дээ. Тэрэндээ нэг битээ санаа заваа. Энэ одоо румд нь асуудал яагаад байна уу? Сүлжээнд нь яагаад байна уу? Утсанд нь яагаад байна? Энэ нэг л яацгүй. Ямар ар булчинтай юм бэ? Японы тамирчин. Team Reject-ийн тамирчин булчингаа гайхуулж байна. Well, my thoughts are actually thinking towards the teams who came in from the All-Star stage where they are used to this happening and they get to keep their mental focus, whereas the teams coming in, this might throw them off a little bit. You know what? You got to stay focused because you only have 3 days of Топ болдог хүн би л байна да гэнэ Баян Бадрах байна. Дэлхийн хэмжээний бай юм байж болохгүй хаа л гэж харин тийм ээ. Хөдөө ажилдаа их удаад кастр MUNZU стрим үзэж чадсангүй гэнэ. Зүгээр дээ бро. Би ч гэсэн хөдөг уур тэнэд лайв стрим хийхгүй байж байгаад орж ирлээ. Рахиу дээр хаа их ч гой чикен байлаа таксины дүү гэнэ таньжина таксины дүү. Гой чикен байлгүй яах вэ? Бид бүгдээрээ баяртайгаа. Би байнга л үзхийн топ болдог гант толго гант тогтой. Яа нэлээ. Болдог бол би та нар топ юм байж тараачихгүй юу? Үлзээш миний хайраа гэнэ дуу алдаж энтер Бобби болорхгүй. Саний булчин хараад уу? Ямар улчтай энтер гээд би бүр энэ дуу алдаж болдод байна гэж. Бям чагаал лүмбүт баав хаа оройм дэргээр сайхан уруулж байна лайв стрим байгаа шеэр хийгээд үзээрэй. За ер нь бол анх удаа Кацер MUNZU пэйж дээр лайв стрим хүлээн авч үзэж байгаа үзэж байх юм бол юуны төрөнд пэйжэд байгаач фоллоу хийж бид нартай надтай нэг дээр гэж хүсэх байна. За тэгээд лайв стрим үзэж байгаа үедээ гоё шеэр хийгээд үздэг байгаарай. Тэгээд боломж олцоо гарвал таны шинжилгээгээрэй гэж хүсэх байна. Дээрас ч юм уу явцсан санаатай баг ремейк болгондоо олч. Топ болдог хүмүүсийн групп нээх үгнэ. За тэгээд миний эсрэг босон энтер гэж бослог гаргыг маргая штэ. Сая стандартт юу болваа санхаа гарчаад ороод ирлээ гинэ. Стандартын гал гарсан чекнийг идэж бид бүгдийг баярлуулсан байдаг. Ошоо баярж балаараа. Топын оронд маань туг өгчгчээ хахаа гинэ. First day is not a big deal. Day 2 and day 3 is where they really come out the gates. I think the Sanhok is not very telling of what we can expect from them. I'm going to wait maybe for. Одоо намайг дагаад 2-3 жил болцсон мөртлөө топын байж аваагүй хүн байдаг шít нэрээ. Гэтэ бүх топууд байхгүй болчих гинэ. Ер нь топын байжууд ихэнх нь харагдахгүй болцсон байгааз.
in the next day and next 2 days actually of the main tournament is are we going to see that hot drop happening? Jack минь за хай сайхан наацсан уу? За инх хоёр найз за сайхан наацсан уу? Сайхан наадгүй яг найз нь хөдөө гадаг урж аваад тэндэж яваад ирсэн. Тэгээд ирээд нэг 2 хоног ерөнхийдөө амарчлаа. Тэгээд өнөөдрөөс нөгөө PMW эхэлсэн учраас ажилдаа орж гинэ. Хайрын чигийн харж чадсангүй шүү хээгээ. YouTube-аас ухаагаад үзчих шинэ. YouTube-ийн Catch MUNZU channel дээр бас live stream давхар явж байгаа штэ. Тэндээс буцаагаад ухраад үзэж болно. Гоё чикен байсан. Би топ байна үгүй мөнгө одоо 2 жил дагсан гэсэн anniversary тэмдэгтээ л топ болоогүй байна. Би байна шүү байнга үздэг гинэ хангал зэти бав. Үүн бол тэнхүүшээ хаяр орой мэндэ. Ган тулгаа хаяр орой мэндэ. Rolex орой мэндэ. Энэ дэлхийн аварга юм өгнө. PMWI бию PUBG Mobile World Invitational. Зуны дэлхийн аварга гэж нэрдэгддэг тэмцээн. Манай топот маань ихэнх нь алгаа л гэж. Насаараа л даглаа, пэйж нь ч тоохгүй, хүн нь ч тоохгүй юм аа гинэ. Насаар гэж төрсөн цагаас хойш дагсан юм шүү Баянбаатар баяна. Манлаа өдөр би юм ч хай. Заримдаа манайхан гоё үлэн шүү. Even топ байна 36 сар даглаа гинэ. Топ байгаа, топ юм бэтчтэй байна. Соёлоо юм ба. Содномын унсны юу гэж бодож байна нэ. За одоо бүхрөө орох нэ манайхан гоё. Гэтэ завсуудаагаар та нартай байгаа янз бүрийн чөлөө сэдвээр ярилцаж байхдаа би амар дуртай байдаг. Надад ч гэсэн кайфтай байдаг. Би ч угаас хүнтэй чалчиж ярих дуртай хүн. Содномын унсны юу гэж бодож байна гинэ. Тэгээд бүхэл бүтэн бүхийн холбоо. За лайв стрим нөөрөө бүр уншиж эхлэв. Бүхэл бүтэн бүхийн холбоо. За тэгээд энд хөлгийн цэцүүд байгаа тий. Мэргэжлийн хүмүүс тэнд байсан учраас бол тэгээд дөрмийнхаа дагуул идэвхээр нь оноог нь өгсөн байлгүй дээ гэж бодож байна. Миний хувьд шүү. Би нэг амар бүх үздэг мэддэг хүн биш л дээ. Одоо энэ гурав чалчаад мөд эхлэхгүй би топ байна уу янчка минь топ байна шүү дээ. Дэлхийн аваргаас өндөр чангалтай тэмцээн шүү. Тэлгүй ах уу? Even page дээрээс орцсон байсан мэддэл ирээгүй Мунцка кастикон байхдаа гээд дунуугийн хүүг үтцэн сууж исэн штэ гинэ. Дунуугийнхыг Мара ама. Манай шинхэн гавьяат ах минь гоё шүү дандаа шеэрлдэг гинэ. Тэлгүй ах вэ. Утгагүй штэ даваагүй байж туг тойроод унаагүй байж тахимаа өгөөд гинэ. Тэрний утгатай утгагүйгээр одоо ер нь бол нэг манай баян мөнх аварга маань хорлогийн баян мөнх аварга маань дараа нь ярьслага өгсөн байсан манайхан үтсэн баг те нөгөө бүх гэдэг бол Монгол бүхчүүд бол бүх хүмүүс бол сүн далайг шалбаг сүмбэр болог дов болтол барилдаж учраа олж нэг нь давдгаа л гэсэн юм ярьсан байсан. Бүх гэдэг талаас нь харах юм бол мэдээж нэг нь унаж нэг нь давжил таараа гэдэг нь харах юм бол яг энэ бүхийн албаны энийг сонин дүрмээ тэгээд усын хурлаар батлуулаад гаргацсан билээ шүү дээ. Тэгээд энэ дүрмийнхээ дагуу л тэгээд одоо шийдэгдсэн байх дөө. Энэ жил манай сум шинэ харцтай болсон шүү Ганбаатар ган хуйг. Монголоос хэдэн баг байгаа IC байгаа юброг нэ. Өнөө л ихвш IC спорт байхгүй. Энд зөвхөн стал артын тамирчид маань зуны дэлхийн аварт Монгол улсыг төлөөлж оролцож байгаамаа. Зөрөгтэй Пүрүдэ амигмөрсөн хай орой мэндэ про орой мэнд унсын наадмын каст хийгүүдээ хийхээ сонирхолтой болох байх та гинэ. Таачстай бүр гоё сэдв. Би одоо юу гэж ярих юм чи? Одоо ингэ юм. За барилдах гад гараад ирлээ. Тэгээ эн чинь бас нөгөө элэг бүс синжиг гэл те. Шуудаг гэл ингээл барьцуудыг мэддэг байх хэрэгтэй, мехнүүдийг мэддэг байх хэрэгтэй. Ямар нэг хөлөө доор нь оруулаад ашига дараа дунлаа гэлтэй нэшинчтэй. Бас мэдлэг хэрэгтэй. Тэгээ юу нэмэгтэй хүн бүх тайлбарлаад сууж юм гэж байна. Ялангуяа үндэсний бүхийг. Бүхэл бүтэн PUBG холбоо яаваа л чинь ста гал гаргалаа сталаар дахиад чек хүлээж бая урагшаа залуусаа гэнэ бүргэд гана. За өнгөрсөн одоо стал арт гэнэ. Юу болчоо хайлт гачаад ирсэн ийм хурдан дуусна уу гэнэ. Хэдэн өдөр явах юм гэнэ 3 өдөр явна. Өнөөдөр магаш нөгөөдөр. Содом тэгийг бол авраг болох байсан штэ л гэж байна. За. Дипласки үзэд байна. Үзэд байна. Partners resort-ээр бол ер нь сэвэл гараад ирж штэ. Татлаа гинэ. Тэгэл хүн юм ярахаар энэ тэн татаж унах гэдэг. Төвшин жагаал содон дарж Бацуур хоёрын хэн бүх хүний хувьд жудаг сайтай гэж бодож гин гэж байна.
Бүх хэд чинь өөр асуудал. Харин өөр асуудал ах уу. Йоо, нааж удаг мод гэж би яаж мэдх юм бэ? Манайхан гоо хариулт та энэ хоёрыг хин нэрэж удагтай вэ гэдгийг. Шууд гих гэж жагаад андуураад бандаж гэж хэлээд алалах та. За тэрийг нэг юм ялганаа. Манай авчин бас бүх барилддаг байсан болохоор задаг шуудаг нэг мэдлгүй байх тий. Мони тайлбарлаж бол гинго гээл гинэ. Нэг өдөр хитэн маань нэг өдөр 6 матч явагдана. Энэ павч юу бүх вэ гинэ харин содном илээ өлөө л чи. Стандарт талнаа харж гинэ. Ремейк хийгдэжсэн уг нь дахиад багт тамирч рүүмдээ орж явах шиг байсан чинь бүр удаад алга болчлаа. Тэгэхээр энэ нэг л нэг юм тэмцээний зохион байгуулалтын асуудалтай байна. За одоо бол Irangel map дахиад дарагдах гэж байна. Гэтэл хардаа PMW бол маш өндөр шагналын сантай, маш нэр хүндтэй, маш өндөр зохион байгуулалтаа явагдах хэвээр тэмцээн. Тэгэхэд ихтлэхээс эхний өдрөөс бол ингэж фейлдэд байгаа нэг жоохон тиймэрхүү байна. Джеред орж сайн уу найз минь ээ, сайхан баярлсан уу? Миний ихний предикт нүдтэй боллоо гэж нэ Баатраа. Монголчууд бүгд тэгж бодож байсан бах уу? Энэ эхлээгүй л байгаа мөн сайхнаа эхэлцээ 2 дахь маф нь эхлэхэд бас уншаад байна. Энэ юу нэг дуншиж төрдөг хүн байна шүү. Хоёр дахь төрөлтөн дээр одоо уг нь хурдхан л төрчдөг юм да. Сони юм аа гэж. Давтан төрөгчнөр болов нэг анхны төрөгчнөр ингэж удаан бас дуншдаггүй юм да гэж. За тэгээд хоёр дахь map Irangel map хийх эхлэх гэж байна. Саяны box gaming-ийн тоглогчдод дайруулдаг тоглож бол үнэхээр азтай л тий. Дахин төрлөө штэ. За эхлэх гэнэ цэдгийн содонд очиж ваачин гэж. Мөр үзнэ нокорсон нэгийг босгоод ирдэг гинэ. Нокорсон ч яахад хөөхий. Тэр хөөхтгтээ бас од оллоо штэ тий. Сошиалын од оллоо. Мөрөн жаг хөөхтө унах гэж хахт араас нь төшөөд босгоод ирдэг бас нэрээ. Бахархмаар тийм гой зурглал байсан шүү. Ингэдэг юм өчтөр ингээд байсан гинэ. Тэгж гинөө. Хоёулаа адилхан жудаг муутай. Монголоос ганцхан багстай л орж байгаа. Эдгээр ямар уцаар тоглоод байна? Ямар сайхан том дэлгэцээг эднэр араа Honor Magic Pro 5 одоогийн ширээн дээр байгаа уцаар тоглож байгаа. Honor Magic 5 Pro гэдэг уцаар тоглож байгаа. Даатла хаа өрөөм төргий. Вау! Баатархуу. Вау, Баатрахаас 20к тэнэш орж ирлээ. Баярлаа танд. Нааг дэмжиж дэнэш хийлгэж байгаа талархаж байна. За тэгээ бас PUBG Mobile ингэтлээ гоё шинтэн үзэж дэмждэг Монгол баг тамирчтай дэмждэг танд бас баярлалдаг шүү. Тэгээд таны цаашдын уран бүтээлд чинь гоё өндөр амжилт хүсье. Гэр бүлд наадж байгаа сайн сайхныг хүсэж байна. Сайхан наадсан уу найз уу? Найз наад минь нээлт хаалт гэд наадч чадсангүй гинэ. Одоо 2 жил юм цааш нь харуулж бол дахиад 2 дахиад идчих юм биш үү гинэ. Одгийн уукач бүр бас сайн даад юм шүү те өөрөө. Түрүү эхэлж ахтлууж эхэлж исэн бас нэлээд хугацаа өнгөрлөөд бас байж л байна хөөрхий. It is Sandhawk. Yes, there is some manage you are able to take advantage of it, but it's still a good way to start the day. I would say you have a very few amount of regions where the transition from your home region to international events like PMGC, PMWI is really rough. One of those is NA, but also Africa. Би нэг өнөөдөр Facebook явуулж хагаад нэг хөөрхөн бичлэг үзсэн. Бичлэгээс та нараас үзсэн бах нөгөө Солонгосын нэг 16 настай 17 настай нэг дуучин Монголд ирээд нөгөө хэрэг өөр орны иргэн байсан бол өөр улсын иргэн байсан бол нэг Солонгосын MBN гэлөө MBC биш ээ. MCB ч үлээ тийм entertainment явуулдаг тийм reality show Монголд дугаараа хийсэн байсан шүү дээ. Нэг хүүхүүд ирээд за тэгээ гадар зугаалаад тэгээд хөдөө малчаа ялд очоод ямаа савнуулаад тэмээний наалар хэрэгуулаад тэгээд морин дээр суулгаад өшөө юу ч хийлээ дээ. Хөөрхөн амтны бүр. Тэгээд тэр оцсон айл надад маш таалагдсан байхгүй юу. Тэгээд би тэр бичлэгийг үзчихэд үлдэгдлийн
YouTube-аас хайж хаажгаад өнөөдөр бүгдийг нь үздэг дуусгасан яг тэр Монгол хийсэн бүх дугаарыг. YouTube дээр явж байгаа дахиад болохоо байсан гүлэг гинэ. Хараад хэлэхгүй шүү хөө гэнэ тэглээ авах уу? Тэгэл Монгол их орноороо малчин ахуугаараа өстэй гоё бахарч ийлээ шүү дээ. Okay, yeah. Okay. I do miss Carnage as well. Yeah. And you had like Temple Storm back then. That's what Тэр айл нэг том охин Номон гэдэлөө ямхин гэдэл нэг том охин нь хөөх охин байсан. Тэгээ би тэр салаагч дууч нэг охин дууралчихгүй дээ гэж дотроо бодоод инээдрүүд үзчихсэн. Би тэрийг YouTube-ээр нэг өдөр бичлэгнүүдийг тавьж агаад реакшн хийх гэж үзэх гээд байгаа байхгүй юу. Тэнд нэг ах хүү хоёр бол татааж байгаа маа. Эхлэх нүү гинэ. Тэг хэлгээ те одоо гүн ингээ харах түрүүн бас харахад ингээ рүүмдээ орсон гүйжсэн шүү дээ. Дахиад одоо рүүмдээ орсон нараа эхлэхэд л агаад байгаас тарж гинэ. Араа энэ хараа сүлжээний асуулт байгаа юм шүү. Рүүмнээс гарчаад энэ харж гинэ манайхаа. Оо баг унтлааш гинэ. Би унтуулахгүй гой юм яриа л яж шүү. Би байдгаар л хөвжөж шүү дээ. Дахиад рүүмнээс гарцаарсан нь. Энэ рүүмний сүлжээний асуудалтай байгаа тань те. Мэдээж нь бол tournament room хэрэгэлдэг байж таараа. Эсвэл одоо тэр араб яг тэмцээн болж байгаа газар сүлжээний асуудал бас байна. Энэ room дараад 2-3 удаа тоглож чадвар ингээд room дараад дарах гэж хахад room-нээсээ гарчаад шүү дээ. Ана YouTube нэр нь юу вэ гэсэн байна. Миний pin comment-н дээр YouTube-ийн линк тавигдсан байгаа. Яг миний пэйждээ адилхан Caster MUNZU гэд бичингүүт шаарлаг одоо YouTube channel байдаг. Манайхан дээр YouTube channel дээр subscribe-ыг дараад үзэж байгаарай. Сангааг сталарт эзэн үг нэггүй тэгэлгүй яах вэ? Баярж байгаа баяраа минь. Сталартын гал гарсан чекний бид хэд харчаал одоо ингэ сайхан жаргаа сууж байгаа юм шүү. Цогтойр ариун бол да хаа оройм дөргий. Батнасан насан дарж хаа оройм дөргий сайхан баярлсан уу? Баяр наадам юм дээ. Өө гараал хэлмээр санагдчихлаа хаа гинэ. Тэр бичлэг юу гэсэн нэртэй байна гинэ. Тэрийг нэрээ та нар YouTube-с нь хайхтаа ингэ тайчмаар юм билээ дээ. MBC биш MBN ч л зааж. Юу ч хайхаа юм дээ. Тэр Монголд ирсэн дугаар нь гоё. Үнэхээр гоё. Тэрийг 4-5 хэсэгтэй юмсэн би бүгднийг ямар ч орчуулгагүйг нь үзсэн. Тэгээ орчуулгагүй ч гэсэн тэгээд гоё юм чи. Тэр атсан айлт нэг имээ байгаа. Тэр атсан ахын үе. Тэр имээ бол гоё гал имээ лээ. Монголчууд тэгэл үнэн гоё. Вау, дахиад 2 дахиа гэдэг Адгийн ОК-гаас хоор дахиа. Адгийн ОК-гаас 22,222 төгрөгийн донешн орж ирсэн байна. Баярлалаа Адгийн ОК. Донешн илгээж өчүүхэн намайг дэмжиж урамшуулан дэмжиж урам зориг хайрлаж байгаа талархаж байна. Эбо хаа өрөөм дүргий. Тогон тасраад байгаа шүү те гинэ. Байдаг шүү те гэж. Гарсан төрүүлээд бүх юмаа бэлдэж болтгүй юм манай наадмын нээлт шиг гинэ. Дэрэлэ мета MBC гэж хайх юм байна. MBC гэж хаянгууд тэр нөгөө угаасаа entertainment-ийн YouTube channel ахгүй юу? Тэгэд оронгууд нэг дэрчгэр шарны хөөрхөн 10 цагаас нэг хөөрхөн банд байгаа дуулдаг банд дуучин юм билээ солонгосын. Тэр бандын бичлэгнүүд байгаа. Тэндээс тэгээд Монголд ирснийг нь хэд 4-5 хэсэг юм байгаа заа үзээрэй за татаа. За ёо бурхны авралаар инхүү Ирангалмаа бихэлээ монголчуудаа. Стал ортын дагаал гарсан өндөр амжилтыг хүсээ. Дээлтийнхаа захыг мушгаад үтдэг аашаа. За анхны чиглэлийг харцгаа Ясна Полоныгийн зүүн эргээс хоспиталийн бар чиглэлд Жорж Пол дэгээр өнгөрч байгаа. Росок дэгээр өнгөрч байгаа онгоцны нислэг байна. Тэнд үер болоогүй байлгүй дээ хинэ. Тийм байлгүй дээ гэж. Бурхны авралын 2 дахь map Ирангл эхэлсэн. Тэгээ энэс хоошоо энэ map хооронд ер нь map-уудын асуудалгүй гой хурдан дарагдаад яваасай л гэж дотроо залбирч байна да.
So they're going to be much happier with what they're seeing so far. Бурхны авралаар дахиад эхэллээ гинэ. But one thing's for sure, if you're going north of the river, you're going to have a much easier time of getting to where you want to go. You see Vampire drop on out here, heading towards that kind of south of South George area to get things started. And likewise, where is Манайх ингэдэй юм шиг шүү дээ нөгөө завсарлагааны үеэр над руу орж иж надтай гоё чалчиж байгаа. Тэгээд map эхлэнгүүт нь буцаад нөгөө үздэг хүмүүсөөгөө үзээд алга болчтой юм шүү дээ. Завсарлагааны үеэр 150-60 хүрч ирсэн хүмүүс тэмцээн эхлэнгүүд 110-аа орж ин тэрвэ. За ясны полинет центртэй place-ын татсан байна. Ясны дээр box gaming тамирчид box-gaming-ийн тамирчид буусан. Сталартын үед бол нэлээд хоолын travel хийж Nova дээр очинд буцаад эргээд мөн л гүүрээрээ эвгүй позишнаас тоолны центрлээ орж ирэх юм байна. За энд бол GK Sport болон DK D+ Kia-гийнхан Росаки артлын кампанит дээр төвлөд буучжтэй. Хоёр тийчээ салах уу эндээс зүгээр байлдах уу? Би үнэнчээр үлдэн гэж хаагаа харин тий намайг үнэнчээр үздэг хүмүүс бол яг үнэнчээр л тороогоо л үлддэг байгаа шүү. I'm surprised that this is going down the way it is. I mean, if you want to wrestle for what is effectively garden location, cool, you can, but I don't think it holds as much value as you may think, or they may think. DK Forest. За, булны тулсан 200-д шотконтой явж байгаа. Араас нь холооч нь гэтээ нөхөд ойлсон. Бүгдээр буланда байлдъя гэсэн юм байна. GK царайдч одорсон knockdown Forest дээр амжилттай болсон. Сатанаас ихний нокаутыг D+ өгсөн. За сатан үргэлжлүүлээд SR2K тайм байна. Энэ SR2K болоод тулахад аймаг гоё шоткон 5 сум гардаг. За тэгээ энэнд бол сүпичер бүр үнэхээр гоё цэвэрхэн. Өөсөл уулаа болсон. Өөсөл дээр шот ороод ирэх юм бол нокерсон D+ double knockoutтай болсон. Дахиад triple knockout Fabian дээр сатан өгч байна. За сүүлийн талаар DK энэ сүүлийн талаар Sayden. За бүтээскод өөрлөн шахаад ирэхэд хайр байхгүй л те. Үнэхээр гарцгүй. Jump shot хийсэн Sayden амжилтгүй. Оночгүй болсон Ragnar дээр knockout явуучих боломжтой. Ragnar knockdown хийсэн Sayden. Араас нь багийнхан 3 тулч мэдээж хамгаалсан дагаа тэгээд зэрэг шахаад ороод ирлээ аах уу. За эндээс үнэхээр аим клаш тоглолт явагдаад 4-1 хийчихдгүүлэх юм бол DK-ийнхэн болол элнээ талахад бэлэн болсон. 2 knockout явахд бэлэн. Ганц shot. Онохгүй байна хамгийн гол нь. Яа 2 дахь knockout явахд өгсөн тэр одоо сатан бол уулаан болж үлдсэн. За энэ D+ Kia-гийнхэн 16 дээр хамгийн ихэнх тоглолтноос гарч байна 15 тимээ 59 дараач тоглолт өргөжлүүлсэн. Стартын таймчид rotation өргөжлүүлээд Nova-оор орж ирж байна. Яа энэ дээр яасан бэ? Infinity Top-ыг knockdown дайраа дуусгасан юм шүү дээ. Oh my gosh. Start Top-ыг early game дээр ийхүү алдчихж байгаа юм байна. Аргагүй Start-ийнхэн бол маш холоос унаа мал олж иднаас rotation хийж орж ирэх шаардлагатай байсан. Тэгээд Infinity Top-ыг алдсан. Тун харамсалтай. Yeah, and speaking of getting looted up, this is actually Stalwart looking for somewhere that they could potentially call home in this circle. За тэгээд би тамирчдаг баг тамирчтай яг хаагдж байгаа баг тамирчтай та бүхэнд аль аль уусгыг хэлээд авъя. За эндээ зүгээр шууд хэлээд авъя. За Alter Airways-ийн хувьд бол Индонез улсын төлөөлөл баг. За 5 Flags-ыг манайхан мэднэ 5 Flags бол Турк. За үргэлжлээд цаашаа Team Falcon харагдаж байна. Team Falcon-ийн хувьд бол Казахстан улсын төлөөлөл. За тэгээд S2E гэдэг тэр Starlight-тай адилхан сүүлийн 3 үсэг нь адилхан тэр бамруушны зуртай баг бол Хятадын баг байгаа. За тэгээд цаашаа DK болоо Солонгос. За энэ Gaming Gladiators гэж баг бол мэдээж хуучин HVP. За бидний сайн мэдэх Kitsune Tix Center-гээ тоглогчтой. Хуучин HVP шүү. GG гэсэн тагтай болцсон ба Gaming Gladiators нэртэй болсон. За Vampire Sport-ыг бол манайхан бидний Тайланд улсын төлөөлөл. За тэр 9 дээр байгаа GK Sport-ийн бол Арабын нэгдсэн Эмират улсын баг. За цаашаа Box Gaming Вьетнамын баг байна. За Team Reject Японы баг, Infinity Вьетнамын баг. За тэгээд 13 дээр байгаа Alpha 7 бол Бразил улсын төлөөлөл, 14 дээр байгаа Twisted Mind гэж баг бол Сауди Арабын баг байна. За 15 дээр байгаа Tiamba бол Хятадын баг байгаа л 16 дээр байгаа DRS Непал улсын бага.
as with the circle like this as well, with the rotations. За алтерэгээрээс жоохон анхаарлаа хандуулж тоглолтыг харъя гэж бодоод байгаа. Ерөнхийдөө бас ширүүн үүсдэг байж магадгүй багаар нэрлэгдээд байна. Ер нь бол тоглолт нэг эвгүй эхэлсэн. Шууд эхлээд 2 сквад элнэ тэгэл алтерэгээрээс саяны санхог мафтер тоглолтыг эхлүүлсэн. Зүгээр уртны Ruthless-ийн жижиг тэмцээнүүд бол тийм төдийлөн бас амар тоглолтыг үзүүлэхгүй ерөөхдөө тоглолтыг үзүүлээдээс учраас би нэг авч хилцэхгүй байгаад байсан. Гэтэ энэ удаад бол энэ PMW дээр бол амар байлдаад байна Индонезийн төлөөлөл. Oh, sorry, you're on about R8, 30 points in the last game. Yes. Sorry, I'm thinking about so many big games which were so impactful, so close. But not getting them on. Sorry, I apologize. Yeah, it was absolute insanity here. But you know what? We're here on the main stage. A lot of teams looking to pick up a big chunk of all that cheddar, that big prize pool that we have here. $2 million at stake, literally doubled it. Тэгэлгүй яах вэ? Main tournament-ийн шагнал 2 сая Америк доллар. Яснагийн артлын high ground-д бол баг тамирч rotation яваад байгаа юм шиг санагдаад байна. За, TV's Mind, Dami Easy, Crypto, Walkies гэсэн тоглолтод явж байгаа. За, манайхан TV's Mind тоглож байгаа энэ хүнийг харж байна уу? Crypto-г харж байна уу? Таньж байна уу манайхан Crypto? Хуучин юунасаа гараад Egon 88-аас гараад Unicorns of Love гэд багт очсон байжгаад энэ хөө TV's Mind нэгцээ байна. Yep, and who knows? We may even see a Stalper finish, maybe even a Kameshki. Maybe. Well, steady on. That would be interesting. Yeah, let's not get too crazy here. Let's take a look here at the bottom. We can see GK Esports completely focused right now. Нэг гоё геймер сандалтай алхансантай ёо налангууд дагаж налаад яг тэгээд remember хийгээд нөгөөтхөө сандждаг ёо. Яа. YouTube цаанаас анараа жижиг лаг өгч ш тас. Энэ бол YouTube-ийн лаг шүү. Миний live stream-ийн лаг биш шүү. Цаанаас өгж байгаа дүрсэн дээр лаг орж ирж байна. Цусны гүгээр шаарлаад байгаа юм билээ харин тийм цусаа нөхөд бүүстэд өргөчөнгөд буцаад ногоочод байлээ. Энэ ардаа YouTube яаж нэ? And we're going to see a difference in the next game, right? I doubt we're going to see that compound fight again from D+Kia. За үнэндээ Ясны Аполлоны тойрог за энэхүү тойргийн таталтыг харцгаая. Ясны Аполлоно за уршаага. Ясны Аполлоны уртлын задгаад ир зооны центр татсан байна. Плюсаны гадна талаас Сосноко Military Base-ийн баруун эргээс баруун гүрнэш DRS Gaming за зүүн талаас Стал хотын тойрогт орж ирнэ. За TV's Mind Tiambад тулсан. Эндээс байлтяа гэж Tiambaгийн тоглогч дээр over the knockout явцсан. Dami explosion damage дуусгаж байна. Tiamba эхний elimination point-а багтаа авсан байдгийн. За гэхдээ багийн тоглогч Dami-га Twist Mind-ийн алдаа Tiamba багийн тоглогч over the knockout ороод ирсэн. Over-ыг revive хийж байгаа Smoke-ыг залтсан байгаа. Twist Mind-ийн уршаага татаад Confound руу шахаад ороод ирлээ. Crypto some big names on Twisted Minds, big expectations from the fans. Tianyu, guys like Crypto be able to perform. Ren, Over. Why did he гэсэн тоглогч нар тоглож байгаа юм байна? Tiambad. Team reject уртлын high ground-аас S to E, S to 8. Yeah, big chilling right now. Getting a nice little reset for themselves. Taking a look at Reject Tokyo. За баруудлын кампаунд дээр GK орж ирсэн. За энэ хөө граунд дээр бол 3 багийн тулаан ерөнхийдөө позишн маш ойрхон орж ирж байгаа юм байна. Yeah, just play your next game a little bit more slow, get some kind of change your mental state about it, and if you're playing slow, surviving into some of the later stages. За шүлсэндээ гахаж цаад өглөө наач. DRS Gaming за Plus-ын уралдаат скуулийн бортлогоор өгсөд гаад ирж байгаа юм бол Tiamba Ren Infinity Bensu-д knockout өгсөн. Bensu зүрхлээ Tiamba-гийн Tian Yu-г унгаад авсан. Гэхдээ Bensu гадна талдаа Ren гаргаж ирээд шилжээ дуусгасан. Tiamba-гийн ихний 2 elimination point орж байна. Infinity нэг талууч алдаж байгаа. Infinity тэр саяны тоглогч ямар амар багаас салангад шахаад тэр цэнгэр байшин руу шахаад очсон байсан юм бэ? So this is just close to Alamo, but again, Crypto has now moved up. You can see him on the high ground in the distance, doing some scouting. Because with this kind of circle,
it's unlikely usually that you would be able to stay there forever. There is a chance, of course, you know. За яснагийн уртлын энэ задгаа хідэн бухал үүснүүд ганц хоёр танктай хотгорууд нэг иймэрхүү тоглолт болно доо. Сталарт шэлтер өнгөрөөд ротейшн хийгээд орж ирсэн. За яг урталт нь Team Falcon-ийн шэлтерийн ягаан өнчин орчимд явж байгаа юм байна. Яаж ч сталар зооны захалаад ороод ирсэн. Гэхдээ эндээс нэг сталартын хувьд бол шахсан яарсан тоглолтыг хийхгүй байх гэж миний хувьд бодож байна. Гэхдээ зүүн баруун талаар ороод тэгээд явах юм бол DRS Gaming-тэй rotation давцаж очиж мөргөлдөх магадлалтай тун ойрхон ороод ирлээ дээ. Рот хийж байгаа хоёр баг DRS-аас хэдэн зуун метрийн зайтай ямар ч байсан орж ирсэн. За эндээ бол төрдөө бол байх юм байна. Alpha 7 Karila knockdown өгч байна. Team Rejects. Compound хаяад rotation үлдсэн. 5 Lax-ын Infinity-тэй хөөцөлтөд явж өглөө. Soul-ий. Ядчихт Infinity-ийн хоёр талаач нэг машинд хоёр талаач суудсан байгаа. 5 Lax-аас тодорхойлтыг суугдах боломж Infinity-д бүрэн дүүрэн байгаа. Хийж дуусаагүй Soul-тэй knockout яваад ирсэн. Soul-ийг чичрээд дуусгасан байдгийн Soul-ий. Феррард knockout өгсөн байгаа. Хоёр талаач үлдсэн Infinity-гээс Catch-тэй дахиад knockout явцсан. За 5 Lax-ын сүүлийн талаач лүүц орж дуусгана. Яа, Infinity-г чанаад айсан байдгийн 5 Lax. Team Infinity их 15 дахь байранд тоглолтыг дуусгаж байна. 14 тимийн 49 надаж үлдсэн. Сая гэхдээ 5 Lax дуусаж явсан газар шийсэн шүү. Alpha 7 in ground дээр GK-тэй байлаад байна. Mafias Satan дээр knockout өгсөн. GK-ийн сүүлийн тоглож Ragnar үлдсэн. Alpha 7 бүтэн squad гадна талд нь байгаа. Ragnar за мухрын өрөөнд noise cancel-тай сууж байгаа. Mafias дээр knockout явхаад өглөө Ragnar үргэлжлүүлээд нэтиг дээрээс нэмээд өгөх юм байна. Mafias хэвтэж байгаа мэдээж китиг дараа boost өргөн. За Molotov явцсан. Knockout явсан чичрээ дууссан Ragnar Revog дуусгачлаа. Дахиад нэг knockout байгаа Alpha 7 дээр. Mafias дууссан. За ингээд GK-ийн Ragnar эсрэг Alpha 7-ийн 2 эсрэг нэг дүүлийг энэ хүү ground дээр хийх болно. За уртлын high ground-аас Nest үеийн хоноод ирж байгаа юм байна. 3 дахь баг. Team Falcon P6 Starter-ын талч хин дээр нүрсэдэ knockout өгчүү дээ. Хүний алдсан болохоор тэгээ бас суул талтай болчихж байгаа шүү Starter-т. Тоглолт нь гуруулаа үлдсэн. Зоонд орооч хүүрнүүдийг гинэ. Нүрсэдэ knockout адэрсэн action revive хийж байгаа. За Team Falcon-ын талч TQ Deadly High Ground-аас нэт холхон буугаасаа байлаа. Энд хооронд бариад босгоод ирсэн байгаа шүү. Холхон нэтнээс холхон нүрсэд net range харин нааталтаа унж гин. Дахиад нэмсэн. Alpha 7 Senat GK Ragnar-ыг гүйцэж хийхүү. GK 13 дээр тоглолтоос гарч байна. За стартарт хүнээ босгоод ирсэн. Цаашаар үргэлжлүүлээд rotation үргэлжлүүлнэ. Араснаас Falcon-ы талж TQ spray өгдөлдөж байна. За стартарт rotation Mansion тал руугаа явсан. Энэ ч бол зөв шийдвэр гэж би харж байна. Зүүн талдаа харьцангуй цөөхөн багтаа. Яа энэ артаа зон амар цогтаж ин вэ. Vampire Sport баруун талаас DRS Gaming. Vampire Sport-ийн DRS-тэй байлтна гэж байх уу гэсэн Drought баруун зүүн салтж байгаа юм байна. За зоонд дөнгөж орж ирээд хоёр цэнгэр зуны байшин мөргөд орж ирсэн Vampire Sport. Sana Manjura High Progress High өрөөмдөргий. Баяр наадам сайхан уу? DRS-ийн үйл зөвжийг алдсан тоглолт мөн л гурвалдаа оролцож байгаа. Буцаад доотлын өнчнөр рүүгээ позишн руугаа татсан. Refeng Claw-аас нэг нэт явж үзэж байна. За нэдний range бол хол тосж байгаа. Alpha 7 дээр S2-ийн ороод ирлээ гэж. За энэ түрүүний Ragnar-ын тоглолтыг та бүхэнд дахиж реплей харуулж байгаа юм байна. Нэг нэдээр хоёр тоглож knockdown-аас нэг нь чахаа угаасаа улаан байсан боловч. Сюня Alpha 7-ыг дуусгачих байгаа юм уу? Карила үлдэж байгаа юм байна. Энэ нартаа S2-ийн шахаж орж ирээд Карила ганцаараа соолоо үлдсэн. Гадна талд нь бүсэд за шинэ нэдийнхөө S2-ийн Alpha 7-ыг 12 дугаар байран дээр байх тоглолтоос гаргасан байдгийн 11 тимийн 40 тоглож үлдсэн. Alter Ego Octa
За Матгтэй нокаутыг өгч байгаа юм байна шүү дээ. За үүнд эвгүй 2 баг нок өглөөдөө. Gaming Gladiators Матгийг гүйцэж байна. Матгийг галзсан Kitsune Meku болон Tixiner гурлаа үлдсэн тоглолтод машиндаа суугаад уг нь бол явчих гаддаг спрей аваад иддэг. Дэмэж авч улаагаад иддэг. За баруун талаар бол box gaming байгаа. ST-ийн хөрөлд DRS game дээр мөрөж очлаа шүү дээ. Sunyang DRS gaming Delta Giant спрей өгсөн. Мөргөд орж ихтэн Delta нокаутыг амжилттай өгч байна. Start of the action Atrig Fnatic гэдэг нокаутыг өгсөн. Хүн нь очиод Sunyang шууд мөрөжтэй DRS дээр амиа өгчлөө. ST-ийн тоглолтод шин болон TS хойлоо үлдэж байна. Killer White хажууд зөрөөд өгөх дисплей explosion damage knockdown өгчих боломж байна штэ. Killer White зөрөөд багиндаа суугаад явахт нь Killer White шин зөрүүлээд ноколсон байдаг. Өөрөө ноколж чадаагүй бол эсрэгээрээ нөгөө талаас нь нок ирээд ирлээ. Сая бол Killer White рүүслээ дисплей өгөхөд бол бараг л explosion damage энэ хүнийг унах боломжтой байсан шүү. Delta Gianti. За цаатлын уур амьсгал бол халуун байна штэ. Зан яаж татаад байна л гэж байна. Зүхтагаад байгаа. За team reject. Vampire Sporting Compound-ийн гадна талын хүү зооны захад ороод ирсэн. Эндээс бол гадна талдаа гүйж харагдах юм бол унагчна. Team Falcon TQ Gaming Gladiators-ын тоглогч нарыг Smoke-нд эвгүй байдлаар оруулсан гадна талаас нь net Molotov нок өгчих боломжтой тоглолт. TQ-г хийсэн. Kitsune дээр өндөр damage орж ирсэн байх юм аа. Gaming Gladiators хоёр тоглож cover-гоо за эргэн тойрон high ground-д хүрээлэгдсэн эвгүй позишн дээр байгаад байна. Team Falcon эндээс Gaming Gladiator-ыг гэлнээд хийчих боломжтой. Бүрэн дөрөв ягаад бол Team Falcon одоо бүтэн squad явж байгаа тоглолтод. So maybe they can completely dismantle them. They're driving in actually. Yeah, I think if they realize that it's only 2 players, especially with this circle, I think they really want to control this. За дараагийн зооны центр харьцангуй бас гайгүй сталартайхан бол жижигхэн ротейшн хийж зоонд ороод ирэх боломжтой зоон татчихлаа. Гэхдээ дэндүү задгаа. Мэшний нуртлын задгаа штэ. Big kind of blind sprays into smokes here to try and just get a tag wherever they can. За цаатлаас нь Gaming Gladiators-ын цаатлаас Alter-га Ares-ийн тоглогч нар хагдаад байна. За тэд бол гэтээ зоонд байгаа тоглогчтой санаа зовх зүйл байхгүй. Meku Kitsune хоёр хэцүү байдлаас тоглолтыг Team Falcon-тэй хийх болно. Унаа мал бол байхгүй. За яг гэхдээ энэ бол зоонд байгаа учраас санаа зовх зүйл байхгүй. Scar бол Red Dot-ны спрей явж байгаа юм байна. P6 Meku-д нокаут гэсэн. За Gaming Gladiator 11 дээр дуусчихна. Явахгүй шүү. 10 тимийн 30-аар тоглож үлдэж байна. Vampire Sport-тэй team reject-ийн байлтгаад энэ гадна талаас нь ороод ирсэн болооч Vampire Sport хизээний позишн хаяа цааш rotation үргэлжлээд зооныхаа зах руу орж явах замдаа S2-ийн тоглогч дээр шин дээр мөрөж очих боломжтой. Stone Tonic хоёроор мөрөж очоод очих боломжтой байсан. Гэхдээ бас захлаад бас чи ирэхэд байна уу яагаад байна? Twisted Mind Watkins knockdown-ыг S2 дээр өгсөн. Vampire Tonic дээр knockout ороод ирж байгаа юм. За S2-гээс шин ганцраас хоолой үлдчихлээ. Багийн тоглолцоо ноклуулсан. Байх боломж баг байхгүй. Дэндүү хоол ноксон. За дуусгараа дуусч. S2-гээс ганцхан тоглож хоолой үлдэж байна. Швед зэрэглээ S2-ийг тоглож шин рүү спрей өгсөн. Тэвч итэх хүлээ. Тэгвэл чи ялнаа гэдэг шиг стартартайхан зүгээр байж л ах хэрэгтэй шүү. Шинэ DBS shot Vampire дээр Revenge Cloud knockout өгсөн. За Stone дөрвөлөө цаатаас спрей өгч хамгаалж байгаа. Гэхдээ энд хизүүлдэ нэг орж ирэхэд л шинэ үед тоглолтыг дуусчихна. За тэр хэлээгүй энэ нэтэнд шинэ явж таарч байна. 9 тэмийн 30 тамирчин үлдээж байна. 6-8 үед 10 дугаар байран дээр тоглолтоос гарсан. Start of the action. So they've still got a lot of work ahead of them. Oh yes, they do. They are straight up on the edge of this circle, but they do get a few eliminations. Ямар ч ясна л зоонд ороод ирсэн байгаа. Twisted DRS Gaming Giant Delta нартай байлж байгаа юм. Easy болон Watkins. He knows exactly where he is. I think Easy's going to probably hit this eventually though. Bear in mind teams here. Энэ хоёроос зоонд ороод ирсэн л байгаа хоёр юм шүү дээ. Хөөхөн бас байна. Гэхдээ энэ хараа артлаас нь бас баг орж ирж байгаа санах хэрэгтэй тойргийн захаас.
leapfrogged ahead of them. They should have. Tiambao за мөн л зооны захад camp found дээр positionтэй. Team reject мөн зооны захад. That's one of the hardest things here at this stage. You have to decide, do we leave our compound and take these players out as fast as possible? Alter Ego ерөөс чинь Индонез баг шүү дээ. Индонез бас энэ төлөөлөл. Because if you go too early, you open up the chance of a team third partying you. So Twisted Minds trying to play this very safe. Definitely. Stone looking towards Twisted Minds as they're trying to find themselves a little bit of a closer location towards the end of that circle. And the hard shifts continue. Vampire Spot бүтгэх сквадад рүүлнэ шүү поинттэй явж байгаа. За яг энэ хөө compound дээр мэдээж Twisted Minds-ийн талбарч нар явж байгаа маа. Vampire Sport. Action яана ганц шот авахд нокер хаюултай байсан. Бараг л нокерч дууслаа. За цааталт нүрсэд бол чулууны cover-тай хөвтөж байгаа юм байна. Team Falcon Info авцсан юм шиг биш. Дээрээс Giantic Vampire Швец нээдэр нокдаун өгсөн. Action ажиглаас Tico шахаад очсон байгаа юм байна. Action spray одуулаадсан. Дахиад дээрээс молот ороод ирсэн. За машиндаа суугаараа молотоос булаж бол чадсан шүү. Толгой тарих ажиллана гэж жигтэйхэн штэ. Өөрөө Action-ы нээдний мэдрэмж тун өндөр байдаг да. Tico нүрсэд гой бололгож өгсөн. Action нээдний мэдрэмж тун өндөрдөө жоохон баруун шидсэн бол Tico дээр нокдаун өгчих боломжтой байлаа. Criftar Team Reject duet дээр нокаутыг нээдээр нокдаун өгч байна. За энд Vampire Sport Team Falcon атлаас гоё харсан. За Vampire-ийн атлаас нь байлдах юм бол стартартын ашигтай. Tico дээр нокдаун явцсан штэ. Явчлаг байгаа Швейц энэ хүн нокдаун уусан. Action-ыг боксинг Ken цаатлаас ноколж байна. Vampire-ийн мог нь гоё зөв цагтаа Falcon-ы артлаас гарч ирлээ дээ. Tonic Falcon Axel knockout дахиад өгсөн. Team Falcon дээр 2 knockout-ыг Vampire талаас өгч байна. Team Reject Liufak Criftar дуусгаад авсан. Axel дуусгаад авч байна. Vampire Spot-ын 6 нation point орчин. Stallard-аас нүрсэд ганцаараа соолоо үлдсэн. Stallard-ийн хувьд бол 2 nation point-тэй зооны захад Тэвч идэх хүлээ. За Швейц. Team Falcon тоглож. Энэ ямар нэртэй тоглож байсан бэ? Ямар олон өсгөний цуглуулга вэ? За нүрсэд рүү Vampire Sport-ийн нээд мал хатгаад яваад байгаа юм шүү дээ. Доорт нь Falcon-ы P6 уг нь байгаа. P6-ийг дуусгаад авч байна. Vampire Sport-ийн гейм мод он тавигдсан юм шүү дээ. 7 тимийн 21-нд тоглолттой үлдээсэн. Team Falcon 8 дээр инхо тоглолтыг дуусгаж байна. DRS-ийн Giant Delta 2 нэр үнэндээ л гяндгарын майнараа байж лээ шүү дээ. Юу нь бол байж идэг л та. Twisted Mind 3 nation point-тай Criftar багтаа 3 nation point хийсэн. Уртнаас мөгтлөг хай PMW явж шүү дээ. Зуны дэлхийн авраг. Сайн байна арай л удаан уулцсангүй харин тийм ээ. За нүрсэд бол модны картыг хифтчил байгаа. Одоо өөр яах вэ? Гэтэ зоон Blue Zone шахаа дараагийн тойрог татгадахад тэрний дараагийн зооны шахаа явтад нүрсэд уушаага хөдлөн Vampire-ийн хажуу талд мөрхөд явж байна. Tiambao ясна полина талаас тун цэвэр позишнаас орж иж байгаа баг штэ. Хажуу талд нь баг байхгүй. Criftar DRS-ийн 2 талаа жагаалж харсан. Утаан сагсан машинтайгаа заараа тэгээ зоонд орж ид машинаар cover-ыг босгох хаа. Маш олон дефентэй тоглогчтой Criftar тий. За Tiambao наалч Rain-ыг олж харсан. Yep, they've been chilling in the center of the circle, man. I mean, it's a deceptively good area to take. You have to have. Яа, энэ зоон Alter Ego ерөөс дээр амар хайртай татчихлаа тэр да. Зооны центр Alter Ego ерөөс. Гэхдээ зооны центр дээр ямар нэгэн байдлаар энэ олон баг тамирчаас мөргөж очиж тоглолт хийн л дээ өөр яад. Дэндүү затгаалтай ганц нэг мод байна. Ганц нэг хотхор байгаа. Vampire Sport хэдийн 8 nation point хийцээ явж байна. Одоогоор тэд 14 nation 14 total pointтэй болсон. За тэг чиг идчих юм бол Stallard-ын дээр гадрах магадлал өндөртэй болчихж байгаа юм. Stallard нүрсэд Vampire Revenge Cloud knockout-ыг амжилттай өгсөн. Нүрсдэг гэтээ Vampire-ын Tonic гүзээснээр Stallard Ward-ийн 7 дээр тоглолтыг дуусгачлаа. За тэг Stallard-аас хэрвээ Vampire Sport-ын чиг идэж гарч ирэх юм бол оноодыг өрүүлчин. За энэ Alter Ego ерөөс ч гэсэн
оноо илүү гарчих магадлал өндөртэй болоод эхэллээ. Tiamba Alter Ego Eris байлаад эхэлсэн. Van машинаа дундуур нь smoke авсан. За дибээс шотод яваад эхэлнэ. Potato drop shot хийчихв. Tiamba 6-д дуусаж 5 тимийн 15. Актагаас юм байна. Box game бүтээ Scott. Яа, энэ тоглолтод бол үнэхээр DRS шиг тоглолмор ч юм шиг те. Ингээл бүтээ Scott-а хадгалсан тоглолтоо л хийгээл байж ах хэвээр юм шиг санагдаж байна. Riven Club эвгүй стеклээд явчихж байгаа штэ. Box-та нокаут ясан сөөнд дуусгаж багийн сэтгэл нэшин point-ыг хийлээд эндээс дахиад Tron дээр Riven Club нокаутыг өгсөн байгаа юм байна. Vampire Sport 10 нэшин point-тэй. Especially for that day one that we saw for them in the All-Stars. Really good usage of smokes. They've been rolling from fight to fight, so they've been able to steal some utility from their opponents as well. If they deal with Box, they might have this in the bag. I think so. It's totally possible. Манай PUBG Mobile сонирхдаг тоглолтог хүүх залуучууд ер нь бол иймэрхүү тэмцээнүүдийг бас маш их үздэг байх хэрэгтэй хаа гэж би хувьдаа боддог штэ. Ийм тэмцээнээс энэ тоглолтын арга барил, уур чадвар, скил нийс те суралцах зүйл зөндөө байдаг. Нүрсэг яндагаад байж годаа гэнэ. Box gaming-ийн тоглолтыг манайхан бас мэдэн штэ. Зөндөө л бас миний тайлбарлажсэн тоглолтууд дээр орж ижсэн баг тамирчид. Тэгтлээ бас цайлж тоглолтог баг бол биш. За тэгээд энэ хүн 8 тооны шахаж ихэлсэн одоо баг тамирчдыг хөдөлгөөнд оруулна. За одоо мөлтөж байгаа хүмүүс тэгээд уршаа мөлхөл явна штэ өөр ядан. За боксыг шууд машинтайгаа зороогоо захалж орж ирэх юм байна. Twist Mind мөн л зоргоо орохдоо Alter Ego Eris-ийн артлаас л орж ирэн. За Volkins бол яг л Potato Octa-ыг чиглээд орж ирж байна да. Vampire Sport Box Gaming руу анхаарлаа хандуулах юм байна. Alter Ego Eris хоёр тоглогчдоор зооны цэдэр байсан хэвээр Octa-аар явж байгаа Crypto-г нэт Octa дээр 50 үн дэмэжтэй. За Crypto-с дахиад шиддэг юм байна гэсэн чинь юм аалгадаа. Яа үнэхээр зааны цахар ингэж орж ирэхээс өөр сонголт угаасаа байхгүй юм чи яах юм. Босоод гүйлтэнэш. Плюс он шахчихж байгаа. Crypto дахиад уршаа мөлхөн. Vampire-ийн боксд дабл нокаутыг өгцөн. Storm-ийн нэт инхүү 2 нокаутыг, Швейцийн нэт 2 нокаутыг өгч байгаа юм байна. Storm-ийн Швейцийн нэг нэт. За сүүлийн тоглооч Кан дуусан Box GG. Box game-ийн 5 дугаар байранд тоглоод дуусгаж 4 тимийн 10 тамирчдыг үлдээсэн. Vampire Sport 13 дахь нэшн point хийцэн явж байна. Бурхан өршөө. Octa, Twist Mind, Volkins дээр нокаутыг өгсөн. За Vampire-ийн Alter Ego Eris-ийн эсрэг талаасан дайралтыг хийцэн. Инхээр Alter Ego Eris бол үнэндээ л хэцүү байдалд орж байгаа. Twist Mind easy хажуудаад нь DRS-ийн 2 талж мөлгөж байгаа. Манай хоёр бол ямар мөлгөж сураагүй юм биш үү те? Is laying down, trying to survive. Meanwhile, Vampire standing up, just applying crazy pressure. Хаа мөнгөс хасачраа. Тийм өдөр 6 мап гээд 3 өдөр явна штэ. Тонки харсан. Гянтин октааны өгцөн. Нөгөө талд Швейцыг дээлдэ унагцсан. Энэ хоёр юу хийх гээд байна? Гянтиг ажиллаас Riven Clan октааны ичлээ. DRS game-ийн 3 нэшнтэй тоглолтод 3 дугаар байранд тоглолтод дуусгаж байна. 2 тимийн 5 талж буюу 3-2 дүүлийг Alter Ego Eris Vampire Sport-ийн гэхдээ Vampire дээр Швейц дээр нокаут авдэрсэн үндсэндээ 2-2 дүүл явж байгаа. Blue Zone шахчихж байгаа. Vampire-ийн наашаа зооргоо дагуулж гарч ирэх юм. Зам руугаа заавал гарч ирнэ эндээс. Octa Potato. Яа энэ артаа 2 нокауттай Blue Zone шахацсан штэ чулуунаас Blue Zone угаасаа шахах юм байна. Өөр аргагүй Vampire-ыг Alter Ego Eris дуусгачлаа. Яа энэ артаа Aura Ranker 2-д нэг рүү гадарсан. Эднийх хэдэн килтэй байна. За хараа тий. Vampire-ийн гарч уу эднийх гарч уу. Нэг рүү.
through the oppression that was coming their way in a lot of this. And again, you've got to be really steady. Aalдар аяга ерөөс чиг хийцэндээ үнэхээр их баяртай байна. But when it comes to a zone like that and Vampire getting Крета твистс майнд руу орсон байлаа харин тий. Оо амар гинэ. Vampire гэдэг дуусгаж чадлаа ш. Vampire-ийн үнэндээ зоондоо шахуулаад хэцүү байдалтай байсан. Яах аргагүй. Тэгээ одоо яах энэ зоон шахчихж байгаад гар нь үндийн чулууноос холтон дээшээ босно. Aalдар аяга зооныхаа цэнтэд үргэж байцар байсан. Диараас гай боллоо таа гинэ. Зон манайхыг оруулаад 100% татчихгүй та ганц удаа гинэ. Манайхан бас дураараа тий. Би энд нэг л дүгнэлтийг бүр байнга хэлмээр байна. Ер нь ч хэлдэг. Хүний дутуу баг гэдэг бол үнэхээр тэгээ сул талтай болоо явчихдаг байхгүй. Бүтэн сквадер явж байгаа гэдэг бол тэгэл бас хажуунаас диараас нь төлгөнүүд гай олчлоо гинэ. За манайхан одоо шууд төлгөө дуудаад эхэллээ. Диараас том туслалаа даа гэж. 9-10 гэлтэй юу? Тэгэхээр 16 шүү дээ. Яхааргүй Aalдар аяга нэг рүү гараад ирж байгаа юм байна л да. Энд чи Сөүтэшэ баг бэлгэн Aalдар аяга ерөөс чи Индонезийн баг байхгүй юу? Манай хуучин андиараас нэр үнэн нохой амь авч үлдэх чадвар гайхалтай гинэ. Эрдэнэт байгалмаа хаа орой амдэргийн. Амь авч үлдэхээс гадна тэр хараа Vampire-ийн хордолтой чиг ямар амар ноколж ин харсан мэз. Наатлаас нь Delta нэг нокол биш ээ. Наатлаас нь Killer байлоо. Нэг нь ноколж өгөөд нөгөө талаас нь Delta нэг ноколол бас чичрүүлж штэ. Vampire-ыг. Well, they came close in the first match, but they closed things out in match 2. Alter Ego. Стадад гурлаа унсан. Байка хай. Баярт дахиад байгаа мөн. Дахиад 4 мафийн тулаан үлдсэн. Well, other teams, it's pretty much just the same team. Yet again, Vampire, man, able to put in some serious work there, sweeping up the edge of the zone. Гэхдээ одоо алан гинэ. And those two teams in tandem taking home a lot of points. Yeah, and that nade from Tony K, especially round to 6-8, that was such a good play when they were trying to rotate around the southern western edge, and then they transitioned onto Falcon, a really good third party. And that's what we talked about on the pre-show, right? Vampire esports playstyle we saw in the All-Star stage very easily be successful against some of the best teams in the world in the main tournament. Тэгтэл Vampire-ын тоглолтоос гал гаргаж чадчихээн те. Чигний өтнүүд гэж мэдгүй гэж байгаа зү мөлхөө л гинэ. Чигийн улаан. Манай найзад гоё дууддаг штэ төлгөнүүд гээл чигийн улаан. I mean, when they went up against Box Gaming, they were able to get rid of them just so quick. Close my eyes, open them again, Max, and they were gone. Pretty much, they just disappeared, poof, and they're gone. Actually, I'm surprised. Alter Ego did not die to name. Нима ууган баяр сайн уу? Сайхан баярлсан орой минь дээ. There's so many cards you can somewhat dodge that. How many cards were there? Like 6, 7? Jason asked me this, but I can't say it on camera. There was way too many. There were 7 cards on brand. 7. Yeah, nice. I'm surprised you missed out on that actually, because I instantly caught on. Why am I helping you? Can stay on brand. You well. Үндэ л бас нэрээ байлтахыг үзүүлэх юм аа. Gen 2 an Honor self-developed GPU Turbo X. It's the device they're using. A big shout out to them for helping sponsor this event. As we take a look at the match rankings as well here just a second to see how many points obviously all the teams here in this lobby did accomplish. Look at that, Vampire actually coming out ahead with Aalдар аяга ерөөс чи 21 total point энэ хүм автораас авч чадсан юм байна. Vampire 22 оног авсан. Vampire eSport overall ranking 1 рүү орчиж байгаа юм уу? Гүү юу? Aalдар-гийн уртлын оноо нь Vampire-с хол зөрүүтэй байлоо. Манайхан мал гурлаа унаж байгаа нь тодорхой юм байна. Өнгөрсөн жилийн энэ тэмцээний аваргууд энэ жил аврах хамгаалах болов Vampire гинэ. Ер нь эвгүй байна. Гэхдээ үзэлцэн штэ. Стада туршаа хэдэн доллар олоод гинэ. Халтрууд гинэ. Yep, and with GK2 we saw once again getting into an early fight with D+ Kia. That is the second time. That is back-to-back matches that they've been able to do that. And something that I wanted to mention too, we saw in the top 3,
it was DRS. Even though they didn't have those crazy aliens, I feel like they're just gathering information right now. This is what I was talking about. I feel like we're going to be seeing a DRS from day 1 All-Stars. That's exactly what they're going to be mimicking here today. And tomorrow, day 2, is when we're going to start seeing the firepower out of them. I'm surprised. How did they not see Giante when he had vampire? Царайг нь хараад байгаараа харч биш, борч биш, халтар царайтай байгаас тэгнэ. Сэлэр ш та нар. Солиороо. За одоо юуны тухай ярих вүлээ гэж. Дахиад 4-4 map байгаа штэ манайхан. Зарим нь одоо унтаад өгөх үү. Ажилтаа төрөлтөө хүмүүс гэхдээ унтчихсэн бас дээрлээ. Ажилтаа хүмүүс. Энэ бол ямар ч байсан 12-1 хүртэл явна. Магаш ингэж фейлдж мэйлэхгүй ингэ дор дороо хурдан эхлээд явах байлгүй тэ. Акта эсвэл нэш point хийсэн биш. Пүү. Манай мөн бандгар фанатик. За хорхогоо гаргаж идэв даа гэнэ. Юун гоё. Савчаач нааша. Love you бороо минь дээ. Орой сайхан мөржнөө сайхан баярлсан уу? Мага хорхогоо нааш нь сэндлэн гэж байх ба. Хэдэх матч вэ гэнэ? 2 дахь матч дуусаа одоо 3 дахь матч эхэлнэ. Go ahead, Sam. What were you gonna say? I cut you off. What? You were gonna say something. I cut you off. No, that was the reference. Okay. Well, Rosemary though, put them some serious work this event. Сайхан баярлалаа яах вэ? За энэ гурав мүдгүй шүү. Сая дахиад фейлчихгүй те гинэ. I'm gonna put you on the spot, Max. Do we think they are gonna hot drop each other again next match? Please not. Please don't. Just don't do it. They gotta consider one. Гурван улаал мөлхөж өгж байгаа сте нарта DK. 2 games in, got 18 matches. 2 times they drop on one another. Ийм дасгт нокаут өгөөд байгаамаа бас. Unfortunately, Falter do not make it out of that fire and it's 4 eliminations going the other way. Now GK win it. The thing is Ноха хамартаа хүрхээр уусч гэж. Магаш хідээс эхлэх янаг нь ер нь бол 1930 модоос эхлэх хуваартай да. Тэгээд өнөөдөр бол юу вэ? Бараг хэд гэж эхэлвэ? Цаг 30 модын хон эхлэв. Сансан байна шүү. Me too. Түрүүн эхлэхийг хүлээж байгаад нэг виски дуусгасан штэ. Одоо хурдан эхлэх байгаа даа гинэ. Өө за заалаа ит юм манайхан мөр. Бороо их ороод чигийн улаан орхоо ихсэд байгаа байсан. Диараас байсан байна штэ. Жок гинэ. Түрүүн ховдод юу вэ? Амар том мөндөр бороо таамд холдоод орж ирсэн шүү дээ. Бүр битүү цайрцсан. Манай нутгийн орхогч таата сайхан шүү те мөн зүгнэ. 20 амтын орхог тэр чинь бол иддэггүй. Тэр чинь бол иддэг байгаа шүү. Эхнийх ремейк биш байл да. Тэгээд л манайхан бол наад штэ. Харин эхний матч нэг онгоцны эслэгтэй юу? Харин тийм шүү те. Тэн дээр бол жихэн гой буулт хийх боломжтой байсан. Хинэнд химбэ хаа өрөөм дээр гэрүү сайхан үрүүлж гинөө. Баяр наадам сайхан уу? That is crazy. Yeah, and Ravenclaw once again getting those angles, trying to set up the team with some strong information game, trying to scout that intel. But man, Stone and Octa really just standing out. Түлээдээс очиж цааш нь харуулсан байдаг шүү хаахан. Тийм үү? Хаа. My boy action. Not there on now. But he'll come eventually. Тэнд чинь нэг зугаалгаар очиж исэн. He was like, we're gonna attack. He's like, no, leave my boys alone, please. Амар ялаад хар ялаатай газар. We'll have to see later. Maybe I do. Okay. Max, you realize you're doing something that can only. Гэхдээ энэ Монголд болоод байгаа их хурд хундас ороод байгаа асуудал чинь цаад утгаараа дэлхийн дулаар л холбоотой юм билээ. Дэлхийн дулаар л нэг хэмээр нэмэгдэхэд нэг хэмээр нэмэгдэж одоо дулаар л өөрчлөлт ороход сэрүүн бүсийн хөтөн уур амьсгалтай бүс нь хурд хундас нэмэгдэж илүү их ордог тийм зүйдхэлтэй юм байлээ.
position that they had in this last airing go, being on heaven, the way they were able to actually position themselves was тийм шүү дээ ялаа ихтэй шүү дээ харин тинээгүй. they don't have a lot more damage than Нэг ангийн нийлгээр Wow, 1700 healing though. I mean, that kind of tells the tale. хойноос болох гад хойно мань гаргаж магсан чинь хав оруулсан мэт бүр битүү хар. Ам хамарлаа орчих гот төвхтэй гэж юу. За хэдүүлээ тэгэл одоо. Дахиад чикнийг л хэдүүлэх хэрэгтэй байна. Чик хийдчихэж л ранкинг дээгүүр барай хадгална. За энараа стал арт 22 поинттай 3-лаа орж ирж байгаа юм байна. Alter Ego Evers 37 поинттай ранкинг 1 дээр, Vampire 2 дээр, за Team Falcon 4, 5 Lax 5 дээр, 6 to 8. DRS. Twist Minds. No, Secret. Where did that come from? Infinity IQ. I'll get there eventually. The funny thing was, Infinity IQ had a player run over in the initial make, and then the remake was a player to the run over, and it was done by Infinity. Looking down the list, Reject only 2 points. You know, I'm hyped for Japanese teams, but unfortunately, we're not really seeing it here. Yeah, we got some big names on Reject too, but unfortunately, when it comes to international events, it's I'm getting PMGC flashbacks. PMGC flashbacks. With Reject not being able to perform, right? I mean, the first 2 games, yeah. I mean, it's just 2 games, right? We're going to say that always on the first. It's just 3, it's just 4, but there's not hasn't been. 7. Yeah, there's not been a good trend of Reject doing well on global international events. Yeah, so we need to see them prove themselves if we want to start hyping them up. For Alpha 7, that was their marker, right? We're giving them 2 matches. After this match, they need to start performing. If they even want to get a chance at winning. Yeah, За одоо 3 дахь матч нь ямар нэгэн алдаагүйгээр фейлгүйгээр гоё эхэлчихсэн. Тэгвэл нэг шуудрах юмдаа орох байгаа. You know, I see 30 seconds on the timer before we get to the next match. Now, whether I'm confident in that is a different question. So I'm going to bring up a topic Нутгийн алаа багаалаараа гинэ. of something I see in different esports, actually. It's about a team. Би сайн нэр өмнө говьд шивээ өрөн дээр очиж нэг 7 хоноод байхдаа яг тэр говийн нөгөө арваалж чинь яста жинхэнэ нүдээр үзлээ штэ. Бид тэр арваалж чинь зүгээр байлан музейд шилээ агуулдаг нэг юм шар устэй нэг юм шар аал зах нь харж ирсэнсэн ш. Тэг чи нүдэрээ бол ерөөсө харж байгаагүй. Тэгээд арваалж чинь их сонио амтан байт юм бэлээ. Орой болохоор харанхуй болохоор гэрэл дагаад гараад ирдэг. Байшингийн гэрэл мэрэл. Хаална гэрэл мэрэл гараад ирд юм байна. Ямар хурдан хөдөлгөөнтэй юм бэ? Тэгээ уг нь бол арваалж чи аалж болтгүй гин. $700,000 for winning PEL. It's ridiculous. I mean, it used to be China #1, but before that was before PMGC, really, right? And now, currently, the competition is just so much tighter on PMWI, on PMGC that I feel like that's not the case anymore. Now you actually have. Тэгээд зөндөө нэг алсан. Гэтэ би өөрөө алаагүй л та. Гэтэ зөндөө нэг алсан. Тэгээ хатгуулал өгтөг мөхтөг гэдээ ирдэг гэсэн. Арайч өгтгүүл юм шиг байна лээ. Зүгээр яг айгүйх хавдаж хөхөрдөг юм шиг байлаа тий бас. Тэр хэсэгтэй. Тэгээ уснаас бол дайждаг амтэн юм байлээ. Тэгээд нөгөө орой унтахта байрныхаа гадаа үүдээрээ усаас гачгаар орж иж чаддгүй юм байна. Уснаас дайждаг. Тэгээ хувинтай ус руу хийж үтсэн. Хувинтай ус руу хийж үтсэн чинь атралтад жижигхэн болчт юм байл шүү дээ. Агшаад тэр нэг сонин санагдсан шүү дээ. In this year, and they set the pace for everyone else, and no one else was really able to rise up to their ranks because they finished 30 points plus ahead of everyone else. And going into these games, you look at some of these teams, and on paper they have really good results in the respective regions, but when hitting these national events, they can't seem to set the pace themselves. They're the ones always seem to play catch up. And right now, like, Vampire is one of those teams who's just showing everyone what to catch up to. One of those teams. You mentioned that so Арцгнмар эвгүүл амтан байл. A team that's not being able to set the pace like we're used to being able to. Хойд бондгор бүхсэн дүүрэн өндөг байдаг албал тэр нь цацагдаад хурдан үрждэг гэсэн усанд өсгөөд нам гинэ. Мунзушка захны айл сум бай гинэ. Би захны сонгон сум ярья та. Тэр тэгвэл гიშгэж мишгэж алж тийм юм байна те. Тэр нь хагараад үрччих юм байна те. Зүгээр усан живүүлэл алж чаана зөв юм уу? Тэгээ наа гэрсэн дараа тэр хүмүүс хүний нэг бичлэг фэйсбүүк дээр тавьчихсан байсан ш нөгөө гөрвлийг идж байгаа арваалжны бичлэг байсан шүү дээ. Бурхан ш.
and that's where they have to Баян бадрах баяна завхны саримсах гинэ. entirely different skill set to be able to play at this Сонгон гэж иддэг сонгоны нэрээр нэрлэгдсэн сум биш ээ. Манай нутагчин сумчин болохоор хангаан нурууны эхлэл сонгон хархан гэж уул манай нутагт байдаг байхгүй юу? Тэр уулынхаа нэрээр нэрлэгдсэн сонгон гэж сум хангаан нурууны эхлэл уулын эхлэл байхгүй хангаан нурууны эхлэл гэж явдаг. Яг нь магадгүй тэр ууланд их зэрлэг сонгон монгонд ургадаг ч байж магадгүй л те. Тэгээ сонгон нархан гэсэн ч юм лээ те. Honor Magic 5 Pro гэдэг утас Монголд орж ирэл хөдөлж аваад байгаа гэдэг. Одоо энэ сүүлийн үеийн Android утаснуудад энэ нэг юм сая түрүүн нэг энэ утасны дотор суугцсан гэдэг нэг юм Gen 2 мөг гэсэн юм байсан да нэг чип шиг юм. Энэ одоо энэ утаснуудад бүгд суулгагдж байгаа юм билээ. Энэ нь яадаг үл яа нэ геймер зориулттай одоо нэг тоглох боломжтой. Одоо тэр сүүлд гарсан Samsung-ийн нөгөө Ultra 23 S23 Ultra Enter гэдэг тэд нар чинь бүгд дотроо ийм нүд суугдсан. Тэгэхээр тоглоход бол үнэхээр бас зөв юм шиг үлээ. Би тэн дээр нэг юу суулгаж үзье, PUBG суулгаж нэг үзье гэж бодчиход туршиж үзье гэж бодоо та. Тэгэх юм бол iPhone хэрэггүй. And you would feel like the gunplay is actually probably one of the easier parts, or at least I would assume. За яг одоо өтнүүдийг бяцал гинэ. Матар гэж чиний ганд бол гүрвэл захны хүнжилгууд чинь ямар сон бэлээ гэд кино мэдв нөмрөгөө. Угаалгүй яах вэ зөндөө штэ гинэ. Би баян хайрхных танай манай сумын тухайн онцог гарсан байна лээ гинэ. За ингээд яг саяны нислэг явчлаар харж байна манайхаа. Яснагийн 100 эргээс хоспиталийн баарын чиглэлтэй явсан нислэг. Яг саяны нислэг явлаа дахиад стал ардынхан холын ротейшн хийхэндээ. Аглаад өгөө гэнэ тэнгис. Алил. I think so too. You want to avoid all hot drops possible. I mean, especially if you are D+ Kia. So trying to go for that vehicle, definitely don't think that's going to be the play. But I'd be interested to see if they decide to do the same. It looks like they are looking to stretch a little bit further south. Not surprised in the slightest here. They'll have themselves some room potentially, but meanwhile, players are already down, man. За одоо юу болт юм бол та харцгааж ий да. Тал дээр 5 бай. Тал дээр 5 байшин тэр юу вэ гэд хийхий би шууд таасан гинэ. Дээрс муу баг бишээ. Бидний дэмжих 2 дахь баг шүү гэж баяр сайхан жанлаа цогцол. What? Энэ харж на мөнх эрдэн пэрлээ хай бэб гэсэн маань хай орой амдэргий. За энэ хартаа баян надам сайхан нүнэз. Зооны центрийг манайхан хараа даагаарэ хөө 50% нь баг шахах усан дээр шүү энэ яг хэмжиж үзэх юм бол баг 50% байгаа да. За 45% усан дээр гэв тооцчих. Ямар сонирхолтой зоон татаад байгаа юм бэ? Маш олон баг таймерчид зооны гадна талаас ротейшн хийж орж ирэх нэ. S2E-гийнхний хувьд бол зоонда одоо центрлж орж ирж байгаа. Энэ зоон тэдний хувьд ашигтай тоглолт хийхэд хэрэгтэй байна. За Twisted Mind болон DRS Gaming бараг л тэрвэрлдэж бууж байгаа юм биш үү тэр хартаа. Хээ юу болоод байна? За Vampire Sport-ын 5 Flags-ийн George-ийн Кемпамдас нааш 5 Flags Souls Vampire-ийн Швейцар эхний нокаутыг амжилттай өгсөн. За нока авчих боломж гэхдээ эндээс Souls дэндүү хомсолтой очно гэвэл Vampire-ийн цааталтаа очоод хүнээ ол дараад авалгүй ах тэ хамгаасан тоглолтыг хийж наанаас нь. Гүйдэг улаан хай. Вау, ямар сонирхолтой юм бэ? Бацаад баваад өгт хөлгөнүүдийг гэж. За Vampire-ийн нокорс нотож босгож ирээд. Five Flags-ийн хувьд л хоспитал дээр лүүтийг хийж байгаа. Vampire Sport уртлын апарт. What that also does is it makes Vampire so much more paranoid going for that vehicle. So, I mean, just any kind of mining games that you can play at this stage, you're happy with. Fireflux said, you know what, I'm not going to get the confirm. Let me just get back to looting and move on from there.
Definitely so. 2023, the PMWI crate is available from July the 15th to August the 15th as well. And also you can check out the Esports Center for much more that is going on currently. So make sure to do that. But, you know, as we take a look and stock at the game here, Star Wars back down where they go. They've got Novo to themselves. There's just a little part of me that I feel like some teams might still stay on military. It's such a low chance that the circle would go there. But, you know, maybe some teams linger. Maybe. It's such a gross play to stay in. Box gaming, ястай полинаас. You're just stuck with your team and in the most horrific bridge ever. You're just like, do we really got to cross this bridge right now? And it's just so risky. So I wonder what Stalwart is going to do. Are they going to go ahead and stay in military? Yeah, it's inside the zone, but really? Is it really? Then again, if that zone does pop over there by some, you know, Christmas miracle, you are so good. Yeah, exactly. I mean, what you're talking about, an extremely low % chance of it happening. So I'm musing it, I'm entertaining the idea, but I do know. Дээрээ сос буугаад байна уу да гэж нь ерөнхийдөө сосынхаа баруун гүүрний компаундд илүүлээд байгаа юм билээ. Win out the scenario in terms of even just the drop alone. But I mean, let's look at what D plus Kia has gained from, you know, avoiding that fight. I mean, they're in school, they're in apartments, they're in like that mini Pachinki area north of Pachinki that will garner them enough loot as well. So you circumnavigate the problem of a hot drop and you find yourself still a central decent spot. 100%. And that spot is getting taken by the second here as the zone is starting to get a little bit closer and closer. There's 3 minutes on the clock, and we're already starting to see majority of the spots going to be taken here in the next couple of minutes. Team's still kind of taking me a little patient with their looting. They want to go ahead and make sure that they're all set up for the rest of the game. But, you know, Stalwart, Falcon... Сосын бурхнууд байхгүй тэгэж байгаа юм төлнөд гинэ. You talked about a concept yesterday, which was like how you drive and how close you stay to your teammates. Twisted minds. За, Jamie. Regretting at present being this far away from his team. Эстүгийн хайж байгаагаар зүгээр гараал исэн араас нь мөргөөд ороод ирж байгаа юм биш үү дээ. За, сууг татлаадаа 2 шот нэмэхэд унанда. No, it will not be a knockdown there for the moment. He's thankfully had the rest of his team rendezvous with him, but Манай баг бити унаасаа гэл захаг юм мушгиж байш шүү зүрх ёо гинэ. Тэгэлгээд. Such a small part of this game, but it could actually be huge. You know, if you have your team closer together, maybe they were able to jump off, both shoot at him, get a knock and an elimination, which could have helped them out in the end game. But, you know, unfortunately, if you're too spread apart, then not able to kind of get that assistance. There's that perfect in between because you don't want to be too close together either, because if you're too close and there is a team waiting for you, your whole squad can get wiped rather than just one player. Spray transitions can be easier from car to car, right, vehicle to vehicle, but at the same time, there is something to be said for, okay, you want your scout out in front, that happens, that's fine. It doesn't have to be miles out in front, you can still get the same information and still have your other 3 guys safe. 3 өдөр үргэлжлэн шүү дээ. Өнөөдөр магаш нөгөөдөр гэсэн 3 өдөр болгон 6 матчын тоглолт нийтдээ 18 матчын тоглолт хийн. Just talking hypotheticals here now for the moment. Always good to get kind of these thoughts out there whilst there's a little bit. Баатргүй ах нэрээ та өөрөө тоглодог уу PUBG Mobile үзэж байгаа болоо яаж байна? Сая ярьжлаа манайхан. Монгол агуудад танилцуулаач амжилтаа гэсэн мэн Илжигэн огт бат зогтын бат мөх сайн байна уу? Баяр надам сайхан уу? Сайхан баярлсан уу? PMWIB зуны дэлхийн авахт Монгол улсыг төлөөлж цорын ганц стал ортын тамирчид маань өрсөлдөж байгаамаа. Тэгэхээр бид бүхэн стал ортын тамирчтай дэмжнэ гэсэн үг шүү дээ. Энд бүс бүсийн шилдэгүүд орж ирсэн. Маш өндөр шагналын сантай. I've decided which one I want. Yes. The first place. I think that's the one I would take as well. If I had a choice, that's the one I would like. Yeah, okay. So we've got to exert some, you know, energy to get there. Let's see if any of these guys are going to be able to hopscotch. Gaming Gladiators. За хуучин Navi. Хуучны Navi. Тэгээд хуучин HVP одоо л Gaming Gladiators болсон. Хуваагдахгүй бөөнөр гоё дэмжээ баярлаа гэнэ тэгье. Жунго 2 баг байгаа штэ. Энэ S2E болон Tiambo гэсэн 2 баг хятад.
That's right. I had some eggs and toast for breakfast, so you know. За энэ харж нэ бүхэл баг тамирч зоонд ороод ирчтэй. Ялангуяа Fair Fire-ийн артлын high ground руу маш олон баг тамирчдын бөөгнөр орж ирсэн. Team Reject, за Twitter Mind, S2E, Reject. You squealed. I sure did. Because it's still Pyromask-ийн баруун high ground. Дахиад зооны 40%, 45% усан дээр. What chance is Vampire kicking themselves right now? Because normally they drop Primors. Ястай эвгүй зоон татчихын да. Яг энэ баруун ирэх дагуудаа одоо төрүүлчих баг тамирчид ротейшнийг эзлэж, позишнийг эзлэж очино. Нилээ олон баг яг тэр баруун бүр эрг талтаа гарах бах. Okay. This is an interesting replay. You know what? I appreciate that replay. We'll do that. I like it. I like it. You know what? Sometimes you got to make sure that the roll cage on your buggy is secure. Yes, yes. You know, roll cage is very, very important. And well, I wish all some of these other vehicles would have roll cages if they were real vehicles, 100%. But they're not. So, you know, we're fine. Definitely wish to have one as well. But you know what? I would also like some reinforced tires because these buggies, 2-3 shots. Хойрцоны шахаа явагдаад бэлэн болсон. And you're in big trouble. But these are Hey, Ferrari Tiamba. Ven Octane гэсэн. За артлаас нь Kai Dowland. Is he able to go ahead and help out his teammate? Хүн амгаачлаа. За Tiamba 2 нокауттай болсон. Ven Tianyu 2. Infinity-тэй байлдах хэвээр. Infinity тавалт нь гурлаа үлдсэн. Render spray явсан knockdown явчлгүй байх хэвээр. Hugas. Knockdown явчлаа. За Tianyu. Саада тоглогчиг дайрах гад хажуугаар нь өнгөрсөн. Tianyu уулаа явж байгаа. Bensu drop shot хийж дуусгаснаар ийхүү Tiamba 16 дугаар байран дээр тоглолтоноос хамгийн ихэнд гарч байна. They were saying on the desk, so far, it's only a few games in, but the PEL teams not exactly had the easiest of times. We'll turn our attention to 6-8, see if they can do something in a circle like this, because it is good for them. That was so gross. Oh my goodness. I mean, we almost saw one of the members from PIQ get naded by his teammates. За Team Reject болон S2E Pyromask-ийн баруун бүсэд Joy-д knockout S2E надад шинэ амжилтаа DP-ийн спрей өгч өгсөн. За бүр чичээд дуусгаж багтаа elimination point-ыг авч чадаж байна. Team Reject, Rage, Lifa, Sara нар үлдсэн тоглолтод Lifa дээр уулаа нээд дэмэж өндөр орж ирлээ. За DK, Fabian, Vampire-ийн Tonic-ийн knockdown хийгээд авч байна. За DK Vampire Sport-тай орж ирсэн баг юм хта. S2E as long as the other members of 628 Хятадын хоёр дахь баг. Yeah, 628 is definitely going to have an advantage here. Team Falcon. Drop location, they're going to have that little extra edge of just knowing all the extra little cheeky off angles. They know this. Стал артын зон нилээн сүүлдэж Blue Zone-тойгоо зооны шахаатайгаа уралдаал орж ирэх юм байна. Орж ирэхдээ Team Infinity-тэй таарчих магадлал маш өндөр. За Fair Fire-тлаараа эгийн урд цахаараа явах юм бол цаашаа DRS Gaming дээр очиод мөрөгчих магадaltaй юм байна. За тэгээд зооны дахиад таталтыг харах юм бол зооны 20% нурсан дээр Pyromask-ийн баруун талын high ground одоогоор Alpha 7-ийн position хамгийн шилдэг гэж би эндээс харж байна да. At the same time though, the woods and the farmhouse still in play. I think maybe, if I'm correct, looking at this map, it's hard to tell. Fireflux might have taken up that position that I'm talking about. Looks like they are just over that ridge. That's quite strong as well. So we'll see if they can convert from there. Lighthouse still in play as well. Alpha 7 holding the beach side of things. Meanwhile, look at 628 looking to do something similar. Vampire Schwebs Fireflux Solkate knockout-ыг өгсөн. S2 Young explosion damage knockdown болж байна. Rot хийж авахдаа энэ хүн нэг хүнээ ийм хөө алдаж байна. За Team Reject-ийн тоглогч дуусах юм бол багтаа их elimination point-ыг авчна. Alter-Ego Heroes. За энэ даст үнэндээ замбрааг юм болно да. Одоо бол цаг минут секундгүй байлдана. Alter-Ego Heroes Vampire Sport-ийн хажуудлын compound руу орж ирсэн. Alpha 7 Mafia S2 Young дээр knockout-ыг өгсөн. Young-ыг гүйцэж аваад багтаа их elimination point-ыг авчиж аваад Vampire Sport-ийн Alter-Ego Heroes-тэй байлдаад ихний knockout-ыг өгсөн. Stall одгийн DRS Gaming дээр мөргөж орж ирлээ. Яг DRS-аараас орж иргээд байсан шүү. Killer White башингийн дээр спрей нүрсэд рүү явсан. Нүрсэдээр knockdown явчлаа. Би хийлээгүй юу да. Killer White-ийг та IC уртлаасан гоё удаач гэсэн нүрсэдээр revive хийчих бодсон. Killer White knockdown авалгүй яа тийм бэ? Энэ хүүхдийг мэдээж IC гэдэг аашоо. Killer White-ийг knockdown гэсэн. Нүрсэдийг smoke залж байгаа байрч хэрэгтэй.
Killer White-аас ч гэсэн эдгээр байх үедээ. За Delta-гаас уршаа нээд явчлаа. Энэ нээдэнд орчих үедээ. Пүй хоолоор өнгөрөх муу юм хоолоор өнгөрөх. Түй могоор гэж нахгүй тий. За нүртэй барьцсан асуудалгүй. Харин Killer White-ийг nice дуусгаж стартер тагтаа ихний элийн шин point-ыг авчирч байна. DRS-ийн тоглолтын гуруулаа үлдсэн. Угаас рот явжсэн. За Kid. Топ болохгүй штэ бро. Топ болохгүй штэ бро. За DBS-ний өдөөс Нүрсэд айдхан DBS-тэй авж байгаа 2 jump shot хийсэн. Нүрсэд дахиад knockout Delta-гаас ясан. Delta гитар чадахгүй бол зоонд унах боломж байна. Ice-аас уршаа нээд яа тоглолтыг хийчмээр нь Delta Kid-ийг дараа дамж. За одоо дээшээ босоод тоглолтыг хийгээд хүнээ гүйцээгээ чичирчнэ. За Нүрсэдийг алдсан Stalwart. Хин тэгэл арталтан сууж ингэж бодховтой нэрээ. DK Sayden GK-ийн Guide knockout-ыг амжилттай өгсөн. Зөрүүлээд сахтаан DK Forest-ыг онгорч байна. Guide Fabian-ыг дууснаар GK 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 14 тимийн 51-ийг далж үлдсэн. Alpha 7 Карилаар Team Reject Leopard knockout дахиад тоглож ноколцсон. Карила шууд шахаж очсон. Цаалт нь Team Reject-ийн Sara үлдсэн байгаа. За дундуур нь Rage зүр дайраа л дуусгачих чинь. За Leopard дахиад дуусгах нь мэдээж. Team Reject Sara газраас хоолой үлдсэн. Одоо багиндаа суугаад наалхаас өөр яад юм бэ? Would have been a really good spot in this zone, but unfortunately, all his team is out of there, and I'm surprised to see him actually. Start IC. Яа, гянд дэ knockout IC-ээс амжилттай явуулсан шүү дээ. DRS-ийн 2 knockout IC action 2 тоглолт үргэлжлүүлж байгаа. DRS-ийн Стас мөрөөдөд ах юм аа. Rules of play занд унтсан. Дахиад knockout явцсан байгаа. За цаалт нь DRS-аас нэг талж зоонд айлзэн роо тэгээд орчих шиг боллоо дөө. Gaming Gladiators. Infinity-ийн талж Kaido Ulan болон Hugo нартай тоглож байгаа юм байна. Хоёр талж удаа Shark-ны cover-тай. STZ Shing DRS Delta дуусгасан DRS Gaming 14-р байрны тоглолтыг дуусгаж байна. 13 тимийн 45 тоглогч. Хилдэг тоглолт вэ гэсэн байна. Тоглолт 3 дахь тоглолт явж байгаа. Hold on to them for that late game. Those blind nades just they come to really bite you in the end. They can. За Twisted Mind high ground-оор тойрсон шигээ. За Delta-гийн төрөний replay. Энэ гэхдээ үнэндээ хамгаалж явсан Нүрсэд. There's only so many small spots in the wall to try and hit that shot, and your opponent's bouncing around with a DBS against a close range opponent. It's hard to hit them. Yeah, and that's what really separates, I think, these insane top players versus. Quarry зүүнлэн ground, low ground руугаа зоны центр. Beautiful off angle that's able to support your teammate no matter what. Sometimes you can find a decent one. Сталарт action IC2 эцсийн мөч хүртлээ тэгэл одоо сууж ахлах хэрэгтэй шүү дээ. Өвшөө юу хэрэгтэй юм тийм үстэй. Чикэдэнд гэж үзэх хэрэгтэй байна. Крифта, алтад Крифта тоглогчтой Twisted Minds. GK Ragnar Stallard IC дээр knockout-ыг өгчлээ. Сууж яахгүй явда IC гүцээцэн. Stallard тоглолтод соло тоглогчтой үлдэж боксинг Duke-ыг дуусгасан. Gaming Gladiator Meko-гаас боксинг тоглогчид дуусгаж байгаа юм байна. Бокс тоглолтод гурлаа. Of that circle, they do have that entire road up ahead of them. A lot of different checkpoints that they can go to in order to do that. But they got to leapfrog. They got to cover each other and push little by little. Meanwhile, you got Gladiators, Kitsune on the other side of the north here with the rest of his team. Buggy's on fire. Gonna have to make a push. Most likely. S2-ийн зооны цахаас орж ирэхтэй. Twist Minds тал байлт гадаг юм шиг. Гэхдээ тэр багийн талж Siunan талаас орох юм бол уг нь бас гайгүй байх юм. Гэтэ нөгөө ер нь Twist-ийн Крифта тал руугаа шахчихлаа шүү дээ. Action зоны центр дээр Shark-ны cover-тай байгаа. Along with Alter Ego. So they are looking to just kind of share those compounds
and just waited out. Very, very strong decision from both these teams. Alongside the swamp, yeah, those two can see one another, and they've not. Vampire really wanted to push and get rid of them earlier. Тэгээ одоо соолгоор бол мөлхий шүү дээ яах вэ? Stalwart fight was going on. You see Twisted Minds here down south trying to get. King-ийн шиний зүг easy-гээс нэд явсан, нэдний revenge гэхдээ давж байгаа. Онцгүй нэд явсан. Ace-тэй өргөжлүүлээд Rota өргөжлүүлсэн. За ганц нэг shot DPS-с DP-гээр өгөөд өргөжлүүлээд зоонд орноо. За Alpha 7 Sinat Revo яа сатар энэ даймжтай тоглолт гарчээ. Very scary. 6-8 might try and just barrel into the position of Twisted Minds, but likewise, I think Alpha 7 Action гэндагаал мөлхөө л ээжтэйг нь харин. DRS-ийн хоёр шиг гинэ. Одоо тэгээ ганцаараа алсан бүр тэгэл намал чимээ аниргуу тэгэл аниргуу болол алга болох хэрэгтэй шүү дээ. So you don't allow teams to get a high ground overlook on you. That's why we're seeing some of them, like Soul K and Solus, take that spot. But here comes a fight. Here comes a battle here as we're starting to see 6-2-8 desperately trying to find a position. Энэ тулсан үед ингээд чеклэд инфо аваад явдаг энэ тоглогчтой үед бол энэ машиныг унах уур чадвар бас айгүй өндөртэй авахгүй болохгүй юм л шүү дээ. Tixi box гасуу дээр knockout гээ нээдэр өгч байна. I think they realize that Twisted Mind is hurt. So I'm not surprised if we see them push this. Yep, here they come. Goes for an 8. Both teams charging it up. Good to go. He was already able to hit a little bit on them. And at the same time, Tixi knockdown ийцэн 2 баг хойлоны нэг knockoutтай. Team Reject 13 дэх тоглолтыг дуусгаж байна. 12 team-ийн 41. We transfer on over to this battle. We're going to watch Box Gaming throw some smokes here. Getting prepared for a push that we'll see probably in the next 3-4 minutes. I'm really interested to see. Hey! Easy! Ace-ийн тоглож тестер D-business shot-ыг knockdown-ыг өгсөн. The angles coming in though from Easy Walkins хоёр тоглолтыг хоёулахны өргөжлүүлнэ. Easy the knockdown against the талаас өгч байна. За Сюнаны D-business shot явсан. Twist 12 дээр тоглолтыг дуусгачлаа. 11 тимийн 38. All the way up, they heard that third party, and all it took was a nade to finish that off. And Alpha 7 with some beautiful timing, clear out the entire south side of the circle. Манай action-ыг байгаа position-ыг манайхан харж байна. Зооны центртэй. Box Qan Infinity Cow Dowland knockout-ыг цаатлын high ground дээр өгсөн. За яг box-ын бол хажуудалтаа gaming гэдэг дэдэртэ тулцсан байгаа. Зооны татлыг харна action дээр татах уу? Баруун зүүн тишээ. За ямар ч гэсэн зоонд action. Дараагийн зоондоо санаа зовох зүйлэх үү? Хөдлөх шаардлагагүй, ротыг шаардлагагүй. You have to make a commitment at a certain point. I think they have to just go ahead and go over that hill with that UAS and commit on Gladiators. But at the same time, I think they want to see some teams go out first to possibly secure themselves at least a couple of placement points. Next two teams to go out, Kalaris, goose egg in placement points. Rough stuff here. GK looking over towards Falcon as well. Gets the pixels of just ahead bobbing about. GK харин бүтээ сквадаар яваад байна. Team Falcon гэсэн бүтээ сквадаар явж байгаа. Тавалтын төгсгөл яаж хийх нь чухал. Huge commitment here from GK. They're going to be making that full send on into this next circle. Most likely looking to push the Falcons. Meanwhile, Vampire up onto Box. Battling it out as Box tried to make that send. Vampire Schwartz Box Trounder knockout гэсэн гасууг дуусгаж байна. Сайху Box Gaming 10 дугаар байранд тоглолтоос гарлаа. 9 тимийн 31 тоглож үлдсэн. GK Hope Team Falcon тоглолтод knockout гэсэн дахиад нэг тоглож knockout-сан явж байгаа юм байна. GK уушаа шахаад очсон. RB дахиад тоглож шахаж очсон. Дахиад knockout, triple knockout-тай. 5 Flaxas ганцхан тоглож үлдсэн. Яа, чанаа тайжлаастай GK-ийн чинь. Вау, GK 11 elimination point-тэй. Team Falcon 9 дээр тоглолтыг дуусгасан 8 тимийн 27. За, action хүмүн чи одоо зүгээр унт эсвэл гэдэг. За, Gladiators 8 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Араас нь 7 дээр Infinity унсан 6 тимийн 21. Бусад багууд чинь чамайг тойроод байлчлаг.
Rosemary knockout шивэв амжилттай өгсөн байдгийн. Vampire Sport-ын бүтэн сквадад тоглолт ирүүлж байгаа. Хоёр том өрсөлдөгч яг одоо энд байлдаж явна. With Vampire, they say, nah, you guys look on this side, we'll look on this one, and we'll meet each other in the late game. These guys are doing a great job of holding this down. That late game might come soon, man. I mean, with Alter Ego's compound slowly being pushed down. Alpha 7. Soulkay заавуулан басан. Alpha 7 бүтэн сквадаар ирсэлнэ шин поинттай Бразилийн төлөөлөл Alpha 7. Potato knockout явсан Fnatic унтсан Vampire Sport-ын Alter Ego ерөөсийг хоёр тоглогчийн зэрэг чанаа ичлаа да. The sharing the rent agreement has expired. Yes, so we were evicted. Vampire has served them their eviction notice and is making a. Alter Ego Evers Rosemary болон Octane тоглолтод үлдсэн байгаа Vampire Sport бүтэн squad эсрэг хоёулаа тоглолтыг хийх хэрэгтэй. Зооны захад ядж ахтана. He's come back to pick up some of his belongings. Yes, he is. That's right. Yes, he has. Action рокийн хаан дурандаад байгаа Rosemary юу? Rosemary saying the same thing, saying, "Nah, we were roommates." Come on. This is going far. Give us the keys. Give us the keys. But Vampire, cease and desist. Delivered. Soulkay Rosemary нүдэндээ гарч ирлээ дээ. From Soulkay for a second, no. He's not going to take those shots. За энэ дээр бол хинж чигийдчиж болохоор биш дээ. Alpha 7, 5 Flags, за тэгээ GK бол олон элинэшнтэй Vampire Sport. Энэ бүх бүтэн сквадад хоорондоо тойрол байлдаж өгөх хэрэгтэй. Stone Alpha 7 дээр knockout-ыг өгсөн. Stone Alpha 7 Reva гүйцэж байгаа юм шүү. Tonic Octane it's Vampire Sport knockout гэсэн Rosemary галцсан Tonic шивэвстэй тулнаа. За Alter Ego Evers 6 дээр дуусаж байна. 5 тим 16. Alpha 7 5 Flags тал руугаа байлдаж орж ирэх юм болоо да. Зооны центр лөө одоо хүн очоогүй. Action хаашаага буудаад байна да. Action-с бонус сумгараад байна уу юу? 5 тим 16. Action-ыг GK мөгөд аваад ирсэн. Гой унагцсан шүү. Stone GK-ийн Gaita knockout өгсөн. Satan дахиад GK Ragnar Action мөгөж орж ирлээ. Хажуудлаас Vampire-ийн ажиллаад өгөх хэрэгтэй. Action Ragnar-ыг унагцсан. Action! Woo! Энэ хуураа клач хийчлээ штэ. Сүүлийн сум. Нийл гарч болохгүй дотгоч ороорой. Satan угаасаа дуусгаараа наатач Vampire-ийн угаасаа харж байгаа аахгүй юу? За Action-с гой нэд явах юм ба Satan GG баяртай. Зүрөөд гарцсан. Гой нэд дэмэж улаалгацсан. Яй! Oh my gosh. Тав дээр онлаас таларт. Тэгтээ мөргөж орж ирсэн тоглолтыг энэ Action зүгээр ёо яа нэг юм бэ энэ хүүхэд. Vampire-ийн бас аймаг гоё цанаас нах гүгч чадчих байгаа байхгүй юу? Сая сүулт нэдний дэмэж бас очиод улаалгацсан гэж чад Action гад толчуу. Дүүлэн дээр онцлаа. Alpha 7-ыг Vampire Sport-ын зооны гадна талд нь чанаад байна да. Alpha 7 4 дээр унсан 3 тим 9 тоглогч. Vampire Sport 5 Flags бүтэн squad за GK Soda тоглогчтой үлдсэн. Хоёр full squad-ын толааныг харах юм байна. You can spray into these hay bales all you want, but if you get pushed by the blue here and Vampire survives behind those hay bales, it is going to be difficult for Fireflux to find a spot to claim that as their own in these fields. Vampire very focused. Яа, сайн. Цовууллаа штэ энэ мушаакны гадна талд GK-ийн тамирчдаг. Is just there to blind them from throwing nades into those windows. За Satan амлаг уусаа блөөсөндөө шахуулж уушгаа орно. GK-д бол чиг идэх магадлал баг байхгүй гэж хэлж болно. За харин тэр Vampire Sport-ын 5 Flags-ыг дуусгаад авах юм бол overall rank-ийн 1 рүү гараад ирэх боломжтой болж байна. And Fireflux is going to move down with vehicles, use some of these smokes as well now to try and find themselves a spot. And it looks like they're doing it successfully so far. Satan being in that spot makes it a little bit easier for Fireflux to make this move because they just don't have as many eyes on the Fireflux rotate. Oh my gosh, that rotation for Fireflux makes things that much more difficult because now you have to focus on them instead of Satan from GK. So they are within nade range. Here comes Soulkay. Vampire-ийн чиг юм бах уу? Яг зөв зооны центр бол 5 Flags-ын талд байгаа юм байна тий. Зона бол 80-т авцсан. Vampire-ийн бол зооны гадна талаас орж харж байгаа.
Sneaky snake. Яг дуэл дээр зүгээр Fireflux-тай Vampire-ийн үсэх юм бол Vampire-ийн илүү ах гэж би бодож. I will say there's a slight curve on this field that allowed Fireflux to get out of there a little bit more unscathed than I thought they were gonna. So that has helped them. Яа, Soul-гийн нийт нь Stone Knockdown орсон. Дахиад Soul-гээс 2 дахь нийт явна. Schwefts хэрвээ хүнээ барих юм бол энэ нийтэнд орч магадaltaй. Яа, Schwefts тэр нийтний дэмэж ямар өндөр орж ирсэн бэ? За одоо хүнээ барина гэж үзсэн. Үу, Soul-гийн хаагун төрөд спрейг knockdown гэсэн Vampire Sport 2 knockout-тай болцсон. За зооны центрийг эзэлсэн байгаа баг тэр Soul-ыг Revenge Clown-гаад өглөө Catch Vampire Schwefts-ийг унагцсан. GK говьдор унш 2 тимийн 6 тамчиг 3-3 дуйл явж байгаа. Soul-ст knockout явсан. Tonic-ийг дуусгаад Fireflux-ын chicken идчихлээ. Fireflux chick идчихлээ. Би хийсэн үгээ буцаалаа. За тэгээд эндээс тэгээд манайхаа нэг дүүнэлтийг хийхэд ер нь тэгэл хин чсэн чек идчих боломжтой бүсийн улсын шилдэг баг тамирчид энд дор цугларчээ. Шилдэг 16 баг тамирчид. Гэтээс акшн тоглолтыг бүр дахин буцааж үзмээр санагдаад тахын жоохон буцаач хууч харах уу хэдэлээ. Хоромхон зур болоод өнгөрсөн. What a match. 3 more matches left to go today. Don't go nowhere. We'll be right back. Энэ Fireflux-ын чинь хизээний тоглолтын дээр л зөв ширээг нүдэж босч ирдэг баг штэ. Амар баярлалтай л. Vampire азгүй ма 2 дахь чикнээ алдчихлаа л гэж байна. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds. Take marvelous night. За яа тийм бэ? Яа тийм гэж нах. Акшн болол тэгэл үндэ хийдэг юм а хийгээл унлаа штэ. Үнэхээр нөгөө noise cancel-тай байх боломжийг олгосонгүй GK бол зоондоо орж ирэхдээ яг тэр шакийг мөргөөл ороод ирлээ. Unleash the power of magic. Honor Magic 5 Pro. Үзийг нэ. За энийг жаахан буцаач идэглээ. Акшн тоглолт хараад. Super important at this point. Can't you? Bit of reference. Very good at understanding the map. What your mind is though. Хаа өнгөрчөө. Lovely. 628. Oh, that's another player from Alpha 7, so it's just Carrillo up left. Late game. These guys are doing a great job of holding this down. That late game might come soon, man. I mean, За одоо энд яг явах гэж байна. Slowly being pushed out here. It might come soon. We've got Soulgate as well taking some shots. Has to fall on back. The one thing that's great about this compound is you can just sit in between the compound and some of that terrain. And look at that. I mean, Alter Ego. I don't know. There's no way to be able to survive this. Yeah, that zone popping up. I am moved into the field south of them. There is a lip. За энэ дэр мөрж орж ирсэн. Сатан гайтер мөрж орж ирсэн. Гайтыг жахаа Stone тажуудлаас нь унагцсан юм байна. Тэгэхээр Ragnar орж ирсэн. Action Ragnar-ыг унагсан. Дахиад Hope-ыг knockdown хийсэн. Тэгээ сүүлийн талаар Сатаныг. Энэ бол миний шак. Энэ сатан гитарцсан нэт явуулсан нэт явхад сатан хализын модноос босцсон лээс нэгтээ энэ нэдний дэмэж хөөрхөн ороод улаалагчин гут нь гарч чад акшн тулцсан. Энийг унагсан бол сталартай акшны клач 3 нэг ээ. Энэ бол миний шака гэсэн байна шүү дээ. Энээс илүү яах вэ? Сайн гэнэ баян бадрах байна.
Let's go Fireflux as they take themselves a victory here in our third match of the day, but that does mean we have 3 more to go. But before we can get into this one, I got to give a big shout out here to one of our sponsors, Honor Magic 5 Pro, powered by Snapdragon 8 Gen 2 and Honor self-developed GPU Turbo X. And not to mention, what you can use that for is play the brand new collaboration with Dragon Ball Super and PUBG Mobile. We have items, we have vehicles, we have a special game mode, and so much more. And Maxman, you and I, we tried to play before the show today. We didn't have time, unfortunately, but you did get as a squad. Ер нь Washington Points системээр бол амар гайг оноо авахгүй шүү дээ. Хамгийн ихтэй чиг хийсэн баг 10 point-ыг аваад дараагийн 6-ыг аваад ингээд явчихж байгаа болохоор. Тэгж хахад цацсан өндөр оноог л авч унахгүй. Сая 6 дээр унсан мэт 5 дээр унсан. I'm excited to play it when we be done with the show, or maybe tomorrow before rehearsals we can get it in. But we also have a special thing for you to enjoy, for you at home to enjoy, for myself as well to enjoy. And if I'm not mistaken, it's a special survey we did with all the players here at PMWI. This is players only doing their answers. And we asked them questions like, who do they think the best player is at PMWI? And also, who do you think is going to win PMWI? And currently, the votes, as you can see there, they have Alpha 7, Stalwart, and S2G as potentially winning. But unfortunately, it didn't work out for them. They did not make it through. But Alpha 7, that's interesting. PUBG Mobile руугаа оронгуудаа ингээд санал өгж болох юм биш үү те? Best looking PM Wave player гинэ. Карела таарыг топ текстийн нарыг хамгийн гоё харагддаг тавлагчт нь хин нэгэ санал асуулга явж байгаа юм байна. What's our third one? We asked them a ton of questions here, and I'm curious what was our third question asked, and it is, which 4 players would you choose to make a super team? PMW-ийн super team ямар дөрвөн тоглогчийг сонгох вэ гэж юм уу? That's a pretty strong team, to be fair. Yeah, you can't separate top and action. If you pick one, you got to get the other. Right. Yeah. You're gonna have some synergy from the get-go. That's like you go to like play, you know, the basketball court to play, and you choose like the older brother who's really tall, and of course he's not gonna ditch his younger brother. What you point at me? I'm not the tall one. I don't know. He's like the older brother that's really tall. I mean, I am older, but I'm not tall. Stone cold face right away. Well, you know, it was also Stone Cold Fireflux at the very end there. За энэс харил Stalwart-ийн 7 point-тай л энэ хүмүүс аффект дуусгасан юм байна. Placement point-ээс 3-ыг аваад elimination 4 нийлээ 7 оног авч чадсан байж тээ. 5 points going into this match. They over triple it, getting 17. And they eliminated another team here, Jason. Oh, they did. Yeah. We have been keeping a track record here, Maxman. Who's that team? The poor guys, G plus Kia once again. Forest, but not in the good way. We've had 3 matches, and these 2 teams have eliminated each other every single time. Currently, BK's winning 2-1. And it's always 4-0 too. It's always one squad completely wiped away, and the other team just completely outliving the other. 4 players alive, 4 easy points coming their way, but. GK currently, yeah, 2-1. PUBG Mobile руугаа ороход ч угаас PMWI гэсэн цэс байна уу эсвэл нэг vote mode өгөх юм хажуу талд нь байдаг штэ. Тэр лөө ороход ч байгаа. Би одоо нэг хуцаах голгоо PUBG руу орж чадах. Тийш ороход ч угаас ингээд vote санал авч байгаа юм байна. Are they super slim considering that they keep kind of hot dropping on each other? Maybe they are just so used to having those passes they don't want to change them, and they're just gonna keep on running into each other. Maybe. I mean, it was not a very obvious circle, so like there were different entry points, but the fact it was them again is like pretty funny. I like it. Yeah. Okay, well, you know what? Let's take a look at Fireflux here. We need to talk about too much with the Turkish team, though. We did, obviously, well, you guys in here, we heard it here, the Turkish casters screaming from their boys
from Turk. You can see Ketch here getting 626 damage done across the board. Pretty even though Solo's going to be... Үс сахлан нас жигдгэн ирчүүдэн шүү. Ха? Сахлан бол яг л нэг жигд юм шүү дээ. 6 eliminations apiece, or combined, I should say. 7 elims total on the match. Энээр Монгол багуудад дэмжих юм байна лээ. Тэгвэл юунд дис тоглох боломжтой байсан гэж CD тэгж байна лээ гэнэ. If they don't do that, they don't have the off angle and they can't pressure Vampire Esport as effectively as they were doing in that game. So those two players in particular, that off angle. Цог нэмэх юмурч хай. Сайхан баярлсан уу. Орой мэндэ, шүний мэндэ. I know you want to talk about this, but I'm still going to make you talk about Vampire's player stats because we got to hurry. We see 36 seconds left on the timer, and we can see Tony K again. Tony 1268 damage. Pэ. Базраа хомпат гэж нэ. That one play he did because if he can consistently play like this. Хуан гэдэг манай бас санал хураалтанд яагаад ч амжихгүй юм бол ер нь тийш ямар санал хураалтанд одоо явуулъя. Одоо санал хураалтад чинь энд дахиад нэг баг оруулах боломж space нь л ахгүй те. Тэгээ санал хураалт яагаад ч явахгүйс. Once he got used to some of the other teams, on day 2 he was able to actually excel. And something that I do want to point out with Vampire Esports is the way they were able to just control their gameplay. At one point, I kind of blinked my eyes. They had 0 elements. Сайхан байрсан. Монголд очоогүй л байна гинэ. За. I'm starting to believe it. I'm starting to feel it. I feel like all the tech problems we've had are in the past, and we're starting to get our matches in one after another. And gentlemen, things are starting to heat up here. I mean, I'm starting to look really towards Vampire quite a bit. I'm really excited to see if they can do the 4-peat. Do this not only 1, 2, or 3 tournaments won at PNWI to win 4 across 2 years. Зэнгэ тоглолтын дөрөвдөх мap хийх хөглөж байна да. That's $500,000. For that team alone, it could literally happen right now with the track record of last year and how they played so far on the All-Star stage, and already at the start of today, I'm telling you, the odds are really looking in favor of Vampire. I was talking about this with Blank, and we both agreed. We kind of want Vampire Esports to win both. He does. He's nodding. He's nodding over there. Yeah. It will be good to have a dominating team here at PNWI. Maybe this year they'll be able to transfer those skills to PMGC if they're able to make it there. Yeah, I was gonna say. I mean, obviously they could potentially win an extra slot for their region. It's not them getting the slot; it's the slot for the region, which could be massive. But then we also have some special invites still to come out. Curious to see where exactly it will go. But there's still a lot of teams out there fighting, though. There's still a lot of teams like Alter Ego we've seen have a good start. Not as great as the third match, I believe, but they still have more chances to come today. Yeah, it's going to be really important to secure that extra slot for your region, of course. I mean, if Vampire do get it, they might also secure... Сайн матчтай DR статарт үнэхээр гааллаа гинэ. Статар чадлаараа орсон шүү, харин л ч тиймээд. I don't think most people actually understand that if they were watching the solos matches we had yesterday. Special moments. Yeah, we actually, if you guys didn't know, we last night we had 2 show matches, solo matches. $100,000 total prize pool. We won 30 grand just for getting a chicken dinner. IQ ended up winning what, like $65,000? He made back. He won at least 30,000. I can confirm for sure. In an hour and a half. That's what it took. That's the best like prize pool to game ratio we've had in a long time. Идэр дон цугаал ингээл тэмцээнэ үзэх юмсан тий. Actually, they're pretty decent. Got some good stats, some good damage, good. Hi bro, Narka ирсэн. Энэ юунд тэмцээн бэ гэсэн байна. PUBG Mobile World Invitational буюу PUBG Mobile-ийн одоо зуны дэлхийн авраг гэж нэрлэгддэг тэмцээн бүс-бүсийн шилдэг баг тамирчид буюу шилдэг 16 баг тамирчид төвчийг үзэж байна. Өнөөдөр бол эхний өдрийн тоглолтын дөрөвдөх map гэхэд бэлэн болсон. Монгол улсыг төлөөлж Stall ардын тамирчид энэ хүн тэмцээнд оролцох эрхийг авсан юм аа. I want to continue to see good performances out of Vampire Esports actually. I want to see Alpha 7. Because we were gonna go into some of their stats. Хата амар морон уушлаараа дата аваад өгөх буянтай хүн байна. Тэмцээнэ дуусгамаар байдаг гинэ. Unitel бол би дата авч өгч чадсан шүү. Хата амар мөрөө. Fireflux pick up a finish in the fields over on the Erangel. За ингээд тоглолтын дөрөвдөх map явахснаа чиглэлийг харцгаая. Баян Монгол хороолоос ноо чиглэлд авахсны нислэг явж байгаа нь ер нь тун дайжгүй нислэг явж чинь гэж харж шүү. Done so much so far this tournament. Blank. We're heading from North George down to Nova. Yeah, properly fair little playing path here for everybody in Сауди Араби виз гарган данс авах хахаа гинэ. Хада амар мөрөн Unitel-ийн дугаараа бол би дата явуулж чаднаа. Одоо л зөөн хайр байгаасаа гинэ мобыг нэ. Тэгэхээр би дата явуулж чадна. I would be surprised to see it for a third time, but it's certainly possible to be happening.
Flame path just about halfway through. Alpha 7 out early, taken North George from the Gladiators. They had a little bit of argy-bargy there over in the All-Star. Энэ vampire-ыг авраг авна л гэдэг юм гинэ. But the Gladiators seemingly going to their backup drop. Би үнэтэй шүү гинэ. Одоо л сталар цаа явах хаа л гэж байгаа баяр гамбат. Хэдүүлээ зооны таталтыг харцгаая. Зооны таталтнаас маш их юм шалтгаалдаг штэ тоглолтод. За, меншн центртэй зоон татсан. Дахиад яснагийн полоныг уртлан задгаа меншн. Because of the amount of teams that have been giving them trouble around the map. Now the strategy has been a little bit lacking towards the end of these games for the Gladiators. 50-50-тай тоглогч нар ерөнхийдөө хуваагдаад буучих шиг боллоо гэж харж байна. Тэгэлсэн зөвлөг Unitel барихгүй гинэ. Энэ Unitel бол би дата явуулчихад өгнө. Боломж бол байна л да. Because honestly, Gladiators, they were one of my favorite teams in the past, but right now just not showing that same kind of power that we've seen in the past from them. So that Яах гэдэг зоон вэ гинэ. Дээрээс vibes байхгүй сос буугаалаа гинэ. Тэ авахтай бурхангуй газрын нөгөө бомб галзуурна гэдэг үг байдаг лөө. Falcons over towards Milta Power itself, and we do have two teams over towards Farm currently, Infinity IQ as well as Reject Tokyo encircling them. Gladiators playing on the buggy, rotate. Төгрөг вон доллар йений ханшин өөр мөртлөө үнэр нь яг адилхан те гинэ. Мунзүнэ тэгвэл интернетийн дугаар болох уу гинэ. Ямар интернетийн дугаар? Ганцхан сталаар таамо нэ тимээ ганцхан сталаар тоглолтод оролцож байгаа шүү. Миний нэзэн сайхан сэтгэл хайр шүү. Unitel бэрсэн бол дататай болох байж тэ тэр хүн гинэ харин. Би ихтэй гэр интернетийн ч дугаарыг одоо тэгж их мэхээр цэнэглэж мэдэхгүй шүү. Ер нь тэгээд гэр интернет цэнэглэж болд юм уу? Би зөвхөн интернет банкнасаа л Intel-ийн дата өөрөө авчдаг болохоор амар байдаг болохоор Intel ирж исэн бол дата явуулчих юм. Мобор явуулж болтгүй юм бэлээ. Хаана интернет авч амар тэнэг. За тийм Reject-тэй Infinity байдаг гэсэн. Farming order гэдэг авахт шинэ бомб дотор их хоёр багийн тулаан үргэлжлээд явж байгаа. За зарим баг тамшил бүр гарбуутаж явж байгаа жишээ нэ. Kaudalani Grid Team Reject цаараа артлаас knockdown хийгээд өгсөн. Нөгөө талдаа Reggie-сад Reggie-тэй Infinity Ferrari тулах юм аа Reggie-г артлаас хоёр талаар чинь нөхөө доод ирж байгаа. За нээднээс цугтаар гарч ирж спрей өгсөн. Ferrari гунах нэ гуруулаа чихэж орж ирсэн байдаг юм аа. Team Reject нэг талчиг наваа залсан. За Kai давалт дээр нэг knockdown ороод ирсэн байгаа. Huiga Bensoir Sarag нааша гүйж хатан Blanken дээр knockdown-ыг өгсөн. Чичрээ дуусгачлаа. Sarag дуусгасан айдлахын нэг хүн аалтаж байна хоёр баг. Гэхдээ Infinity дахиад нэг knockout-тай байгаа. It's not going to work. You've got a full-on splat to be able to get onto that. It's a little bit too low ground. Clearance, unfortunately. 1-for-1 on the trade between these. Тэр интернетийн дугаарыг зүгээр датагаар цэнгэлж болт юм болоо мэдэх хүн байна уу? For a little bit of a disengage here. Infinity IQ obviously already having a player knocked means it will. Болдог бол хамаагүй би датаас авчи. Infinity за ноко одоо хүртэл барьж чадаагүй алтхан тодорхой болцсон. Хүнийг нь бол дуйлаа нааш нь ойртуулахгүй. Infinity хоёр талштай тоглолт өргөжлөх хэрэгтэй болж байна. Reject хоёр elimination point донсон. Болт юм уу? За тэгвэл болохгүй гэсэн байх. Болно гинэ. За би тэгвэл савъя да. Дугаарыг хараад бичээд авт. Мэн зогч. Gets away, and I think he has heard the vehicles rocking up towards the forested area. Certainly have heard that one. Yang unleashes the magazine, pops the reload to try and catch him in the open field. A tire, L2 actually go out there for Matic, but he's still got the momentum to get across to Kitsune and to relative safety with the rest of the team. But Meku and Tixie still a little bit split, and a little bit behind. Could still be cut off by 6-8. I guess that is hot. Түрүү хамаа амхичлаа ш. And I think for the guys on 6-8, they'll want to
perhaps follow that one. So I am assuming the rest of the Gladiators should be able to get up towards the rest of their teammates fairly quickly on that Furry Pier side. In the meantime, D plus Kia over towards the east. They don't go down early to Geeke. Happy days. I think, honestly, for D plus Kia, coming into the fourth match of the day at 7 points, very irregular for me, right? That's super irregular. They were very good over in All-Stars. I think they are a decent team. I just think that those first couple of games were really not so fun for them right at the start. I mean, as Max was saying on the desk... Either way, it was just a full squad wipe. So I do think for D plus Kia, getting over towards a different position on the map wasn't necessary because you have missed out on a whole boatload of points. Vampire already at the top with 47, Alter Ego with 40 points. The Indonesian representatives doing absolute wonders. Absolutely. Vampire also just making sure that that title is defended of theirs, the PMWI. Жижигээр дата явуулж болдсон болоо гэж явуулчлаа шүү дээ. Орсон болоо яасан бол мэдэхгүй. Vampire have gotten off to a good start. They're currently playing towards Түүнээс 25-аар бол 30-аар сунгадаг тэгэр интернет чинь. 30 ГБ датаг аваад идэглээ. Alpha 7 Severnig хаад иргээр rotation үргэлжлүүлсэн. Isolate some late rotations potentially. They should be as looted as pretty much everybody else. Ноки Munzu юу тараагаад байгаа гинэгүй. Манай нэг үзэгч тэмцээний үзэл дуусгачмаар байна. Дата байна уу гэхээр нь л Unitel-ийн датаас авсан. Өмнөөс нь баярлалаа найздаг нэ зүгээрээ бро. Өмнөөс нь баярлалаа. Яасан чадахгүй үедээ чадахгүй шүү дээ. Чадж байгаа үедээ яхаа нэг хүн бас ийм гоё тэмцээнийг үзчмээр дуусгачмаар л байгаа л хөдөө би ч гэсэн бас өөрөө байсан бол датаг ойлгочвол стал артагаа дэмжмээр л гэдэг. Нэг ч гэсэн хүн бас дэмжмээр л шүү дээ. Definitely leaves something to be desired at the moment, but they're a team that starts slow and then gets a little bit momentum as they get through the games and get used to the teams they're playing with. That is really not what you need in a 3-day sprint in this kind of tournament. But I do think Alpha 7 can catch up, and after that last game, a little bit of momentum. За тэгээ зооныхоо тактик харцгаадаа ясна Яполяна эсвэл Липоко за эсвэл бүр гэсэн чи ясна Яполяна. Яснагийн уртлын задгаад л байлдах юм биз дээ. Box Gaming-ийнхний тоглогчдын хувьд бол ашигтай зоон татж байна. Сталартын араас DRS-ын рот залгуулаад орж ирж байна. Сталарт энэ дээр сэргэлэнтэй чадвал эргэж хараад DRS-ыг нэг татаж тавих боломж бол байна да. Нэц боо сэтгэл амжилт гинэ баярлаа. Бүх үздэг эмэгтэй гал шүү гинэ. Five flags. Vasaгийн high ground таваадаа тэгээд ороод ирсэн. Яг зүүн талдаа parallel position дээр. Хийлж дуусаагүй байдлаар та Vampire-ийн spray ороод ирлээ. Stalwart to go first. I don't know if allowing is the right word, but Stalwart did get across first is the upshot of it all. And the Gladiators are pushing him from the south as well. Google SF гэн харин тийм боломж байвал хэрэгж хараад DRS-ыг welcome guys гэх хүлээгээд авчих боломж байна да. S2E артлаас нь нуртлын кампаунтаас скул чиглээд рот үргэлжлүүлээд орж ирсэн. За яг л Vampire-ийн нүдэн дээр л орж ирлээ дээ. Эндээс бас гоё юм болно да. Машинуудаа сейф хийж байгаа л байлт нь л их хөлгөө. Alpha 7 Senat, Tian Banglаш Tian Юдэ нокаутыг өгсөн. Box Gosso, Infinity Bensuг дуусгачлаа. Infinity ганцхан алдартай үлдэж байна. Манай нөхөр Munzu-г дандаа үздэг юм а. Тэгэл би бас үздэг болсон гинэ. Баярлаа. PUBG Mobile үздэг эмэгтэй гал шүү нэрэ. Ганц үний эмэлч. Hi. Rest up for Tianba. Get some healing done now. Might take a couple more bullets, but only one player. You don't want to make yourself too much of a target here for Infinity IQ. We got trying to just stay alive and maybe make teams think that there's more than just him inside this building. Бэлэн дөрвөн хорхогны хойно гэнэ. Хэд өдөр байлдах вэ чинь 3 өдрийн турш шинэ хөө тэмцээн явна. Өдөр бол 6 мap. So Fuga, if the circle does move towards that northern side, likely to get crashed.
So the amount of nades he's got in pocket will be very important, but not likely that he's going to be able to survive versus a four-man squad coming his way. Alpha 7, though, did find that compound over towards the eastern side of the map. Decent stuff for them. Reject Tokyo over towards the eastern coast. A little bit easier to move through this position as well, because the eastern coast has this nice little ridge that you can play around. It will depend on this next circle, though, but scouting-wise, that's a decent place to start from. So many teams already in, and this just speaks to the level of the lobby. Стадартын зооны завхар ямар ч рот тэгээд орчлоо баруун талаас нь Team Falcon зүүн талаас нь за баруун талаа DKT маш урган позишнд орж ирсэн. Яснагийн уртлын заадгаад за хараадаг маншны хараадаг өндөр. 5 lakhs Twisted Mind. Grassy pastures playing around the divots. And there's a couple of compounds here too, but I think it's those dips which are 5G эмгтэй өндөд тоглоход бас гал штэ нокгочлаа босгоо чи хайргүй юм гэж мэгээд гинэ. Топ гэл өнгөрөөд идэм бэ лээ гинэ. Манай топ бодгоо штэ. Тэгтээ бас би сая өмнөөр нөгөө даялаад за энэ дараа завсгалгаанаа дээрээ. Twisted Mind Easy Vampire-ийн тоглогч нар нокаут хийсэн зөрүүлээд Crypto агуунгаа давлаа. Vampire Esports Twisted Mind-ыг чанаа дуусгачлаа штэ. GK Guide Vampire Stone-ыг хажуудлаас нокдаун хийсэн. За дээрээс хажуудлаар Gaming Gladiator-ын яад өнгөрсөн артлаас нь спрейг бол хацарч байна. Vampire Tonic Twisted Mind Valkyns-тай үзэн. За Schweppes хажуудалд хүнээ барьж байгаа Valkyns-ийн хооронд Tonic-тай үзээд нэгийг үзвэл бас дахиад ноколж авах боломжтой байна да. Tonic уулаа. Vampire Esports гурвуулны шимбант Twisted Mind Valkyns ганцаараас хоолоо үлдсэн. Хажууга талаас нь S2-ийн мөргөж камп руу мөргөөд аваад ирсэн. За энд бол зааварсан юм боллоо. GK Satan Twisted Valkyns-ыг үзэж Twisted Mind-ийн 16 дээр тоглолтноос гарч байна. 15 тимийн 55 тоглолттой тоглолт хашгирүүлсэн. За эндээс S2E-тэй Vampire Esports 4-3 дүүлэг хийх болно. S2E-ийн Vampire-ыг чанаа чанч штэ. Хүний илүүтэй байгаа S2E. Fireflux are ahead. You can see them just at the top right of the mini-map there. So the route out of this compound will be pretty tricky. We saw the position that Fireflux намайг л ажилтаа явахаар гоё тэмцэлхэн лайтаг нь. You get pretty close before you're forced to engage them, but once you're that close, you are forced to engage them. But Vampire, though, trying to hold out on the inside against 4, an off angle also still in action. 4-6-2-8. D plus Kia have actually sent Forest all the way out behind this fight, despite 3 of them being much closer. За үдчихэд шүү. GK-ийн бол ясны планы өндөр апартуудаас нааш спрей өгөөд бас тоглолтод нэмэр болоод байгаа. Schweppes уулаа. За S2 шин Schweppes нокдауныг амжилттай өгсөн. Schweppes бол угаасаа улаан байсан smoke дотор сууж ирсэн олоочиг. GK Forest хажуудлаас нь S2 tester knockout-ыг өгч энэ хооронд байлж байгаа хажуудлаас нь бас UV DK-ийн Young Schweppes-ийг дуусгаад авсан. Vampire Esports Tonic болон Sound үлдсэн байгаа. Tonic-ийн нээтэнд Young унчлаа. За ингийн бол харин хэцүү. Tonic зүрлээ дахиад дуушаа шахсан. Шин амжаад шакур орлоо өгч дуусч штэ энд нэг хүн. За гитээ дараа бас ирэх юм бол 2-9 дүүт Vampire Esports-тай Шинийн хувьд бол хийх боломжтой. DK талаас Vampire Esports бас Sports Artrig Rosemary Stellar Tyson knockout өгч байна. Circle heads up towards Yas Fields on the northern side. Still a bit of that urban territory available towards the west. And the Vampires. Zasha controller ирсэн суусан. Octa Diaras guaranteed knockout өгч байна. Artrig Eris. Boxicon 5 flag soldiers knockout гэсэн Killer White-ийг Alpha 7 Revo knockdown хийж байна. Delta дуусгаад чанаа дуусгачлаа. Team Project Rage Delta дуусгасан. За энэ нэт бүр DRS Gaming goodbye болж байна. 15 дээр унсан DRS Gaming. Alpha 7-ийн elimination point-тэй за boxтэй яснагийн полоныг цагдаагийн машингийн зүүн талын ground дээр 5 flag-ийн тулааныг хийж байна. 14 тимийн 47 тоглож болсон. Яа, Souls knockout орсон Souls-ыг барьж байгаа юм. Box-ийн хооронд шахаад Duke
and they moved very, very quickly to the northeast. Start update high ground руу Team Infinity-ийн Saudi-ийн дотор Soda дотор тэр Raw тэгээд очиж Hyuga унаа нүдтэй гоо тийм байлгүй дээ. Хүүе. Юу вэ? Очно одоо чи унгаад авчлаа. Alpha 7 талаас Sinatаас унж байгаа маань IC explosion damage авсан. Ээлтэй. There's some support coming from outside from Fireflux as well as Box Gaming, and Hyuga lives to tell the tale. Гой зүүр rotation явсан шүү дээ. Тэнд ганцхан болооч байгаа аахгүй Infinity-гийн солиод болооч байгаа. Очиж мөргөөд тэнд яагаад ихнээсээ нокорчв. Тэгээд доороос нь 5 flags нүдэн дээр угаас Raw тэгээд очиж байгаа explosion damage-ээр унаатлаа. The rotation from gladiators earlier to the north side gives them a lot of control. Арай л аазгүй унлаад хөө. Fields in front of them will be dangerous. 5 flags нагадлаа box game-тэй байлжсэн л баг шүү. And this team loves it when they have a huge amount of space as well. A little bit cloistered sometimes, a bit claustrophobic. Team Rage duel-а дуусаж байна. Lufa болон Vage Blue Zone-аас уртлаас нь Alter-ыг Ares хүлээгээд авчиж байгаа юм байна. Vage Blaze-на knockdown-та болсон гэсэн чинь Octa онгож байгаа маань Vage-ийг дуусгаж байна. За ингээд Team Reject тараагтай тоглолтыг дуусгаж 11 тимийн 37 тамирчныг үлдээсэн. Сая бол үнэхээр гоё позишн руу очиж ирсэн шүү Stalwart. Би тэрбөө соода татаж байгаа очоод манайхан нөмөрчж бол дуусгаал тэр кемпийн эзэлчлээ гэж би бодож ирсэн сая. Шинэ Vampire Sport-ыг дуусгасан тоглолтыг бид хүнд харуулсан. Яг наалтаа очичлаа л да тэр explosion damage авч нокордог бүр хэцүү. Цаагаар кемпийнхаа цаатал мөрөж утсан бол бас тэ ярахтаж явах юм байна. За одоо тэг нэгэн төнгөрсөн. Нэгэн төнгөрсөн. Амьдрал дахиад эргэж болдохгүй яа. Цээжэндээ л өгшөх нулимсаа твчээ. Alpha 7-д Team Falcon үзэж байгаа. Falcon-ийг Alpha 7 чанаад хайсан. Alpha 7 6 шин поинттэй. Team Falcon 11 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 10 дугаар байран дээр S2E-ийн унсан 9 тимийн 33. Энийн дараа дахиад 2 map байгаа шүү дээ. Bronze. Мафиасаа Gladiator Meku унгасан. Meku үлдээ дахиад спрейгууд явж байгаа. Revo-гаас shotgun-ы буудлууд явсан. Gaming Alpha 7-ыг чанаад хайчваа да. 9 дээр Alpha 7 ундаж байна. 8 тим 29. Touch-чог. Tiamba нэлж hour knockdown хийж байна. DK Fabian Rose мөрөөлж хахаж орж ирсэн. Rose мэн зүүхэн талд нь зөрөөд өнгөрлөө. Rose мэрийг харж байна уу? Alter-ыг ирсэн сүүлийн талаач Rose Mary. Tiamba YDD. Заст гимгүү байж байгаа донцоор Rose Mary дээлсэн DK Forest дуусгаж байна. За ингээд Alter-ыг ирсэн 8 дахь байранд тоглолтыг дуусгасан 7 тимийн 24 тоглож. That is Alter Ego eliminated. Luckily for Vampire, I should say, as they were sat pretty close. Оо, ганц баг маань яагаад унчваа гэх нөхрийн маань дэмждэг багштай л гэж. With that gap to close, they managed to make that cross nice and early, and they are now reaping the rewards for doing so. With only Box Gaming really quite close by, Tiamba moving. За, Tiamba Rain explosion damage сугарлаа штэ бүр. Шатцсан машинда шатаал явж байна. Тэр дээдлийн Infinity-ийн тоглолтыг харж байна. Саяны энэ тоглолтын ачаар Stalwart мөргөж очсон тоглолтыг 5 flags дууссан тоглолтын ачаар одоо тэр үлдсэн л явж энэ тэр campaign-та. Chamber Render DK Fabian knockdown амжилттай өгсөн. Gladiator Matic Tiamba-гийн тоглолтыг унгаж байна. За энэ боксийн бүтэн squad явж байгаа. Энэ боксийн бол ер нь л тоглолтын төгсгөл хүртэл бүтэн squad-а хадгалсан тоглолт хийгээл явцдаг баг байх юм. Нэг амар туулж гүйүүлээд алалцаад байхгүй ч гэсэн ерөөхдөө. Fabian нэтэн Tiamba over knockdown-тай болсон. Vani унгасан Tiamba-г чанаад хайсан байдгийн маа. Tiamba 7 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 6 тимийн 21 тоглогч. Eliminations found for D+ Kia. 4 of them over to Fabian, 2 to Forest there. Just about getting away, the buggy bearing the brunt of the damage from Osal. A regroup from Box into the buildings.
will stack themselves up to go for a push further north because this is looking like a field finish. You can see here on the sweeping shot blank, it is pretty much just hay bales as cover. Тэр дээдлийн позишн бүр хамгийн best position байсан байгаа тэ бүр одоо ботхоор гомдоод байх гэдэг шиг. Зүүн бүсийн ганц camp. Тэ бас хөөрхөн high ground тэр чинь. Just sighting you at that point in time, you could feel it in that moment, and Stalwart certainly did. They tried to make that fight come through quickly. Hugo was able to keep them away. Нара hi bro. Баян надам сайхан уу? Сайхан байрсан уу? Үчи минь дээ. Дахиад зоонд байж тэр compound. Ямар гоё ашигтай position байсан бэ? Тэрийг л эзлээд. Мекогийн класс тоглолтыг харуулж ирээд байна та. Gaming Gladiators 3-1 хийсэн юм шүү арга. За боксийн 5 flags мөргөд орсон. Double knockout явцсан. Боксийн 5 flags чанаа ишлээ 5 flags 6-аар унаж швэн 5 тимийн 17. Box rule nation pointтэй. Fox Gaming take them down seemingly without too much effort. To be fair, they were all in one building in a very nadeable position. So you got to feel it was a little bit of a ticking time bomb. Yeah, I think for the guys on Fireflux just really not paying attention to what was going on from Box Gaming. They dropped some smokes, were able to walk all the way up towards that location. Really well done. Nades in through the window. You saw them all just inside this building as well. So DK Forest Team Infinity Hugo-гийн позишн мөргөж орж ирсэн. Forest Hugo гүйцээчлээ. За 4 тимийн 16. Infinity 5-аар унсан. Даадлаа боксийн яг 5 flags-ын position-аас дээдлээ high ground руу spray өгөөд DK дээр double knockout явуулчихж байгаа юм байна. Forest Fabian 2-2 нокорсон. Sayden боксийн 2 knock өгсөн чи юу гэж зүгээр л ялгаж явах удаа шууд мөргөж орж ирэх нь тодорхой. За цаатлын ground руу гол ил гарч болохгүй. Дээдлээ high ground-аас нь Gaming Gladiators харж байгаа маа. Дууслаа DK дууслаа. Дуусгаад авсан 3 тимийн 12. DK 4-д дуусах швэн тоглолтноос. Box Gaming 6 поинттэй. Бүти сквадраа сайн тоглолтыг хийж ин Box. Gaming Gladiators за эндээс чиг идчих. Боломжтой баг Gaming Gladiators high ground дээр байгаа. Keeping this position shrouded by the clouds of smoke. Kitsune's got 3 nades in pocket, sends one over the top. Box Gaming not likely to be inside the building, so tosses it a little bit over towards that left-hand side. Now Tixi goes down. Gaso Tixi-д knockout өгсөн. Matic GK сахтаа өнгөрч байна. Matic fantastic, just about staying alive. And the knock went over towards Tixi on the front line. Slowing down. Tixi урд бүсэд явж байсан унсан. Меко смоглож хойшин. За тэр яадарч тэр бухлыгаа цаагартаа тавчих юм бол кауртай юм байна. Гэтэ наатлаас боксоос нь эвгүй нэдэд явж байгаа. JK-ийн тоглолтын баруун бүсээс тоглолтод орж ирнэ. Зоны цахад гяндгар байна штэ. Box strong. JK Meko дээр knockout-ыг амжилттай өгсөн. За Kitsune Matic 2 л Gaming Gladiators дээр үлдлээ. Box-ийн мэдээж 2 knock өгсөн. Зүгээр ахгүй шахаж очно. Box-ийн aggressive тоглолтыг үзүүлээд дээ шүү. He cannot save his teammates in this scenario, and Matic has to roll in to try and get something for this position. Matic цаашаа машиндаа суугаад налсан байдаг юм аа. Out of Yasnaya, they found the openings and they took them with both hands. Right now, Matic is untouchable. За баруун high ground Wagner Geithner гараад ирлээ. Passing through this man at the moment. Hayther now from GK Esports does spot this location. Will drop some smokes up towards that northern side after they did suffer that casualty from Matic earlier on. The Box Gaming has a lot of cover for themselves. Unfortunately, Box Putty Squad. Хүний хэлээтэй ганц баг л Box Gaming. How many more smokes do they have left? They have been on a smoke train for some time now, but the coal has got to be running dry. They will have been able to get a pretty decent resupply of Fireflux, you'd hope. But there can't be too many more in the back pocket. 3 there and quite a few nades, to be fair. I mean, it looks like they're going to do okay for the time being. The question is, how long do those resources last? As you say, out in the open, you do need to invest quite a few of those repeatedly. Matic looking to reposition now as he also is not in this next circle. A lot of damage felt towards Duck, but not the knock. Kitsune-г нүдэн дээр л орж ирсэн штэ уг нь боксонд тоглогч. За Kitsune боксонд Deuce-ийг
Унгалгүй аах уу? Яг нүдэн дээр нь орж ирсэн болооч. Mad Kick. Box Can оноод авч байна. Mad Kick үзээдсэн. Gaming гэдэг дэвтэрс 3 дээр унаж 2 тимэн 7 тоглож Box Gaming 10 elimination pointтай нэг юм хилээд байгаа альч баг нь чиг хийх боломжтой ийм уур чадвар энэ тэнцүү баг тамирчид үнэхээр дэлхийн шилдэгүүд өрсөлдөж байна. Should not have been able to get up, but some funky drive and took him into the location. One on the back. Hope looks to hit those shots. Now it's a 3 versus 4. За зооныхоо центрийг баргалж Жиги яваад бокс талаасаа явах нь дээ. Вагнерыг ноклоод авцсан. За одоо боксгон даваа бодлоо ашиглаад уушаа явуулах байх уу? Two players now standing. Box on a little bit closer to the edge of this next circle. See where the shift ends up going. But the team's forced into these fields. Left open. A wide swing up to the north from Gosu gives them a huge off angle. Yeah, I mean for Box Gaming they Box Game Gosu-гийн position ямар амар юм бэ? Хагранд усаараа. Уулалгацсан штэ. Боксийн чиг гидлээ л дээ нартаа. Нэгдүгээр хүн нийлээтэй, хоёрдугаар газрын даваатай. I hope тэр Duke-ийн нэд орж ирсэн. За ингийн бол боксоос Guy-ийг ганцаараа үлдсэн байгаа. Double knockout гэдэг тоглолтыг за гүйцээж боксийн чиг нэг идэхэн ч бол тодорхой болсон шүү. GG дуусаж байна. Box Gaming тоглолтын дөрөвдүгээр after чиг идэж байна. 23 points on the game, a 13 elimination match for Box Gaming. To enter themselves into the fray. 13 elimination-тэй гарч ирж байгаа юм уу? They're up to the big 3-0. I mean, Box Gaming certainly not playing the Box Gaming of the past, who just sat in a compound and won from there. Now they're moving from compound to fielded area. Зоочлаар утсан трад юу болж байна гэж дөрөвдүгээр map дууслаа. Honestly, I am really excited to see more of this kind of playstyle coming out from Box Gaming. They made some really good moves, took some very good fights with the information they gathered as well, John. And I think that's the big thing. They saw Hugo as well as Stalwart. They went down. They noticed that Fireflux hadn't moved out as of yet. All the vehicles were primed and ready to go, but they took their chance. They saw it. Smoke trains are down. Nades are out. Easily done. So a really nice game from Box Gaming. Gladiators, I think, could have maybe gone a lot further in this match, but they just could not step up to the task versus Box Gaming. They just went down in that close engagement there. I think the Gladiators still did very well. We saw a glimmer of the Gladiators gone past of that third party onto Alpha 7. Really very well timed. Rotation жижиг алдаа гарлаа шүү тий. They tried to third party onto Box Gaming. It just didn't quite work out that way. Maybe they thought there was more presence inside that shack from the Infinity IQ. Yeah, I mean, Matic's angle up towards that northern side as well, looking down towards Geeke, yes, it provided them a little bit of support, but I think in that location, that time where you hear that fight go off, I think you just localize all your players on that side. Yeah, it was just a little bit too lackluster. Didn't have the pressure to keep Box Gaming in the box. And instead, it was Box Gaming to be able to take it home. Саяны position дээр очиж чадаад Fantastic chicken dinner for Box Gaming. Let's head back. Тавсан болт юу ч болох байсан юм бэлээ химэдлээ. Box formation close things out. You don't see Max dancing on the screen. Close things out and get themselves a chicken dinner on the board and do it in quite a fashion as well, picking up a lot of eliminations behind this and really setting themselves forward with a good step to win a lot of money. But before we can break things down, you know what you have to do, Max? It's time to talk about Honor. Yeah. Magic 5 Plus, powered by Snapdragon 8 Gen 2. And Honor, self-developed GPU. Turbo X. Nice. Hey. Look at that. One of these days we'll get 7 in on it as well, but I think last time he did a sponsor call out, it ended with him drinking an entire Pepsi can. I just leave that there. At some point. It's a prop. It's not. It's not? No one can see it except me, but I can indeed confirm. He almost opened it and almost drank it. This one, right here. Oh, we actually do have security like next to us on these cameras to make sure he doesn't steal this headset as well. Chug it if Alpha 7 win. It's fine. You won't be chugging it. So let's start to talk about this last match, though.
because Box had to fight their way through quite a few different teams. One of those in particular, Max, you're pointing out, D plus Kia. And that fight with them allowed them, in a certain way, to close things out. Pretty much, we know that the South Korean team, D plus Kia, love their utility. Smokes, grenades, molly, they have all the time, a ton of it into the late game. The fact that Box Gaming actually eliminate the entire team and survive as a four-man squad, they're like, wait a minute, that's actually a lot of really useful utility that we might be able to wrap up the game against GK Esport at the end. So the fact that they took down D plus Kia in particular did also kind of seal that game for them. It really did, and I love the way that they were actually able to rotate pretty much. Сталарт нэг сэргийгээд гэж яг унтлаа гинэ. Одоо 2 map явагдана. 2 Miramar map-ын тоглолт явагдах хэвээр. And they were able to do that in such a great way, such a synergy way that we're kind of talking about this when we talked about Vampires earlier, right? How they were able to all push together at the same time. Guess what? Box Gaming was able to do just that in that last game, and we were able to see the performance out of it. Yeah, I'm not going to lie, a team that entering this event, I was having them a little bit under the radar, not sure what to really expect on a PNWI stage, but oh, an absolute in particular. And Five one of the most aggressive teams. With all the smokes, they were like, what the hell is happening over here? Couldn't leave the building. Then nades and mollies just pretty much ended the fight instantly. Yeah, and I also like the push that they ended up doing on GG. Once they got those 2 knocks, they were like, you know what? Let's fully send it over there too. They got rid of them very quickly. And Maddox like, I'm out of here. I'm gonna go away. He was already out there. He's always up there. I mean, there's a lot we actually want to talk about in this match soon. We'll get to the rankings in a second as we continue to see Box close things out on the final moments. Confidence was definitely reigning for them, and they looked as confident as ever, taking them 23 points. I mean, the second highest team was 11 with D plus Kia, and we'll get into how they got those in a moment's time. But a fantastic game out of them, and also GK realizing we just avoid D plus, we'll have a decent game. Well, GK was super quiet pretty much throughout the whole match. That's why they ended up only with just 2 Ilms, but they were able to set themselves up in such a great place. Наран бэлэг амбат 3 өдөр үргэлжлэх юм уу те гэсэн байна. Тийм ээ. Өнөөдөр маргааш нөгөөдөр гэсэн 3 өдөр үргэлжлээд энэхүү зуны дэлхийн арга дуусна. Which everybody knows that they can fight. They need to start getting those placement points at some point here. We know they can do that, right? But it's just at least they're not falling too far behind by picking up a few eliminations. But we need to see Alpha 7 reach the late game, which as of right now have yet to do that really efficiently. Max? Am I seeing that right, Max? No, you're not seeing what I'm looking at. You're not seeing Stalwart with 0 points. No? I didn't see that. I don't have my glasses, so no, it didn't happen. I think it's because he said he's not wearing the jersey. I think we're rehosting this game after it actually ended. So okay, this game never happened. Don't say that. You're giving people nightmares at home. We've had very smooth matches so far, Max. Don't jinx this, okay? I don't think the curse is that strong that I can curse an event. Let's not find out. Hopefully not today. Yeah. Oh, okay. All right. Well, let's take a look at Box Gaming's player stats here because we have yet to be able to focus in on them as individuals. But we do see Kwong coming through with 864 damage done. I mean, T-Duck's the only one, under 500 damage. But to be fair, didn't necessarily need to, as he had some stars on his team to help carry the weight. Yeah, Gosu and Kwang going to be the ones that are able to pop off here, and especially their sprays onto Gladiators, the way they just snap onto them instantly, right through smokes too, was really effective because it's kind of predictable. За хэдүүлээ унтахгүйд бол ямар сэдвээр ярилцах вэ? Next match 6 минутын дараа эхлэх юм байна. Дараагийн матч. Miramar match. 5 руу унж байгаа хаа баг. Цаланбаатар Буяндлаа хаа оройм дэргий. Одоо хэдэн map гэсэн мэн Брүүсрэн одоо 2 map-ын тулаан үлдсэн. In a final circle like that, and knowing that those smokes are going to be going away soon too, and knowing that they're not going to have that much cover, you want to finish off those fights as soon as possible, and they were able to do just that. So I am surprised we didn't see GK Esport take more control on the west while Сайн нэг юм ярина гэдээсэн яасан юм блах гэнэ. Сая шивээ өмнө гороо аялаар ингээд яваад би ч нөгөө пэйж дээр пост маст оруулаад яваадсэн шүү дээ. Өмнө говд ирлээ ингээд аялаад явж ирмэ авч нэгэ. Тэгээд манай топ хотоос өмнө гоо зөндөө байдаг гэ. Тэгээд чат чич мчээд маа нэг топ өмнө гоё даанч ажилтаа яаж таарлаа. Ажилгүй байсан бол өмнө гоё гой сайхан мэдэг үзүүлээд газар үзүүлэхгүй юу да. Ингээд явах байлаа. Тэгээ нутгаар минь сайхан аялаараа маялаараа промрог л ингээд чат мат биччихсэн санаа чараагүй тэгээд баярлаа гээл. Тэгээ баяжлаа. Тэгээ өмнө говь дээр нөгөө гурил мөрөл зардаг тийм дэлгүүр мэлгүүр болохгүй заалгаж маалгаад тэгээд өнгөрөө цааш шивээ өнрөгөө явсан. Тэгсэн чинь сая сүлд гэрт ирсэн байсан. Яг эмхтэй он залгаал ороод иртээ.
Мөнх жаргалаа байл гэж. Тийм байна гэдгсэн чи. Өөр ямар очтой юм балаа гэж ороод ирж шүү. Ямар очтой ингэж юусаг юм балаа, хинтээ ярих юм балаа, яас юм балаа гэдгсэн чи. Маа нөхөр харин чат мад битсэн бах юм. Сайхан аялаараа юу гэнэ гэдэг юм битсэн байх ингээл ороод ирчих. Тэр нийлээ. Би PUBG Mobile-ын кастер хийдэг хүн байгаамаа. Тайлбарлагч хийдэг юм аа. Тэгээд өмнө говор ингээд аялаад дайраад өнгөрсөн. Тэгээд ингээд танаа өмнө говор амьдэрдэг юм биш үү дээ. Тэгээд ингээд ийм болсон юм аа гэсэн чи. Заа цэглээ ууртай нарах гоцоо тасалж. Тэгэл бодчихлаа. Яа, асуудал орхон дээ гэд. Хартаа зөөлөг өг нь харин бүгдэрлийн бараа хаа өрөө минь төргий. Maybe needs to start putting up more numbers, and I think if they're able to do that, if Satan's able to become a little bit more aggressive. Тэгэл муусан топ утаага бас. Чат хийж болохгүй байх шүү гэж боддог шиг. Түхэн тэгэл хүний ихнэр тэгэл яриад аваад ирэнгүүч юм бас. A very interesting moment. It was quite a few teams. It was how to start off Max. It was Alter Ego crashing onto them. Yeah, so it was Alter Ego fighting versus Үзэж байхад өөрөө гарчаад байх юм аа нэг бол гацаад байх нь та нарт зүгээр зүгээр агаас та манайхан гацааг устэй. Би ихнэргүүштэй мөн зүшг гин. Айл нөхрөө өрөнд орохоо шахсан. Харин тэгсэн. Би single boy штэ гинэ бүрхөөш. Би ч даблч юм шүү дээ. Одоо ч айл гэр хүмүүс ингэж бадрах нь харин тийм. Би сонсож чадсангүй гэхдээ гоё юм ярьсан бол таач. Зүгээр ээ наа л гэж нь. Гүргүй л болох шахачтай гинэ юу гэсэн. За ингээд тоглолтын 5 дахь мап Miramar map 5 тайм орлоо. Стал артынхаа баг танартай. Өндөр амжилтыг хүсье. Сүүлийн 2 мафтер галыг асаана гэдэг итгэлтэй байна. Ер нь хизээж итгэл алдаж байгаагүй л дээ. Тоглолтын эхлэл дунд монд. Тэгээд тоглож байгаа л тэгэл төгсгөл хийгээл гараад ирдэг багтаа стал артчтэй. За их Ямпалагаас манител суур чиглэлд онгоцны нэслэг явж байна. I blocked it from my memory. It's fine. What are you talking about? Los Leones though, down towards me. Заалаад байгаа нэг тэгвэл гал ус ус. Honestly, just because they drop out. Бод цаашаа. Might have a cluster of teams that towards that north, in which case you. Хин гэдгийг харуулдаг. A couple of these squads dropping a little bit later and going far north from that position. Bots Gaming down towards Puerto Paraíso. Well, Impala for them. D plus Kia down towards Puerto Paraíso themselves. And this is the first time we've seen Miramar in the main tournament, so it'll be interesting to see how a lot of these teams play. They've done the tried and tested over in Erangel. Now they've got to play on a bit of a bigger playing field. Now, for a lot of these teams, this is going to be quite different, especially those who qualified from All-Stars. We're back to 16 teams. This is going to be far more easier to hit these rotates. There's going to be less players crowding up the match and the map itself. But Circle heads over towards that. Power Grid Mountain Yuva plays in the center. A lot of high ground to be played around with here. I'm looking for the rest of Alpha 7 because I've spotted 2 of them on the northeast side. Revo and Senatexa both breaking up towards Tierra Bronx. Oh, it looks like they're all in that vehicle on the on the south vehicle. Okay, I was wondering, is there really 2 of them there? Are they playing a super split drop? But no, they're going to be playing up towards Campo Militar and Tierra Bronca. Picardo. Like that's going to be YouTube live байгаа ш. YouTube дээр live stream давхар явж байгаа. Reject Tokyo playing Los Leones on a bigger split. And that south side, Gladiators, split position there. Miramar, very much more common to see these split drops on non-large POIs. You can get quite a lot of loot on board that way. Twisted Minds, smokes being dropped and close to Infinity IQ. The Twisted Mind хажуудлын Infinity дот харсан Hyuga. Ferrari. Maybe that's about to change as Гэтэ нэг юм манайх ажиглаж байна. Өнөөдөр ихний ингээд 4 матчын тоглолт өнгөрлөө. Twisted Mind-ийн Crypto-гоос гоё тоглолтод гарч ирсэнгүй. Нэг удаа л 3 elimination point-тай гарч ирлээ. Hit the ground with a bit of a crunch. You rub those ankles and get on with it though.
You've got to get moving on this map because it is a big one. Making sure you can get over towards the side of the map that you need to be in, especially the playing path that heads down towards all the way on the east, and we get a shift on the circle over towards that west. I think a lot of teams will have to consider the fact that there is going to be a big roadblock of these teams. Getting over towards Monte Nuevo, El Pozo early on will be a big boon. So hitting into those vehicles early on, moving towards those positions and getting some massive wealth of loot on your back is going to be very important. Alpha 7. Alpha 7 on that northeast side, so paths available to them to get in. S to E. Navigate all of those traffic jams, that roadblock that will come into effect for a lot of these other teams. 628, the westmost front of the line of players that spans the middle of the map. We'll look to push probably further west. Aren't seeing too many early rotations out to that western side just yet. No one's swinging for El Pozo. Yeah, I think most teams are going to try and bleed a lot of this land dry of loot, right? And I think for 628 in particular, this is going to be a case of taking North Picado drop, transitioning to Power Grid, and then maybe heading to Monte Nuevo or one of these high ground positions up towards Crater Fields. That would make the most sense to me. Most teams just trying to get as looted as possible, understanding that, you know, towards that western side there's going to be more loot available to them. So it's a smart play, and I think a lot of these teams that headed west nice and early will have the lion's share of the loot going on in this game. Teams like Box will have to just do with Impala, albeit that is a big place. With our esports setting in play, you will be able to get as much loot as you need. I think the difference for Vox Gaming is that they'll have to be moving a lot earlier than some of these teams. They don't want to get caught up in that crunch. You know, even a heavy north rotation could work out for Puerto Paraíso and then Impala. D plus Kia, though, are going to head on that south side. Maybe try and move up past La Driera. Or we see Team Falcons play on that south edge and buy them up. Very much a reasonable play in my opinion. Энэ Puncher King гэж байгаа юм байна шүү дээ. Falcon-ы тоглож нэг олон улстай нэрийг би тэр уншиж чадахгүйсэн чинь Shit гэгч хаан сүртэй нэртэй. Тэрнийхэн тавчлал шүү дээ Puncher гэж. Whatever it was, it's not there anymore. DBS shots making sure of that, but no points found for it. Nobody going down just yet. And of course, a return to a little bit of normalcy with the 16-team lobbies. Not only is the first time we're seeing Miramar in these in the main tournament, it is this first 16-team lobby from this whole tournament as well. We haven't seen any of it over the past 3 days. It's good to see a lot more. Vampire Sport 51 point, араас Nader Ares 45, Fireflags 32, Box 30, GK 30, Side 20, Stellar 29. Ер нь бол оноо ойрхон байгаа. За зүгээр Alter Ego Vampire Sport 2 хооронд 6.0 байна. Yeah, sort of interesting. We are seeing Stalwart not really pumping the damage meters and those points meters as much as we sort of expected. I think there was about 4 of us over here that predicted Stalwart to win this tournament, in fact. It's true. At the end of the day, it's just not coming to fruition. I think it was only Barney who predicted Vampire. Yeah, he's a smart guy. He's a smart guy. He knows what he's talking about. And you guys at home would be smart as well to pick yourself up some PMWI special awards. You can pick that up in the 2023 PMWI crate, and that's only available through July 15th to August 15th. You do see some of the players in game actually sporting some of that equipment. You should be able to get an eye on what you could potentially snag, because it does look very cool. I'll tell you that. For nothing. For nothing? Wow. That's pretty good value. I get free information. I don't even have to give a cent. Amazing. Perfect. Big fan of that one. Yeah, man, I'm just giving out free advice. Left, right, and center. That's what I'm all about at the end of the day. If you had some advice for gladiators right now, I'm thinking this is the team that we've watched for in the region that we've covered for so long now. And they just aren't performing quite at the level that we've expected from them. We did see a little bit from them in that last game, but if you had any advice for them, what do you think is the best sort of thing that they could look to address? Honestly, advice-wise, in terms of like rotations, there's really not much to work on. I think they still make these smart rotations. They get caught up in that end game though, that last 10 minutes, and I still think it's confidence, which is the issue right now for gladiators. And some of that mechanical Үнэшин жоохон дүгнэлт хийж чанаад магаш ураад өгөө. Performed marvelously well
in terms of those gunfights. Unfortunately, it's just not working out at the moment. But you do say we see those glimpses now and again, but just not as. DK-ийн за энэ Team Falcon ажиглаар rotation хийж өнгөрсөн. Араасаа золтой суулуулсангүй. And Matic isn't as effective on this alpha angle a lot of times, and he's just becoming a little bit of a burden. Needs to be pulled along a little bit. Yeah, but I think at the end of the day, they're still making the moves that they would generally make. It's just because it's not being as За дараагийн дөргийн center power grid. Maybe a mistake or a problem. And I think really Сталарт хасанэл патрон орчмаас Стал ортынхан маань DRS Gaming-тэй маш урган позишн дээр орж ирсэн байдгийн. Now you just need to follow through, and maybe you get further into the end game. Because honestly, that last match, they made a bunch of smart decisions. A great third party over towards Alpha 7. Энэ Infinity-ийн талаа чи хуйгаа гэдээ дуудчих юм арч юм уу? Яг хуйгаа гэж байгаа шүү дээ. Whether they should be fighting DK, holding them off, or should we be fully focusing down on towards Box? And I think it's because they've got so many ideas in their head, because they're very aware of what's going in the lobby, that it leads to a little bit of indecision. So I want to see, Gladiators just look a little bit more decisive, a bit more confident, and that would change a lot of things. Because honestly, at this point in time, I don't think even I'm qualified to give them much advice. I really like that breakdown. I think you hit the nail on the head. I don't think there's much more I can add to that. Hopefully we'll see those problems being addressed by the Gladiators in the future, because I think did we have a Gladiators prediction to win in the talent rotation? I'm not sure we did. I don't think so. It was certainly on my mind. DRS Gaming. Манай DRS-ийн жаха явахгүй байгаад байна уу юу? It's easy to predict Gladiators getting into a main stage international tournament. Yeah. Qualification, 100%. Doing well in the actual tournament, that's a different story. They have a lot of times run into some unlucky moments. Vampire, on the other hand, they've got their lucky break here in PMWI. PMGC. Team Reject duel Vampire Riven Cloud knockout-ыг өгсөн. Riven Cloud чичрээд бол дуусгаж байна Team Reject. Reject Швейц шахаж гарч ирсэн. You did that. First elimination Team Reject-аас duel багтаа авчирсан байдгийн. Every single team is going to lose a player here and there at the start of the game. Vampire is not impervious to that, unfortunately for themselves. But 51 points, they've still got a nice little buffer, a nice little lead between them and third place. Alter Ego with 45, trailing behind them by not a lot whatsoever. I think you have to congratulate Alter Ego as well. Really, really good stuff. Some great pickups for that team too. Rosemary, an absolute boon to them so far. Certainly displaying plenty of skill so far. Nice and fresh. Одоо мөлхөж оноо авахд хэцүү. Угаасаа мөттэй тоглогч нар. And they are certainly alter ego. Энд тон цөөхөн байгаа. Oh, 100%, man. 100%. I think that they've been traveling a lot recently too, so it is nice to see them all come back together. GK Satan руу нарта Team Reject чеклэл машинаа тариад байгаа юм байна. Both sides. You got GK on the high ground and Reject desperately trying to get through this pass, which is difficult. Circle heads out off towards that western side. You can see that on the top right. Handy you screen. Таг баруун талруугаа шахсан буюу Mountain View-ийн ардлын high ground руу татсан. Strong spots. Great scouting position from Xing and Yang Won and the rest of the squad. They're all in a very. Энэ жил манай Мирамар бороо бахта газар муугаараа явдаг нэ. So they'll have great sight lines up towards Alpha 7 and D plus Kia, who has made one hell of a wide rotate. That's a thick boy up towards El Pozzo. DRS are also playing on the shadow of the mountain currently held by Xing, and might slow Alpha 7's push down, because that's probably one of the few routes they're thinking about to get through from this next circle. Ихлэхэд ердөө 15 секунд хугацаа үлдсэн. Currently trying to find their home quite near the Gladiators on the south side, but turned away at the door, and they'll have to redirect their rotational thoughts across the way. A lot of field on that western side that is difficult to navigate. Instead of top Fox Gaming талж Quan дээр knockdown-ыг минигийн single тавиар өгч байна. Yeah, there's a lot of space in the circle, which is really unplayable, honestly. Until you hit that end game, for instance, that northwest field, horrible position to be in. Until you maybe the last 4 squads, you could send it to one of those little hay bale shacks. Down towards that south side on the north edge of Monte Nuevo, pretty barren ground as well. The moment Box and Vampire are struggling to make it through over this ridge,
that passes on the west side of San Martin because Reject Sara Tiamba Tian Uder knockout өгсөн Aur knockdown хийсэн Box Gasso Vanfer Schwester knockout өгсөн Tiamba double knockout те. Why did you win хоёр хойлоо? Хоёр knockdown revive хийчмээр Reject шахаад аваад ирсэн эндээс дуусгах гэж үзэж байгаа юм байна team Reject. More preoccupied with getting the flushes, in fact, actually, for Reiji. Duel-аг нунгаад авсан Tiamba. Why did he team Reject-ийн дараалтаа үүдсэн заа тэгээд Reiji дуусгач Tiamba-г 16 дээр бод хамгаалтны хамгийн ихэнд тоглолтоос гаргаж чадлаа. Jig Satan Reiji сая duel дээр knockout өгсөн байгаа. Duel-аг revive хийж босхийг ихээр Matic хажуутлаас нээдэг атгаж шахаж юм. Alpha 7-тэй Twitter Mind explode onto this engagement, maybe the chance that they can take care of this north side push. And I think getting rid of Reject just after Tiamba's fallen, that'll be a very nice position for Gladiators to start pushing towards that northern side. Alpha 7 move in, but easy. Easy Alpha 7 Revo knockout гэсэн зүрүүлээд Senat easy гүцэж байна. Twist Mind-ийн хүү тоглолтын гурлаа үлдэж байгаа. Alpha 7 Revo дээр revive хийн. Doesn't get there in time or wasn't in the right position. Either way, they back off with one player down. Alpha 7 have swept down that western side. And the shift again goes hard northwest. This fielded area that it encircles Blank is so open. It can house about 2 teams in the hayfield, in the hay barns. 2 or 3 maybe if they're lucky, but then they are sitting ducks for everybody to shoot at. Yeah, you kind of have to wait for it to confirm itself up towards that. Dummy! Really take advantage of that, which is why you'll see so many teams. The team Reject тэрхээ хэсэгтээ scout очроос эндээс одоо л shotны damage авахгүй. Яа цаана найрлаад байна уу юм? Тэмцээний цаатлын зааланд юу л болоод байна да? Baska oh hi. They can just play this one safe, play it calm, keep control over Twisted Minds and Falcons down towards their south. Ораадаг сталар залаас айлвэ л гэдэг ш. Have an instant position to shoot towards one of these middle arenas. Box Quante сталар топ туулж байгаа маань. За топ RB-ндээ суугаад цааш явна. Суулчих үү дээ, суулчих. Яа бас ливгүй юм ийж шүү. За тофтер King spray өгцөн. Kind of the flip side, we saw that in the last Erangel earning 23 points, 13 elimination game. Now they've taken down top from Stalwart. Action. The other side of his corner. Topic TDUK гүцэжлээ. За ингээ боксыг багтаа их elimination point авчир сталардынхан топыга тоглолтны дунд ирээд алдж байна шүү. Team Reject Twist Mind-ийн талч дуусгасан. За Team Reject багаар 6 elimination point-тэй. Installed box game Can action Can't тэгвэл тэрийн хүү high ground руу гүйж гарч ирсэн. Can дэр гой нээдний damage орсон штэ. Дахиад нэг нэмэл knockdown болчихно. Really condenses that southeast side and makes it so much harder for these teams. За цаашаа рот үргэлжлүүлээд явж байгаа юм байна. Action сугарлаа чүтгэр алгаад. Яраад дээр сугарцаа. Гасок Vampire Tonic унгаад өгч байна. Action-ыг алдсан сталардаас нүүрсэд Ice-а өрүүлж байна. It's not fantastic but Шатаж госоо knockdown болох хэвээр. Ганцхан шот өгөхөд нокрно. Тэгэл яг нүрсэд госоо дээр knockout-ыг амжилттай өгсөн. Нүрсэд TDUK-с дээдлээ хайгаараас нээд орж ирж байгаа маань. Нүрсэд китийг дарахгүй бол дахиад нээд орж knockdown болох боломжтой болчлаа. Нүрсэд Йой, нээд давсан шүү сая цаалаас нь IC хамгаалсан. IC-г давж буудаа дахиад knockdown өгсөн. TDUK-тэй нүрсэд нэгээс нэдэвэл хийгээд баса плюс хашгичаа TDUK уршаа шахаас өр сонголт авахгүй. Одоо нүрсэд TDUK дээр ажиллаж эхэлнэ. Өөрөө плюсэндээ шахуулж орж иж байгаа тамир чин TDUK уулаа орж ирж байгаа. За боксing нэг юм чанах байлгүй сталард нүрсэд. Deserve the play to watch over on Stalwart.
certainly is so. Aatrego S2-ийнхэндээ зооны центр дээр байлдаж байгаа бол GK-д Infinity байлдаж байгаа юм байна. Hope болон ямар хил задгаа шатканд орж ирд юм бэ? Кайдаулан Кицүүд нокаут гэсэн гейм Gladiators-тай 2 багийн талаанд 3 багаар зочин багаар гейминг Gladiators нэмэгдэж орж ирсэн. Satan яа дуусгаж явсан бол чиг артлаас нь чанаа ажиллаа штэ. 14 дээр Infinity унсан бол 13 дээр орсон. GK унаж байна. 12 тимийн 36 талаар тоглолт өргөжлөлнө. Because there is not a lot of cover forwards, there's not a lot of positions that aren't already occupied in their path. Yeah, I think for Gladiators really Сталар цаалаа тоглогчтой нүүрсээ цаалаа үлдсэн. 2 elimination point-тэй. It's going to be very difficult in this position. You already know there's going to be a whole clump of teams waiting on the edge side before they have to confirm on the field finish. Right now, it's looking like it could even head over towards 628's compound, which is incredibly good. Нүүрсдэг Vampire Tonic дууснаар Stalwart-ийн 12 дугаар байран дээр тоглолтыг дуусгачлаа. Тун харамсалтай юм болоод байна да. 11 тимийн 33 тоглож үлдсэн. За яахтай зүгээр ихний өдрийн тоглолт юм да л гэж бодож өнгөрөмөр. But as we push into that third rain game, that's when it's going to become very influential. Rules takes down Stone from Vampire. The fact that they've made it this far is a testament to the skill of this team alone. I think Stone and Tony K are probably the two last players I would want on Vampire, to be honest. Final player as well for Alter Ego, Octa on the north flank near DRS. There's Alpha 7 clear up. Twisted Minds on the southwest side. One player for both of the top two teams, and Fireflux do have to push in a little bit further. There is a chance for them to come out swinging from that southeast side. The Gladiators to contend with ahead of them. The remnants of D plus Kia, two of their players still alive. Oh, this is nasty from Satan. Hiding in the building with the Grozer as well. Grozer person олж зүгээр Satan орж ил дуусгасан гихтээ Сатаныг артлаасан гейминг Gladiators дуусгасан байдаг. Fireflux-та GK үдсэн. GK-ийг чанаад хайжлаа. 9 тимийн 28 талаж үлдэж байна. The third parties have been strong with this team for the last game and this game as well. They'll carry that pressure forwards. Gladiators now looking for the back line. You can see the nades just rolling out, desperately trying to keep Ketch and Lutz safe. Nade still though, sending in a Tixie, even closer. Matic launching forwards. Tixie given that platform to springboard through. 3 players from Fireflux are down. Vampire Tonic ганцаараа соолоо үлдсэн. High ground дээрээс тоглож руу ганцны спрей өгöd авж байгаа л гейминг дээр Tixie Fireflux лүүцэг гүйцээсэн. Not going to be too much of a threat on their flank. The crawl back from Solke. Team Rage 5+ Solke-д нокаут өгсөн. 9 тим ердөө 25 талаж үлдсэн. Өнөөдөр хамгийн сүлээс 2 дахь map, 5 дахь map-ын талаа явагдаж байгаа. Өнөөдөр дахин нэг Miramar map-ын талаа явна. What he can do is just pick up eliminations from this spot. He's fully aware that he's not going to get a very Fireflux 9 дугаар байрны тоглолтыг дуусгаж байна. 8 тим 24 тоглогч. Killer also in a similar situation, but he's got way more players on side. Matic takes a tumble. Kitsune is in position to try and go for this res. The ridgeline is pretty solid for cover from this zone нэр арай биш байна гэж. DRS are operating with. DRS moving into a 2-2 split. Gladiators know. Hey, DRS game гэж баг тэнгэр дээр явж байгаа юм шүү. They are aware of the threat points. They know where has cover from it because this is their normal drop spot moving down from. Вакта гоцэж Altrvego Everest 8 дугаар байранд тоглолтоос гарч байна. Tonic минийг сингл тавьад DRS надад тэр сугалаа тамина. За тэр explosion нэмж 2-ын сутад давслаар үйл зөөж буусан Gianti унтсан байгаа. Gianti-г эндээс Tonic гүйцэх хэршээдсэн. Tonic харда соолоо үлдснээс хойш 3 kill хийсэн. Нийтдээ 4 elimination point-ыг хийсэн явж байна өөрөө. Багийн 5 дахь kill. Stay alive a little bit longer. He's added up. Tony K though expected 6 дахь elimination point нь орсон. Гэхдээ Үзөөж Tonic-ийг дуусгаж байна. Vampire Esport талаар унаж 6 тим 21 талаач үлдээсэн. And it's fair play. I think right now for Gladiators, realistically, they just need to wait for these players to come off the high ground, and then they can start thinking about assaulting this position that 628's holding. They just want to get rid of these angles before they move in. A lot of teams down towards that south side though, and Meku on his approach gets exploded in the vehicle. Luckily, it's just a knock. It is resable.
and they have the cover to do so. Team Regit 8 elimination point-тай тоглолтод гурлаа оролцож байгаа бол Alpha 7 бүтээн squad-аараа. DRS Delta дээр knockout-ыг өгцөн S2 талаас. Gladiators into 6 to 8's position. Yeah, realistically, it's the winning play for Gladiators. Unfortunately, this spot is quite difficult to assault, especially at this late in the game. I think their main boon is the fact that 6 to 8 only have 3 players. But moving on to that spot, it's not as covered as it could be. But again, those angles you gain from this building, which is such a prolific compound here on Miramar, is really, really big. And moving across this road with the sight lines coming down from the teams on that southwest, like Team Falcons, Reject Tokyo, as well as Alpha 7, that's what makes it tough. Reject Tokyo healing up, getting ready to make their move. Reiji, unfortunately, takes a lick of damage there. 6 тим 21-нд болооч тоглолтын 6 дахь цаанд шахаа явж дуусахад ердөө 30 секунд явах цогцолдсон. They don't really have too much time to worry about that. Alpha 7 гонл гэдэг. So far, sorry, 8 eliminations for Reject Tokyo. Miscounted there on this game already. So they've been successful no matter what. With 6 teams remaining, they'll want to ladder up a little bit further. I mean, getting the hydraulic press between Team Falcons and Alpha 7 is never an ideal situation, though. And the best they can hope for is for both these teams to take shots towards one another, just scare them off from this position. And now it's confirmed. That compound is a winning play. 6 to 8 have been so happy with the move that they made up towards this position from San Martin. Alpha 7 team Regit-ийн гү байцсан Карела нэт Молотовонд нокдаунаас нь Люфагийн Молотовонд Карела нокорч байна. За гэхдээ Reject-ийн баруун талаас нь Team Falcon ороод ирлээ. Энэ 3 баг зооны цахад байлж байгаа, зооны гадна талд байлж байгаа 3 баг. Down, maybe looking to move forwards and get this res, but the nades from Falcon are trying to get a third party onto both of these teams. Pretty prime real estate for them, but the damage hasn't really been done either way to facilitate that for Falcons. Sarag low ground-аас Team Falcon high ground-аас P6 knockdown хийж байна. За Rage сардар revive хийж байгаа. Sarag дуусгацсан P6-ийн 2 дахь нээтэнд. DRS Delta gets to his Yunan knockdown хийсэн. DRS, sorry, from the northern side for DRS trying to move in. 6 to 8 rebuffing. Mafias Team Reject Leofot бол Team Reject усна. Зянга 5 тим 17 тоглож үлдээж байна. Alpha 7 багаараа 7 elimination point-тай юу. 5 тим 17. Falcon Gaming Gladiator Falcon дээр шахаж гаж ирж ирсэн. Gaming Gladiator Falcon-ыг 5 дахь байранд тоглолтоос гаргалаа. 4 тимийн ердөө 13 тоглогчтой тулаан. Бүтэн 2 squad явж байгаа Gaming Gladiator болон Alpha 7. More important, Nade actually a little bit closer on the smoke goes down, and Alpha 7 sent away. Matic out into the blue will swing back towards a position. S2-ийн тамирчдууд бол зооны центр дээр байдаг warehouse-н дээр position-ыг эзэлж, гадна талаас нь DRS нь олж орж Үлзэ өвжиг Карила knockdown хийсэн. S2E Stats Үлзэ өвжигдээс жаал elimination point-ийг аялчуу гэж харлаа. The north side of their compound now, just Killer nowhere near to assault them. This position for Matic and Tixie is dangerous. There's not really too much cover. You can see they are just going to go down the lowland to regroup with the rest of the team, the Gladiators. They know the push they have to make. They know what they must do, but do they have the strength to do it? They've played a very similar circle before over in Europe. Weren't able to make their way through. They actually assaulted this from the north side because they usually drop in that cover here, but to come all the way from the south. Gaming Gladiators 8 elimination point-тай. They're clearing out the longhouse at the moment to move up towards that spot. Alpha 7 мөн 8 elimination point-тай явж байна. Alpha 7 who are being pushed in by the blue. So information being gathered over towards 6 to 8 who have all repositioned over towards that south side. They're above these players, the Gladiators. Find a bit of a better defense. In come the nades, though. They know they need to clear the close angle because they need to cross this open ground fast. With Alpha 7 on the side swipe, you saw the open angles that Carrillo had. You cannot waste any time out in the open worrying about 6 to 8 players.
push them back off these windows, get into the building, and try and take that fight linearly. It just doesn't work if Alpha 7 are third-partying you and spraying you down on the side. They force you into a losing fight. That was a gorgeous nade coming through from 628. I think the good thing for Gladiators at the moment is that while all this is happening, Alpha 7 continue to be pushed in. More utility used. They have to pour everything. S2-ийг гуруулаа. За, Warehouse хадгалсан тоглолтыг, хамгаалсан тоглолтыг хийж байгаа. Цаадлаас нь заа мөргөө ороод ирсэн. Эндээс бол тоглолтыг мөргөө дуусгачаа л гэж байгаа шиг нь Gaming Gladiators. Орж иртнээр Alpha 7 Mafias унах төглөө. Siunan Tixted Rocket өгсөн. Tixted үзээсэн. Make you knockdownтай байгаа. Matic. Yay. Gaming Gladiators дөрүүдээр онооч байна. Дүүлээс авахгүй шүү дээ. S2-ийн хаарта. Тэд позишнаас хамгаалчлаа. Killer White-ийг нийт Alpha 7-ны тодорч knockdown тоолсон. Killer White-ийг ганцаараа савгалт үргэлжлүүлээд явж байна. This guy is mega at the end of the day. Still taking shots, still sending nades over the top. And that was first one with Revo Caretta дараа дамжсан байдгийн. Alpha 7 solution point-тэй. circle starts to enclose, but you got to give props. Бүтээскодэр авч хүний илээтэй даваа талтай баг бол Alpha 7. And the rest of the team from Гэхдээ зооны центр S2 талтай юм болов. incredible move from him. They'll get a full resupply from the Gladiator side. Killer White унлаа. Itself, Sunan taking those shots. За Killer White дууссан. Ингээд хоёр тимийн талаа буюу 4-3 дүүлэг Alpha 7-ээс S2-ийн S2-т knockdown гэсэн. Blank-нд гүйж яхад нь Young knockdown-ыг Alpha 7 дээр Revo-доор өгчөж байгаа юм байна. Young болон Siunan тоглолт өргөжлөлнө. Ганц шат өгөхөд унлаад энд. Унцаа! Тэнсэн сумын мөргөн гэж энийг хэлдэм аа. Хаалны завсрал зүгээр буудаж байгаа шүү. Яг улаан л угаасаа нэг шот авахд нокрох тоглож байсан. S2-ийн ичгол чиг хийдлээ. Мафиас улаан болсон. Сенатыг нокаут орсон байгаа. За Сенатыг Мафиасаа дарлаа гэхэд наагуурна. Siunan. Яа, Siunan-ыг шотганад унагцсан байдгийн. За тэгээд S2-ийн сүнэлж Teds. Вау, Revo-д нокаутыг өгч чадсан. Хоёр нокауттай байгаа. Кавилог цаалтаа тулаад унахчих юм бол нааша гарч яд бас үүсэх боломж байна штэ. Яаж хатан гроос атгсан талаж явж байсан. За Alpha 7 чиг идлээ. Яа. Ай. Сэтгэл хөдлөл өндөртэй юм гэж. За тавхан map Miramar map-ийн хөө Alpha 7 Бразил улсын төлөөлөл чиг идлээ. Одоо бид бүхэн ганцхан map үлдсэн. As well. This is why we talk about these teams from the region, from the PEL. They just have got that X factor sometimes, but unfortunately it was not enough to stand up to the Brazilian might of Alpha 7. Not at all, dude. It is tough to go against Alpha 7, but Yang 1 made it look pretty easy in that situation. The fact they played with 3 for so long, it is a marvelous effort from 628. They lost that high ground a little bit earlier on. I think the player had to drop down and just got knocked to the full damage. And playing that compound perfectly. I mean, what more can you really ask for from this team? Unfortunate that the Gladiators were held out by that Alpha 7 off angle for their bid for the top of the tables. But not really a lot you can do about that as well. They know the ground better than pretty much probably most other teams in this lobby, right? They play this area a lot, very, very frequently. They should know exactly what opportunities they would be given. Stomp's very curious to the Death's thoughts on, why the Gladiators go for the Team Falcon push versus 3 teams instead of going for 6-8. And I guess we'll find out as we head back over to the desk.
Alpha 7, well, we gave them 2 matches. Maybe we need to rethink some things here, 7, as we do see them take home a chicken dinner, and a much-needed chicken dinner, to finally show some adaptation in their play and to bring one home for Brazil. I'm just Captain, still joined by Maxman7, World's Gaming here on the desk. And 7, you were saying it, they switched up their style a little bit, played a little bit more passive, and they got aggressive when they needed to. They did. They were waiting to pretty much get all 4 people alive until the end. And something that a big switch actually between this game and previous games is who they were sending out to scout or who they were leaving behind to be an anchor. And it was actually between Mafioso and Rebel. It wasn't Carrillo. Carrillo was actually within the pack. They were always doing a 3-1 split, and it was either Mafioso or Rebel being either sent out or being set back to be an anchor. And I felt like that really worked in their favor, and something that I really enjoyed as well is pacing their game. It wasn't just being A7 aggressive. And I feel like this is something that we kind of notice in Americas as well. They decided to just slow it down, don't be aggressive, wait for other people to take care of each other, and find those openings that you can actually third party, and it worked out great for them. Don't be aggressive. Actually, them playing passive is really important here, because at some point there was a 3-way fight on the Western Edge. It was Reject, there was Falcons, and there was Alpha 7. And actually, because of how the circle was going, consistently shifting over to the east, Reject were forced towards Falcons, and Alpha 7 kind of understood that. Like, we don't have to get involved in this fight. It's going to happen regardless. We can just move north of it and wait for the fight to break out. And the moment it does, we get involved, clear the entirety of the West, which actually didn't end up happening because Gladiators just ruined everything and just cleared the teams themselves. But that was the game plan, and I feel like if it did go that way, the execution would have been really easy because that third party was pretty much a given. So let's go back in time, actually. Let's start from the end of the game and go backwards, right? I want to ask you a question. I want an honest answer. 6-8, I think they threw the match. I don't remember who the player was because he caught Carrillo on the transition, I believe that was. Or was it Mafioso? He caught Mafioso. Yang. Yeah. And he caught, was it Mafioso or Carrillo on the transition? Got him through the slit of the doorway and caught him just barely as he knew he was going to be running through. As you can see here, Alpha 7 getting 23 points. But then he like overcommits on the peak. He pushes by himself. He gets caught. He gets knocked. And it felt like a downward spiral from there. Yeah, it was Yang. It was Yang. Unfortunately for 6-8, they was just not quite able to capitalize after that opening knock. And they were just able to crawl out of sight. And because of that, as we know, we saw Alpha 7 here playing passive again, stalling things out to be able to get those reses. And the reses at the end here, 7, is what enabled them to secure the win. And in a way there, at the end, they were kind of being forced to play passive because you could see that they wanted to go third party to fight between 6-8 and Gladiators. But somebody from 6-8, I can't remember the name, I think it was Isuna, and was able to hold off a great angle. He knocked him, and it made Alpha 7 fully back off, and it allowed, and I think this is why you're thinking that it was 6-8 to win, because that allowed 6-8 to kind of set themselves up, but at the end, it didn't end up working out. Well, even got to credit to Carrillo, too, just to stall stall it out, right? We were actually watching, we're like, that's a great play by Carrillo as he ran into the warehouse. He kind of ran between the vehicles as well, buying time for those reses to come through. But yeah, even before that, you had Gladiators crash, like you mentioned before, but that same angle Gladiators came from was there was too many teams there. We had D plus Kia. They got overwhelmed by Fireflux. Fireflux got overwhelmed by Gladiators, and then the Gladiators eventually made their move through. Well, the whole time this was happening, 6-8 just like, this is fun. Just gonna chill in my compound for like 10 minutes, it felt like, and it got them a lot of points at least. They were just holding off DRS, and DRS currently not being aggressive. They're just going for those placement points, collecting the information. They were like, okay, we can coexist for a little bit. I'm sure DRS wanted to play aggressive, but from the field location against like the warehouse compound of 6-8, you're not going to make it happen. A lot of people said 6-8 are a 3-man team here. The compound was the 4th-man player. Yeah, I mean, to be fair, I think DRS was kind of lucky to even get into that compound because Altrigo tried it minutes before, and didn't make it all the way through. I think that Alter Ego maybe overcommitted because that breach is not easy, especially when you have 3 teams like Falcon, Reject, and Alpha 7 to the western side. You can't just crash the wall and wait there. If you go for the crash, you need to fully commit, get inside the buildings, which they couldn't quite do, and that's what did cause their demise. But DRS just stayed onto the hay bales in the fields, which they could just play the long game, hope for a podium finish, which did end up happening. Highlighted that game for me, though. It actually isn't what happened in game. I think it was Tony K shooting down at DRS from the mountain, and then he gets hit, he gets eliminated, and he just slams the desk. It's so frustrating. It's great to see. It's a strong phone. It did not break. Strong desk as well. Let's take a look, though, at Alpha 7's player stats in this last match. Again, we have to focus on them because we kind of almost started to count them out, and we can see Mafioso. Usually it's Revo we talk about.
1,085 damage. I mean, you said he was a really good anchor point here, and he was doing even more than just being an anchor point. He was also securing that off angle for his team. And for him to be able to secure 5 Willems, and this is one player, remember, we're talking about when Korea was able to step it up, Mafioso was the one that was kind of slacking a little bit in regards to Willems. It's good to see him being able to actually stop performing in regards to the Willems, and maybe now they have found pretty much a position where he can excel at. If it is going to be anchor, or if it is maybe a little bit of scout, or just a combination of both. Do you feel now, Seven, that this is the one game that's going to put them on that momentum, that streaky playstyle we expect to see from them? Because I feel like this is a change of pace from the first, then 4 matches of the day. I felt like the second Erangel, actually the third Erangel, was a momentum one because they were able to perform pretty well and they were able to carry it here for Miramar. Okay. Well, we haven't checked in with these in quite a while, but I think it is time to take a look here at our overall stand to get an idea of where our teams currently stand going into the final match here of day 1 of the main tournament. And we can see 57 points for Vampire, but Alpha 7, you know, we've been kind of counting them out here, 48 points. They have secured themselves 2nd place at the moment, as well as Alter Ego in 3rd, Fireflux in 4th, GK in 5th, and you can read the rest. But Stalwart, they're not out just yet, Max. Yeah, that one good game. It's fine, though. I'll give them a little bit of a break. They can come back the from last it. time we talked about a team having only 1 good game. Careful, Max. We didn't talk about that. There's a big drop-off, though, between 9th and 10th. You can see Gladiators at 30 and Falcons at 19. Remember, it's $400,000 for 1st place. Also, an extra slot for your region for PMGC. A lot to play for here. Where is D+ Gear? Where is Forest? I need to see more of him. That's all I really have to add. Yeah. Well, it is time to head into our final match of the day. It's our 2nd at Miramar. Not going to mess it up this time, and neither will these two gentlemen. John Allen and Blank, take it away. No messing, Blank. We're getting into Miramar for the final time today. For the 2nd Зянгад today, we go from хамгийн сүүлийн матч болох Miramar Muffin тоглолт. Онгоцны эслэг ихэлсэн байдаг юм аа. Same playing path, just opposite. Just switched it around a little bit. So the completely different playing path. Yeah. Opposite. It is different. That's what opposite means. Yeah. Yeah, oppositely different. Okay, yeah. Same but different. Is that Same, okay? Same but different. There you go. You're on board now. I like it. We're all in this plane together. We're all feeling good. It's the final day. Final match of the day. Goodness Not the me. final day. Goodness Not me, the final wow. day. Not the final day yet. All right, we've still got 2 days to go. All right, I'm getting ahead of myself big time. Trying to go to the future. I don't want that. I want to see all the games because I know they're all going to be just as good and as action-packed as last one. I think the funny thing is for me on that last game is that the 3rd party came through over towards Team Falcons from Gladiators. And I think the Gladiators... Би байгаа шүү дээ байлгүй явахад. Замонти Невгаас Porte Plaza чиглэлд онгоцны эслэг явсан. Hadn't helped with that engagement. They would have had more time to get in towards that compound for 628. Alpha 7 wouldn't have been able to... San Martin plays in its center. Still dealing with Team Falcons at that point. Хурдан маань би байж л байгаа шүү MUNZU кам гинэ. Окей, байж байгаа талархаж байна. Тэгээд ажил хэрэгтэй хүмүүст намдаж амарсан биз дээ. Шөнийн тик цаг 30 минут болох гэж байна. So I think that is just an unfortunate scout really. I think you don't expect 3 teams to be existing in that area for such a long time. So you hear the 3rd party, you assume it's just 1 team remaining. So I think Gladiators again making some correct decisions, just a little bit further into this Стандартын тамирчтай үед бол they had a great game there as well. So Gladiators доллар унсан байсан. I think for Alpha 7 fantastic match. Байгаа найз нь бас гинэ баярлаа. Doesn't have the DBS, doesn't matter. Still does work. It feels like Gladiators have very consciously decided more 3rd parties. That's their whole sort of shift that I think I've seen over these last couple of games. I don't know if you'd necessarily... You're looking like you want to say something about that. I mean, that has been some of their playstyle for a long, long time now. They've been very good at it. I think it was quite difficult to do in the All-Stars just because there are so many teams there. It's difficult to go for a 3rd party without inviting another. Байкнаас нисэж өгөх нэг осоо. I get that. Which is a struggle, but I think Gladiators have always been a very opportunistic team. And they're great at it. They did it in European Championships. They did it over in PMPL as well for EU. I think they can certainly keep going with that. But I think we've harped on about Gladiators long enough. So let's take a look at some of the teams in the lobby. Fireflux at the moment makes some good initial rotations, but they seem to be suffering exactly from what Alpha 7's maladies were over in the All-Stars, which is a case of great first 15 minutes, man. The rest... questionable. I think they are just sitting around in compounds a little. Хамгийн ихтэй 9 point зүрх байна. I think it was acceptable on the map where they won.
where they just sat in a compound and the circle came to them. I think they'd love that every single time. Oh, that'd be great. That'd be great, but it doesn't always work that way. So I think for Fireflux, it's just those extra couple of minutes on top of there. What's your next rotation? What's your next move? Low, almost landed it. Almost landed it. Nearly stylish. Yeah. Unfortunately, he didn't stick the landing. Scuffed on the head. Сүүлийн матч руу гэнэ тэглээ авах сүүлийн матч. That is actually in style. Scuffed hems? Yes. Is it? I have some t-shirts like that. I don't define myself as the epitome of style, though. Yes, you do. Don't try. Don't. No. Don't. No. Don't back down now. People can't even see me on camera. It's fine. Blank thinks of himself as the height of a fashionista, and I can't say I disagree most of the time. I'm pretty tall. What is the height of a fashionista? Well, 180. Гүрийгэл дуусгаад унтъя л гэж. 6'2". Yeah. Тэглээ авах гүрийгэл дуусгаад унтъя да. 188. You're never 188. I'm probably taller than that. It's been a while. What do you mean tall? No. Hold the other one. What do you mean? There's no way you're that tall. Okay, fair play. You're smaller though. Fireflux, on the other hand. I'm a perfectly appropriate height. Thank you very much. Okay, fair play. Let's get Seven in here to talk about whatever this. You say. Yeah, Seven would make me feel better right now. Let's get Kalaris to talk about this. Yeah, that'd also be nice. Twisted Minds not having the best of tournament so far. 16th place, 10 points. I think we've seen a lot of these names, but it's a little unfortunate because we've seen Rollkiss over in EU. We have. Has done great work over there. He did. Obviously never on the top of things. Crypto, on the other hand, an amazing player. Real clutch factor coming through from this guy, but they are just not matching up to the weight of the teams in this lobby, which is pretty crushing. There is some incredible хамтдаа л гүрийцгээе. Аа энэ зөв нөгөө ихний фейлд байгааг байсан бол цагийн өмнө дуусчих хөстэй байсан л асуудалтай тоглолттой. Amazing teams that we could probably expect to see through to the PMGC, at least some of them. The majority of them, at least two of them. A medium amount. Maybe three. Maybe. And one of these teams will win their region another PMGC slot. That's true, and I feel like that is, as the desk was talking about earlier, right? That's probably one of the biggest factors here. It's pretty big. Is it's going to introduce more, quite frankly, prize pool into the region, allowed for more investment in their region. Харин тийм зүгээр сухар гэд хэдэн шеэр хийчлэг нэ баярлаа. To indirectly boost that region's longevity would be such an incredible asset. And if you have a bad tournament, you have a bad PMPL or a championship, and you come second place in the point standings towards PMGC, you still make it in. True. So you secure yourself another break point. Because some of these regions, I think they've got 5 slots. So you pull it up to 6, which is really, really nice. But then you can also suffer from the fall-off factor. You could be an S2G. The S2G factor. The S2G factor. The Game Lord factor before that. It can be a real problem when you have these rosters, these teams who come through, perform incredibly well, grab themselves one of these spots. I'm not saying that they underperform because they feel the pressure's off, but they, for some reason, don't do as well as they did in the previous season. Then they turn up to PMGC or to the next global finals, PMWI for S2G, and they just don't. Gaming Gladiators. And it takes a real strong-headed team to be able to try and carry that over. Alpha 7 2 дугаар байрлал гарч ирсэн. Alter Aries 2 point зэрэгтэй явж байгаа. За харин Vanfire Sports 9 point зэрэгтэй. With winning some of these PMWI special awards, because people will be taken aback with the height of the fashionista you will be with these items. They're only available though from July 15th through to August 15th. You were wearing that yesterday. I was wearing that yesterday. You couldn't see, but I was all spangled up. Fireflux. За. Цаахан талд нь Tiambaгийн талаач явж исэн да. Light blue's your color. It could be. It could be. I maybe could pull that off. I did pull it off actually yesterday. Keep it on. I will. Yes, of course. Fireflux though. Back to the game anyway. Back to the game at hand. Fireflux find themselves another. Fireflux-ийн хувьд Tiamba-тай байлгахад маш ойрхон позишн дээр орж ирсэн Tiamba. Those dips that Fireflux currently. Самартын зоны центр. They are very, very dangerous. The nades just funnel themselves into your pocket. Yeah, Fireflux is just a tortilla chip team. They love the dips.
They love the dips, man. 100%. But it works well. За стандартын зооныхоо центр дээр одоо л харин стандарт хайртай зооноо татаж эхэлж магадгүй байна. Хамгийн сүүлийн map дээр. I think it's quite a good play style. Again, that first 15 minutes is really nice. They obviously have very good knowledge of a lot of these maps, and it's to be expected with Solke being on the team, who has been around Хуйга Ferrari 2. for a long time. Хуйга. And I kind of expect Firefox to continue doing well. I mean, they're fourth place at the moment, 37 points, which is fantastic. Infinity руу шахаж гарч ирсэн Gladiators Tixi. Ямар ихтэй шахаж гарч ирж байна. Эй, Bensu Tixi-д нокаут өгсөн. Даач их цаанаасаа бүр шаамжтай шахаж гарч ирж байна Tixi. Амнаас үйдсэн шиг шахаж гарч ирсэн шүү дээ сая. Үнэн өөртөө ихтэй гарч ирлээ. Winning out those fights a lot of times has come down to Tixi making some real good moves. Not as impactful as we've seen him. Хотол аландаа хичээл буруучт юм болог нь харин Fireflux. The Graveyard. Баруун хойд Compound дээр Vampire Sport-ын тамирчид явж байгаа юм байна. За харин зүүн талаас нь Box Gaming орж ирсэн. ZK Fafine Artars Team Reject Leofa Spray-го сууж чадалгүй явуулсан. Court наруулчлаа. Leofa араас нь хөөхөж шийдсэн үгүй. Fafine машин дэнд өндөр дэмэж авсан. Хей, шатлааштай баргал. Goodness me, Reject Tokyo don't want to let them get away with this one. Fabian is a little bit isolated, but the rest of D+ Kia, they are a За эндээс мэдээж ирснийг мэдж байгаа. Regis Team Reject duel гунгаад авсан. Хүний хаяад явцсан байсан Leofa Sar 2-ийн хувьд. They send one down in. They lay the trap. And it looks like Reject Tokyo might have just bit. За Fabian-ыг Sara Leofa 2 шахаж ална л гэж орж иж байгаа юм шиг байна Compound руу. Forest finds that cheeky little angle. I think they expected all of them to be heading in towards Labandita Crater. Not to be. They gave them the old fake out there. S2E low ground таар GK Wagner-ыг суттлаа да. Box Strong Tiamba Tian Yude knockout-ыг өгсөн. Inside this circle from the eastern side over towards the west. So харин сүүлийн map дээр харин хоёр талаас шахаа явагдаж ах мөчөд байлдаад эхэлждэг чинь харин тун зүйтэй шүү. Team Reject Sara Tiamba Tian Yuг дуусгаад авсан уу? Эй! YDD shotgun-д Sara дээр knockout-ыг өгсөн. За дотоод талаас дахиад Leofa дээр knockout өгсөн YDD Sara-ка shotgun-ы буултад явж Rage ганцаар соолоо өдлөж байгаа Team Reject-с. They were able to get quite a few eliminations. I think it was 8 overall blank in that last Miramar that we just saw. This time around. Start action Vampire Riven Cloud knockout-ыг минигийн single tap-аар өгсөн Rage-ийг гүйцээж Team Reject 16 дахь тоглолтноос ирлэг энэ дээрээ хамгийн ихэнд гарлаа. За харин эсрэгээ Tiamba-г удаа дөрвөлний шимпайттай тоглолтод 3 хүний бүрлэгэнд өвлөдсөн. For Reject, I think they've been a consistent esports team making it towards these international events. Absolutely. They obviously are performing very well in their region of Japan, but right now, not able to put up those performances on international stage. But it's always great to see them here, and I think that the Japanese teams are constantly improving. And I'd say that they probably are at the level of some of the they deserve to be here. SEA teams as well as European teams from about a year ago. Because I do think that PUBG Mobile teams in general have just leveled up in such a gigantic way over the past year. It's really crazy. When we've had Зэнгэл гооцны шаха явагдлаа. Twisted Jammy low grounder нь Team Falcon ороод ирж байгаа юм байна. Providing infrastructure, I think, or even, well, equally as importantly, right, is providing that infrastructure. When you look at teams that just play with themselves, the players are the ones doing the analysis, doing the coaching, and trying to figure out and execute on these plans. It's not as, it doesn't have Fabian-ыг сугаллаа тэмнэ. coach having a real infrastructure behind a team gives. You see that with teams like Vampire. Coming into PMW, Start tough. I've got that. Alpha 7 дээр knockdown-ыг амжилттай өгсөн. Quite a lot on the English broadcast. We love to hear from him. He's got a lot of valuable insight, and I feel like he's a great staying hand for the roster. Yeah, I think I said it last year as well, is that he has just brought a bit of, and what we kind of need a lot of times is a bit of discipline, because you always hear him
right? They're on to win a lot of cash already. Absolutely. But he comes in quite humble every single time. IT спорт түнээр алган найзаг нь байхгүй штэ. Humble because you see them in game. They are an aggressive team. They really like байхгүй шүү дээ bro. They love being that center of attention in game. But at the end of the day, they still have these moments where they play it slow before they really unleash absolute madness on the lobby towards the end game. And it's difficult to put them down at that point. So it's really, really good to have that person that keeps you grounded a lot of times. 628 still looking over towards GK. 628 haven't moved far at all. We know they like to drop over towards this north side of Picardo in the first place. Didn't transition over to power grid. Circle didn't really require. За ингээд уулзсан шахаа явагдаж дуслаа. On that side, Alter Ego trying to push their way in. Power Graveyard, San Martin. Энэ горонгоолтойгоо энэ high ground өндөрлөг уулан дээр S2-ийг нь тамирчилгаад ирсэн. Rosemary isolated on the back. Stripped away there. Oh wow. Taken out of the Дахиад чинь high ground zone центр. That's a circle and a half. Is the most important feature in this circle, as generally these ridge lines will be, but yeah, you're right, a lot of open ground nearby. Yeah, this is going to be like the yin-yang circle because we will just have a line of players. Яа, Alpha 7 start артад байлгаар шахаж орж иж байгаа юм байна. Сенат. Нээтэнд IC унлааш та уула. Яа, хоёр дахь нээтэнд Карелаг нээтэнд унцсан. Зөрүүлээд Revog IC-гийн шидсэн нээд унгаж чадсан. Revog унцсан Карела уулаа. Trying to stay alive, the heals need to come through. Icy is far more isolated. Нүүрсэд action хоёр артлаас нь шахаж орж ирсэн. Гэтэ хол явж исэн байх юм. Юу хийж явсан бэ? Icy дээр knockout явцсан байгаа. Alpha 7 хүнээ босгоцсон. Icy-г барих хэрэгтэй байсан. Tiamba 15 дээр унаж байна. 14 тимийн 51. Vampire Riven Cloud яраас рүү зөвж knockdown хийсэн. Icy-г за нүүрсэд ямар ч байсан машин дээр мөргөж орж ирээд revival хийчих нь тодорхой. Twisted Mind талаас Alpha 7 руу бас хөрхөн спрей орж ирж байгаа юм байна. A lot of the sightlines coming through from top looking down towards this team. Kind of invalidates this position that top's playing. Action's still playing backstop for them. Nazerd now comes with a nade of his own, sends it all the way across. There's a little dip that currently Alpha 7 is holding in. They can't step out too much with Twisted Minds on these angles. Over towards their way. In the meantime, 628 have moved up towards the central area of the ridge. Team Falcon's also there. D plus Kia have sent a couple of players towards that position. Twisted Mind Crypt Alpha 7-ийн артлаас нь нэлээд ойрхон шахаж орж ирсэн. За Alpha 7-ийн артлаас уг нь Twisted Mind-ийн ажиллаад өгөх юм бол Starlord-ын тавьж тавьд гоё ашигтай. Гэхдээ info авсан Revo эргэж хаад Crypt-аар бол зөрүүлээд өөртөө спрей өгч байгаа. DRS дээр Starlord action дээр knockout өгч байна. DRS Gaming. Stage 7, stage 8. That's where S2 has Geekfam Hope тэр knockout өгсөн. Geekfam гэн GK дээр Falcon P6 S2 is Chasing knockdown хийжлээ. За Shin дээр knockout явсан. Falcon Axir stage гүцэтсэн. Vampire Tonic DRS рүү зөөж идэ зөрүүлээд knockdown ин тэнтэл knock явж байна. The rest of 628 a little bit further forwards, closer to the circle. Box strong. Fireflux loot дээр knockout өгч байна. One of those knocks over towards Fireflux. It's taken them a while to move away from this position. They tried to set up some form of defense. Looting box TD өгч байна. Box game and continue to sweep inwards. Fireflux have had a bit of a lackluster defense here. The tepid one. Soul some of the distance, will have his vehicle pretty much taken out of the way. The Infinity 2 also looking this Team Falcon zone центрт high ground дээр Soul ганцхан шот авахд knockdown болно. За Falcon Punch King Soul дээр Silver Dynamics single taper knockout-ыг өгсөн. Really have the angle and has managed to find some cover. The smoke blooms. There's a rock. Энэ эслэлэр уг нь айгүй их дэмэж өндөртэй гэсэн чинь буутахад л жоохон эвгүүлээд юм л та. Won't be able to get out of there in its current state. Does get a heal on and Ketch actually rolls through for the save. Soul K and Ketch though now main meal on the menu.
Infinity Feeder box-гаас Southern knockout гэсэн Punch King-ийг Gaming гэдэг Kitsune онгож байна. Very quickly for the Gladiators on the south side. A little bit of an opening maybe on the south. Yeah, pretty instantaneous here, and again, a lot Soulkay гунгаад авсан Vampire Schwartz. 5 tax-ын catch ганцаараа сайлаад жоо 2 knockout-тай. find a bit of shelter. This is a position that can hold these two players for quite some time. Quite difficult to get across that terrain. The fact they were able to make that run under the purview of a lot of teams, not easy. They're swiftly getting towards position, punch the nitro. The box is following. PK trying to skirt. Sunan still sits atop the mount, launching Thunderbolt after Thunderbolt downwards, and transmitting that information back over to the rest of his team as well. За уулруугаал энэ тэндээс л мацлаад байгаа хүмүүс. Favian box game Kender нэдийн октаны өгсөн байсан. Favian-ыг гүйцээж 13 тимийн 46. D+Kia 14 дээр тоглолт дуусгасан. Gaming Gladiator double knockout-тай. Yeah, get them caught up on this south side of the ridge. A lot of sightlines looking their way. 2 players down. I would say it's very unlikely that Matic's able to get both of them up, but За энэ дээр нэг ганц найлга тавиад чеки харчвал те. Crypto against Young оноч байна. Sidled in on the east. Vampires yet to move. Crypto Gatrыг Potato дуусгацсан ажиглаас нь. Meku дууссан. Still pretty tricky to call this game. There are so many teams yet to conclude their embroilments. Gladiators. Gaming Gladiators 13 дээр тоглолтыг дуусгалаа. 12 тимийн 41 тоглож. Is where they will end their day. 9th place, unlikely to be leapfrogged by Falcons. Currently quite far behind them. The Falcons do have a high ground position. They can run along this ridge line and maybe prove to be troublesome in this lobby overall. Сатаны унгалаа. Сатаны унгаад авсан ST Sunan. The first circle only though will be pulled back by GK to the land of the living. За Falcon дэж Axeris нааша. Эй, Satan дээр ST-ийг надад шиний нэдэнд. Satan knockdown таасан. За шинэ өөрчлөлтөд дуушаа. Шахна. A lot of time now had to invest, and with that time Хүнээ барьж they байгаа. have earned the forward position. За эндээс явсан молото бол давцсан байна. Захад Falcon TQ-гээс даашаа нэд явсан. За гэтээ гүйцэжлээ. S2-ийн elimination point-ийг ерөнхийдөө жаилсан гэсэн үг шүү дээ, GK. Alphas Mafiasa Atrego Octam гэж байгаа. Fnatic Alpha 7 Mafiasa гүйцээсэн. 12 тимийн 36 талштай тоглолт үргэлжлээд явж байна. I think Fireflux's position is probably one that you would be looking up. Might head over towards that north side as well as they Box Cam 5 tax catch the knockout өгсөн 5 tax гүйцсэн байна. Ингээд 12 дээр тоглолтыг дуусгаж ирдээ 11 тимийн 35 талштайгаар хамгийн сүүлийн мафийн тоглолт үргэлжлээд явж байгаа. Одоогор бол стандартын тамирчтай бүтэн сквадаараа ямар нэгэн хүний гарцгүй л явж байна. As we hop to the northwest, Stalwart, all 4 players alive. No eliminations though so far. Close to Alpha 7 with one of their own. Just a little bit south of that, also got Alter Ego to worry about, who've managed to rack up 3 eliminations, but they're playing with 3. Better nothing though, holding on to that second place position. Fnatic Alpha-ийн Carrillo knockdown хийсэн. P6 руу яваснаас P6 зурхтаа дамжсан. Дахиад дөрвөлээд өөрөө зөрүүлээд континентыг явуулна. Standard IC Alpha 7 Revoter knockout өгч байна. Alter Ego Ares 11 дээр байран дээр тоглолтыг дуусгаж 10 тимийн 31 талштай. Top Alpha 7 Revo гүйцэсэн Stalwart-ийн багийн эхний elimination point-ыг багтаа авчирсан. Harassment from Falcons up in their nest atop the mountain. 628 have not been able to dismount them. High ground just a little bit too unassailable. Maybe not completely, but certainly with the opportunities that they've had. The chance might present itself though, and
the next few minutes as teams start to move a little bit closer to the circle. Box are starting to expand their influence as well. Vampires just tucking themselves in, actually. Twist, Jamie, Alpha 7, Sinateg оносон. Not to go too far. I think that this is a position where you'd imagine a lot of teams would Jamie, Sinateg гүцээч. as Circle pushes a lot of the squads that will have squeezed themselves. Манайд хаана явна вэ? 10 teams in stage 6 blank, almost stage 7. Энэ мөн high ground-ийн тоглолт таслаа юу гэдэг. Дээрээс Gianti Vampire Schwester knockout гэсэн Gianti зөрүүлээд Tonic унагсан. Дээрээс Delta болон Ruzochi тоглолтод хоёулаа. And they snap up the back line. Look at his split. Yeah, there's instant clapback coming through from Vampire. And Rule steps a little bit too far backwards and feels the brunt of some of the teams on that northwest edge, like Stalwart, as well as Alpha 7. Creo out in the blue, try and readjust. Meantime, the Stalwart's players, I think that is action. He's down towards the south. One is Lonesome, really holding up Twisted Minds, and the final player from Alpha 7. Carrillo towards the blue. Needs to be careful. Icy has got. За нүүрс топ 2-ын ажил дээрээс Delta Ruzochi хоёр явж байгаа. Circle goes very central here. Тайруугаар орох хэрэгтэй болсон. Be able to hold out all these teams on the south. Well, they'll certainly have the chance to. Vampire probably looking pretty good to try and push on in if they can get past DRS's sideline. Мөнхөрт MUNZU байна уу нэ бэшт яасан бэ бро? Одоод гэртээ орж үлээ тухтаад чадсангүй юу болж байна MUNZU гэсэн байна. Хамгийн сүүлийн map одоо дуусах шатандаа орж байна. Ер нь бол ээж дараалал янз бүрийн багууд чек хийдэг тоглолт үргэлжлээд яваад байна. Perhaps trying third party versus this would be a really smart idea. Currently Box Gaming though, they're about to get a whole heap of eliminations. Дуурахгүй болох ч байгаа. Би дуураад байгаа шүү дээ. Ярьж л байгаа шүү дээ. Falcon TQ дээр GK Guide knockdown-ыг амжилттай өглөө. За Ragnar зөрүүлээд Axer-тэй тулна. Axer shotgun-ы shot ирцэн. Double knockout явуулсан Axer-ийн мэдрэмжтэй. Shotgun-ы буудалд явцсан шүү. Satan Guide хавуулаад S2-ийн нөмрөө лаад ирд юм байна. Axer энд хоёр талж зэгцэлсэн. Team Falcon бага 70 шумаадтай. Guide knockdown хийгээд авсан. За Satan ганцараас хаалаа болж байгаа. DRS Gaming Store байрны тоглоос гарч байна 8 тийм 23 тоглогч. GK Yarvty тоглолтод дуусгасан. S2E хоёр хэлнэ шиматтай. Яа, Falcon-ыг чамдлаа штэ S2-гийнхэн. Team Falcon тоглолтод 8 дор байрны дээрс гарлаа. 7 тийм 20 тоглож S2E багаараа 5 хэлнэ шиматтай. Эхний өдөр 3 өдөр болно. Маргааш нэг өдөр үлцээ 2 өдөр нь. There's certainly 3 in the game here, and they're doing fairly good work. Infinity still alive. Vampires have now taken control of that northern side. Twist Jamie Alpha 7 Carilla knockout гэсэн Jamie зөрүүлээд Stallard нүүрсэд унгаж байгаа юм байна. За Stallard талаас Twist Mind руу шахсан. Volkis Action дээр Vampire Refine Clavas knockdown оржсэн. Twist Mind-ийг дуусгаж байна 6 дээр 5 тимийн 17. Vampire Stone S2 Young the knockout гэсэн Vampire-ын S2-тэй байлж байгаа бол Infinity Benzo. Really solid stuff from the north side. Stalwarts drawn a little bit short here. Boxes pa дөрвөн элнэ шумааттай бүтгэн squad. They will have quite a lot of info over the ground and it's quite a Болордын цогцлмаа chicken гэсэн байна. Тэг chicken харчаад онтол сайхан бүтэн нойр таандаа. Who's going to be able to get forwards first? Get that stranglehold over this next part of the circle. Icy S2 Sunan унгаад авсан. За шакны картагаа очиж санаа зовх зүйл авахгүй. Гэхдээ 8 цагны шахаад 7 секундын дараа үргэлжлээд яшхаад эхэлнэ. Box Tidyuki гүзээчлээ. S2-гийнхэн ширүү үзэж шүү 6 шин поинттэй. Сталлар зооны цахаас орж ирэхдээ болсон Vampire Sport Stallard-ын архан талд Box-ийн S2-д энд байлж байгаа. Дахиад ажид нь Team Infinity-г хоёр татаж явж байна. Хуйга нөгөөх нь явж байгаа юм бол. Хуйга
play even further below that. Сталарт IC нүүрсэд 2-2 нокдаунтай болцсон юм. Нүүрсэд дуусаж IC нокерсон. Яа, зооны гадна талаас зовж орж ирлээ дээ. Vampire тооны хажуудлаас нэд моолгоор дарамтлаад байгаа юм байна. Бурхан минь унлаа тамнэ. IC гүцэтсэн акшн уулан. Vampire Stone Box Command knockout өгсөн. Яа, action дээр explosion damage knockdown явуулчлаа. S2 үнэхээр сталар тал руугаа байлж чадчихин л та. Яа, топ молотаунд явцсан. Унлаа штэ. Яа, тисэж үлдсэн. Өмнөөс нь бүр зүрх салгалж. S2 одоо сталар талаа босохгүй л байгаа юм л да. За, Blue Sun шахаа явж байгаа. S2 өөртөө high ground руу гарч ирнэ. Хуйгаад нокаутсан сталартай акшныг гүйцэтсэн топыг явуулчлаа. Сталарт 5 дээр унаж байна 4-11. Box Gaming гасог дэдлээс нэгсэн чинь Vampire талаас өстөө унд дуусгаж байгаа юм байна. Infinity 3 дээр унаж 2 тимийн талаа би бүтэн squad is request-ийнхэн. Яа, Vampire яан гэдэг юм бэ? Double check хийчихлээ. Үнэхээр comeback хийсэн байна л да Vampire. Vampire. Goodness me, they go for the 3P, and now the repeat on the day one of All-Stars. 78 points accrued total. I mean, that is... Үнэхээр ширүүн байна өрсөлдөөн. Юу суугт Asia. Satani probably told them, can you just do what you did on day one? They were like, exactly what we did on day one? No. Энд болол хэнийг ч хин гэж юусаа басах хэрэггүй тоглолтод явагдаад байна. It's absolutely fine. That is ridiculous coming out from Vampires. За тэгээ манайх эхний өдрийн тоглолтод хамтдасан баярлалаа. Дэнэ шилгээс нь талархаж байна. Лайв стрим шеэр хийж реакшн дарсан баярлалаа. Тэгээд маргаашийн лайв стрим иргэд уулзъя. Бүгдээ сайхан амарцгаагаараа хамтдасан баярлалаа. Каст MUNZU байлаа. Over the course of the All-Stars as well. I'd love to see it come through in the final game of the day. Man, you can't count out 6-8 as well. True. That was ridiculous stuff coming through from them. I didn't quite catch the amount of eliminations they had at the end, but they were blasting out of their minds. That 3-player buff for 6-8 really coming in clutch for them. I just wonder what they could do with 4 players at the end of the day. What is your final whoa, don't be ridiculous. That would be too much, that would right? be unnecessary. Бүгдээ сайхан амарцгаарай. Either way, we are going to close out the day. We're going to go over to the desk after a short break. Thank you so much for watching. That's Vampire Esports showing us exactly what they're made of. We'll see you in a bit. All new Honor Magic 5 Pro. Freeze even fleeting emotions in just milliseconds.